I le anganga whaaloalo o te fia te o wholofa ma whaatala whātu sa mole a tunu pele I lo malefo mai I whanunga whau o nei aso. O le tau nei o le aso lulu aso lua sifu malvalo nei maa sino au kuso I le tātu savalinga o nei tu sanga luathe lua sifu malwha. O le tautua nei arisi ufonga lo mui Wellington le Samoa Capital Radio wito e amatalia na tautua masani. Alo mai o le tātu mumui le tua le tātu sauninga lotu whale ainga. Ala taita ia le sunga le tausi matanga luenga, Reverend Fetuao Opu Taua, o le ekalesia me tutisi Samoa, matanga luenga nai lo hatu si maia, le whafafonga. Ele sua fa mon malo tato li o Yesu Keriso Samoa o mai se o tato tapo ia tuai lo tato tua a wau fa pe lava na lo fa mai o le tua la lang o ia au mai ai lo na tali e totas ina ia le fano se tasi fa tua ia te ai mau e ia le ola e fa va tato stalo le li e lo mato tua o e lava lo mātou ta mai na nea ai le tāpua inga au tangata nei tai au. Ma puta maia saunia mtapena ina, mo le male file mu, o mātou loto le ali ie, mātou te vivi ia tuai la ua fionga. Maia whapeo na mātou whaia ma saunia ai nei sauninga, I le nganga ma le wha maon. I lo lava suafa Yesu Keriso o mātou te talo atuai nei. Amen. Na mo se tu spai tau e mo tātou nei tai au. Mo mai lea I le whainga fau, le vangalia na tu sia I Ioane. I lona matau pos fulma le 5. O te whaitau ina, le whai upo e luas fulma le 2. Le whaapau mai le whai upo e luas fulma le 4. O a whiong pa ia lo tātou atua. A whaia na ule sau ma tau tala atu ia te I lātou. Pōua le aisa lātou wang sala. Au le nei. E le aise mea uwhiwhia I la lātou wang sala. O le ino mai ia te au. Ua ino foi oria I lau tamā. Ana ule whaia ia te I lātou wang aluenga e le whaia lava e se tasi. Pōua le aisa lātou wang sala. Au le nei, ua lātou wā ai mai, ma lātou ino mai ia tiau, a toa malu tamā. Ia whamanuia le atua I whaitawina la nā whiong pa ia, ia tu mau pēlo na lawa vi inga nei se io o le whāmau. O I nei mawhauwhanga whalea nganga mo I tātou nei tai au. Ala le launga le suapa tamā, le alo, ma le ngang pa ia. Mo mai se matua I whai upu e luas fulma le tolu sa whai tauina I whapea. O le ino mai ia tia ua ino foi o ia I lau tamā. A si se whaiwa e mai se whaiwa le loto e iai on tāpenanga. O tā penanga I ona mea whangota I talawhea ngai ma le whangotanga. Se ti unga malie, se tulinga atu, po se afa la loa, ma isi ona whaiva o le tua au. A umanu ta pena le vaenga lea o na vaai lea o le va. Po ma mau ona lango. Po le lei le ama, mau na tui. Ia I se te tā, ma losi le foe. Vai po ta pena se foe. Se tā unga ma se vai. A wai le loa tāanga o le wasa pe a tupu ni pe fea. Saunoanga ma whitalai ngā Yesu. O le tā pena ina o le auso o molonga luenga tāla. E tā pena iai a wā o le whaiva si. E ta pena le whaalongo.
te pena le vaai, te pena le malos, e te pena le mafaufau ma le anganga atoa. O le upu lea e whaamatamatele mai e Yesu molo na uso. O le upu ino. O le tau atu o le upu lea i le uso. E ilo ai e ino sia u tou o nolo ungoa. O whaiva whaaso e eile si isi. E eile o Sofia ma le sou. E imatangi vale ma wha. O whawhita uri o tupu. Maali ali mai i taimi o. Pēfta ia i mawhainta. Ai whai mai le upu. E le iloa le tautai i aso le leanga. Ai peita i lau whaafonga le nei tae au. O le tusi a Ioane e Evangelia. O lo whamawhaina i lana tūsinga lea. O Yesu o le alo o le atua. Po o Yesu o le atua. O lo amata mai lava lan tūsinga i lona whaapea mai. Sai le amatanga le upu. Sai le atua le upu. O le atua fo i le upu. Toi foi mai loa. I le upu le au whaamawhaina le neita o le ino. E le taliaina e tangata o ia o le alo o le atua. A ino se tasi ia te oe. O lo nau inga e le fia ia te oe. E na te le taliaina oe. E le fia whaua fo ia te oe. Matangi vale ma le sou lea o le ngaluenga. E ino sia. Ino waele o lea so lato wha moe. I so lato tupu. So lato taitai. E a fio mai si ala le alo ia i se vainga. Pe ato i tala te isi tua le tala nei. Na whaponga i eile upu nei ino. E ino le nā lea po i e sumro na uso. E whautua i nai ngā luenga. A walata mai le taimi e tūla i e tali o na pōpua ngā. Ono le ino mai o tangata. I le whaupenga ina lava Yesu o le uso o. I le mta upu lava lea o lo whapea mai ai. O au nei o le vine. A o la o tō. O le tu mau i a tiau, ma au i a teia. O ia lava e fua tele mai. A loto le ngaluenga. A loto le valauina. O whaiva e manuia ia. Peo na fitalai e su. E le mawhaia au tau se mea pe a o le iai. O lona winga o whaiva manuia e tātou. I tātou pe a tātou pe a le whaafitia, whaafita auli. O tō whinga maso se valauina. A wā tātou te mautinoa. E leo se whaiva e tū la fua ina. Lo tātou valauina. A whaia inusia. E tātou te inusia whaatasi mamamalo o Yesu Keriso. Na whaasa taulo Yesu ono le ino tangata. Ua au le tā. O le tā lava ua whaia ma le ino. Al fitalainga Yesu I lunga le sa tau. Lau tamae. Ia e whaamanga lo atu. Au wā o lātou le iloa le mea o lātou whaia. Ua toi tū Yesu. Au lai maa lili le au so I tonu o le fale ono le fefe. Mo tātou le nei tae au. Wa ai pele o tātou isi lai maa lili whaatasi ma le au so o fefe mo le mau. I o tātou tiute mo tātou whaifa. Alfa manatu. Sa mo ai ma lau whaafongfong. Tātou whaiva. O whaiva e ngāru lua e whaatasi ma lau tātou wali I o Yesu Keriso. O ma Yesu lo na uso. O te ia te utou I aso mala.
A e oti ono le suafo Yesu Keriso. Le afionga pa ia lo tātou atua po fitalai ngā Yesu. E le oti o ia a olo moe. Kamanuia mai le atua i lau whaafonga sa moa i le nei taia. I le suafa man malo lo tātou li o Yesu Keriso. Amen. Le tātou vi atu le atua i le sauninga i le pese o saunia. Se o tātou stalo. Le tuae, o te mālawa lau fionga mai wawau e o lawa le whawawau. O e o le ola mowalunga, o e o le mātou malwa papa. O le na te apele ina le soifua ma le ola o tangata. O le ifo matapua i aile au kevisiano malama. Wa o e lawa o le atua o le tamaa, o le atua o le alo, ma le atua o le angang paia. To tasi lava lau o fionga o le fio i lunga ma lalo nei. Ia sang whamanuina lava lo mamalu ma lau sisiri ese. Wa le whai i whanunga le nei tai au fo. Wa tuna ia tu le pongisa ai fotu malama o le ola ma le malosi whafauina. Ina watu maulo walo whalavea i ele mawai lea mo i mātou walau whanau.
Whaaftai mea uma lava ua mātou le mawhai o na whaamtaltalaina. Angwa o le atua lava oe o le o le manuia i le tamau ainga. O le poto, o le atamai o tāleni maa ngawaa, ua whaa ngawaa i nai tangata. Whaaftai fo i o vi inga peo na langi ina i nei tai au. Mātou te vivi ma tau wai pea lo ma malu CCS. Whaaftai lau mai o lau tuspa ia. E whai masulu i o mātou wae ma le malama i o mātou wala. Mai se le taulanga tongi ola na saunia i Jesu Keriso. Ala lava i lona soifua o foina atotoa. Ia fo i masanga tu mauina pea lo lava vi inga. Nei se i o il whaavavau. Whamangalo o mātou se nei taia. O se lalo langi ang sala i mātou. E luma i tua i aso uma. O mātou soli i au tula fono, o mātou le savavali. Matau si au polo inga. Toi lalo fo i mātou le li alau langi maona tuina naunga. Wale ai fo iso mātou whamaoni ina wawhai o mātou loto ai le whaia lo whina ngā. O mātou le lofo i ona fitausia i le alofa, pe ona e alofa mai ai. Ia, whamanga lofo i le wheweshia i o atunu o le laulang. Ina o mātou le lo ona fitausia i lo while mu. Ave ia le maliuti ngā o lo walpele o tuatasi. Ina i mamanga loai o mātou ang salau malafa. Ia alofa mai a le nei tai au. Ia ngā luelo wa nganga i le whiau fola lo mātou li ie. Sanga wha amanino a tili lo lava whina ngalo whetalai mo i mātou. E mātou te langona ina ai le tā ua lo wha manatu mai. Nei e wha atupu ina so mātou lo tele mātou te muli mau atu. O e lava lo mātou ali ima lo mātou whaala. Whamanuia lau langi mo tangata whaatuatua. Whamanuia masulu atu lo maamlama i e o sa wai na pēa e sa tani mo na tuina nau. Ia whamanuia fo i o e kale sia ke visiano malawa. Mai ona tumutumu si o lava i o tangata alotu mana i o mātou whanau. Ia i o manuia i so se tautua mo so se au mlanga i nei aso. Mai aso i fua maola malolo ina o tangata uma i le tala lelei. Alofa ngia i lato uma o mapatia matinga aina i mai mawhaingta. Ia lango maluina i le mana wha malo lo nganga. Wha mai se fo i lo nganga i e o whanoa noa i le nei tae au e mai so wha alawala vitupu peo nga whaina ini si o alo mwhanau o le atunu. Ia i le anga le lei o e malau wha mai senga. Ia whamanu e fo i le pule malau whai ngalu e ngalu loe o le ala leo wha asala laulo mātou o li e. Le au ala tuai le nei tāpua inga peo na iai le nei tae au. Manu ia i nei whanau. Mai au li tia lava le nei aso o tātou mo oe. Ono lo lava suafa Jesu Keriso o mātou te talo atua i nei. Amen e tu mau i mātou lunga lo lava manuia. O e le tu alta male file mu Jesu Keriso le li ia mo lo mātou whaola. Le mafutanga ma le anga pa ia nei se i o e whaavau lava. Amen. Amen. Ia le tua sa moa le atunu pele le nei tae au, o le nau wa whaafonga le tātou tunu i le tātou sauninga lotu whale ainga, na taita ia le sunga le tausi matanga luenga Reverend Vetuao Uputaua, o le kalesia me tu tisi sa moa, le matanga luenga nai lo hata mole le ngang whaafatai, i le sunga le tausi matanga luenga, o na o le tāpenanga mātuko fia le nei tae au, le upo le tua le uto matawina i le whaafonga anga sa moa, to matawina ile soifua fa le nganga o tātu tangata. Mo le fut whaafatai, mo talo sanga mo lia, talo si ai whaiva matiute, yo le halo whaiva lo tātu tinu le nei aso,
mai se whanau ia onga o le talo i whamunua tele le tua i lau sunga le tausi matanga luenga le wharatua ta nane le tapo inga le ainga ma le kālesia manu tele ina le yaso whaftai. O le viinga o le tua toi te liu mai le tautua le siufonga lo mua le poloklame o le atau le taiao. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
tele tu le vai papa ala o wasa le vai loto fantao tu tu la manua a mai se ole e ti longo sa mo sif ele ato ya tau pa ya sawo Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat semel apple feet to the bavel, su fongalo mua, atau le tayao. Ata, 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 Fifi, oh.
Toe whaatala whaatu maho wholo whaatu sa mo le atinu pele leita fau ilo mali fo mai whanunga fo le aso le aso lulu nei aso lua se furu malvalu ia ole tātou wholongo leitu sanga duafe lua se furu malvana masina nei au kuso ia vi ele lofa maleanga leo le tua whai ona muli melo utu se furu maso mātou ni ola le u tātou te whatapa i fo i lungo pia ngalu le ea fia foi ia le umaua lewa no mati whaatasi atu foi mara tau sala tu fini ana wha solo ke wal por klame masani o le asulu tala fa ana malo seifua tongane Mari malo lava le usun nei tai au malulu male fatimtimu mai o le tai o to fine man viala fa tai wangi foi sa noanga ia au wa mai pe o leo na tolo ia va amato sa va ai va solo te ana la yuna le o mai e fa o fa ngam langan va son tu sara e se tata o so mai va ila el ministana o laki oi o to o man minister va solo le coach le sungal va o ia fa tala fa tu fini moni le la va ya so tatu te ri mafuta ia ni se foi tu ngia me le oi telefono tanga ia yo telefono tanga e no fo solo fa longo po ai ia e malo ai malo lava Mari malo fa malo si mai ngaluenga ia me se foi le tatu ino si tatu tunu nei vai aso mal lava yaso io lo tatu le vai aso muli o kuso oni va o le foi masino kuso la to ia ai o vai aso muli le o kuso ia ai wo loma foi se aso fa pitoa foi nei vai aso mo nei tatu tama walo ya te sa o le falongo mai ana wana famanatu mai falongo mai ana fi atu foi matas mat famanatu mai la songa fua asolua ya ale o la solulu moni le marita wa de sao nei tatu tama ya i tatu olanga ya soma ia e alana na fai famanatu la uso e pe Pie venga le tau famanatu tu ai figa tau nei tina la ngama tu musu foi le ngalo ngalo tina la ngama ia e telo sa o le se ai ngo o no le foi vai aso ta pena foi la sa ta mala tu ia o ta che foi fai un lima sino o kuso ia wala ta foi ia o ke se te mala tu ia ta tu fa foi ia o kuso ia mo malo al fola mo vi sho ta tu Moni le Mari ia se iwa tu sta fatalo fa le ile tatu au fa fonga nei tai au. Mato te fatalo fa mau folo fa tu la fainga wenga pa ia le tua ila to lo tau suina le pai le ola iso se fata faita ulanga i tono nei tunu. Nga tai le ola fainga wenga pa ia le tua lo tap wa ai mama mai i lungo tatu penga so ta inga ma lo le so fo manuia. Fa malon fa felo ai atu fo nei tatu tu asina sina nei tatu ta mama tina ma tua ia le fe wala fai mai fo i fanunga le nei aso fo ia ti mai fo i lau liti o fa longo ia mato te fa talo fa filo ai atu i le fangaloina lava oto ia i le polkalami le aso ma le aso fa talo fa filo ai atu i e lato o ma lava wala usinga luenga tamati nan ma losio so tato atu no tau le lea i lato uma wala usu ia awa fo inga luenga ma tiu te fai o le nei aso fo malo lava le tautua fa malo fo le ono sai malo le ngalulue fa felo ai atu yalom fa nau tu planta lavo la to le wa sauni le onga ia good morning manuia lava ia to onga nei aso e mato te fa talo fa fo ma fa felo ai atu la to lo fa onga ina mai o tata upinga so ta inga penga te fa ilangi Facebook o le YouTube fa pele samo Capital Radio app e fa longo mafuta mai ai ia fa felo ai fa talo fa atu ia maleanga fa alo ila tofo i wala fa mai nei tai au ia ile no mata malingi ono o le vala au pa ia le tua ia la ese mai ia o fa la fa fo se i o ngase o ma ftianga o fiangai ma o tau nei tai mi ma te fa ma fanam fa alo to te le atu ia te o tau ia o le mapol kalame masani lava ma le tonga nei Maria Solulu ia le vai wa amata ni nei aso la solua sfu valu nei o kuso ma lor so ifua malo Marin malo fa te ya tu fini ana le ua e tu lima fa tu afo ta tu lu lita ya malo ya la se malo ta mani e
tau o malo tau ana. Moni lele. Te lo mari le te le ainga mai Samoa le wa le toi ia iri ka taimi foi le sa tau su koko. Ei. Ia te lo ia mana ia le fa vela ne le puki koko ia pe alu male pa anuno tai. Tole, mana ia foi sina pa nunu. Io e Pa nunu. Mana va. E mana e futu langa nai. Tue ngā tau malo lu fa peni. Ia ora tue fa ngā tu al falawa foi le toast, fa sis toast. Fa ngai fa lawa fo ia mari wa tu ai au ni ma wata to me ai. Manela tue fa pa au tu lo. Ia ona alu le puti tai au. Alpaka, awan ngal alpaka. Tato me Samoa le mana alpaka. Paka foi le mari le fa nga tato le. Ia pulo kapaka. Mana o pulo kapaka. Fa ngai fa nga fofua. Ia. Mana ia, vai vai sa malustino tau sina. Malustino awan ngal fala au to ini malo matua. Appointments, au ni ngalo. Appointments on le aso to yas. To vai lau ka lina te loi le fata malai la to i feri men tam singo tato matu ia na le fa manatum to atu yo tafta. Mana ia fa manatu le vai ati fa fortato official feo yo ta avale le tau. Ia ai o lai susula wala o le fautuanga masani lava saunga le mu. Ia wani ngalo saunga le mu tau tua nai mesi le wanga ia te foi muli fano ia onga niti. Moni leis mana ia fa manatu mari le tau ai mesi le fengai lava tato lava ia i Wellington e male mati munga ia le matu uma nei taimi o te loe e au ili atu le talo tau is taimi o luma. Ia ai o le vai foi fa awa wa ile tato por kalame pe ato itali mai fa aftai.
e toi whatalo whātu o se ainga i le talo le tauma le talo le taimo tātou i Wellington i le aso. O le aso e aia nei timunga le tai au nei whaasolo atu i le awa uli. Ma o loo i tātou i la pata inga o matangi masavili malolosi. A matatu i le aso a whiawhia nā nei o le a aua ma aia fo i nei timunga i nisi o vaenga o Wellingtoni. O le fua le mawhanwhana i le aso e se fulu ono, fua le malulu e se fulu ma le tasi. Na oso aile lai le toi se fulu minute le fitu i le tae au, wha moi moe toi ngoto i le 5 minute le ono. I le awhiawhia nā nei. Pasolo atu le aso a tae au ia o le awa aia fo i le timunga, ma matangi malolosi whapena fo i le aswharaile. O le aswharaile tele ina awa ma langi le lei le tae au, timunga lava le asto na i whaasolo atu i whai ungo le vai aso. Se wainga le talo le tai mo i la tofu e fia whangotaina ngā tai whale o Wellingtone, na pēle tai i le toe 3 minute i le ono i le tai au nei. O le asua i le 4 minute te aile se fululua i le awauli, toe pēlea i le afa le ono i le awhiawhia nā nei. Mo ngā tai whale o mana ma porirua, na sua le tai le 7 minute te ele tolu i le vave ao, e pē i le afa le 4 le tai au nei, o na toi sua lea i le toi 10 minute i le tolu i le awauli. Tala leo le tau matalo le tai ia mo tātou i Wellington i le aso whaaftai. Mo i lato e fia la foina lato tupe i atunu ia nei aso suingo le tupe ia whaamaumaunga mai le upenga te whailangi a le whale tupe le ANZ. O le tupe Australia le aso, tasi tala New Zealand maua le iwa tasi sene Australia. Tupe Amerika e ono tasi sene. O le tupe fiti e tala tolu 5 sene, pa angatonga tasi tala New Zealand, maua le tala tolu 18 sene, pa angatonga. Ma le tupe Samoa i le aso, tasi tala New Zealand, maua le tala 5 sene. Tasi tala New Zealand le aso, maua le tala 5 sene o le tupe Samoa. Manuela fonga o tau tupe nei aso whaftai ma alo le anga lei. O le awanomo whamunianga o se fuma aso whanau mana tuara tātou emaili aso whanau at samoacapitalradio.co.nz e mawhai anu tō maisau whamunianga e tōlau lau ina tūrunga o le tātou le tio. Ai o le maunei me la fionga pa ia le tua mo mai le lau tu se salamo tolu se furu wha, o lona fui upo se furu e whapea. E onge mea le ona ta anoa, ma la tau fia ai. Ai le aise mea le lei e mativa ai i la tau o e sa ili ia Iova. E onge mea le ona ta anoa, ma la tau fia ai. Ai le aise mea le lei e mativa ai la tau o e sa ili ia Iova. Ma le na mau mo nei tae au, ia e leise mea le lei e mativa ai la tau o e sa ili atu ia Iova, ia o tangata sa ili, wa o tangata sa ili, manu ia tele uto aso i fone i aso, tau tulu i pele tua nista usanga stelo i loto se fua, ma so mata wala pese atu Peace Chapel, mo uto nei aso manu ia tele uto aso i fua. Ololele wa olele
tala falava o se vaenga I mea na tutupu I le tala faasalopito le lalolangi I le aso luas fuluvalu o Aukuso. O le aso lenei le tausanga I afe iwa se lau ono tolu, e tusa ma le lua se lau afe tangata na savalia awala o Washington DC. O se savalinga tele e faalia ai le taua o ai at taua tangata lau tele. Ai mai se lava e manatua ai le launga taua a Martin Luther King Jr. le I Have a Dream. O la sol nei tausanga I afe iwa se lau iwa ono, na faamuta aloa I ai le faipoiponga a sa lesa a o ave ai ma Berenice Welese ma Princess Diana I le mai ai o le se fulu 5 tausanga talo na faipoipo. O le aso nei le afe iwa se lau tolu fitu na ave ai le kamupani ta avale a le Toyota Motors ma kamupani tuto atasi. O le aso nei le tausanga I afe valu se lau fitu iwa I Samoa na saini ai se whengainga I le vao Peritania ma Samoa ina ia whaatuina I so la tono fuanga po o se ofisa I lungo le sami I se tasi o wafu e le o whaamauina. O le aso nei le tausanga I afe se lau fitu na whai ai le ulua I mata tio ata po o le sunglasses I totono o saina ma sa whaavaina e se tamaititi na awai I se pāti. O le aso nei whaatawaina ai I le lalolangi le sao o commercials po o whaasalalaunga whaapisinisim whaasalalaunga whalawa I tele I lunga o le tio. O le Radio Commercials Day, na whaavaina I whaamanatu ai le aso na whaasalalawina ai le ulua ai commercial I lunga o le tio whaasalalau a le WEAF, po le WEAF I New Yorka I le tausanga I afe iwa se lau luas fulu ma le lua. Whaftai toi mawatu le isi whaupoponga I le aso atai au I le tatau polkalame o le tala whaasolopito lunga tautua si ufonga lau mua whaftai. Whaasila si langa tā ua. E tusa malo mātou tu langa e ave ai ma ofisa whaasara lau. Mātou te tausisia tu la fono ua saunia e le Broadcasting Standards Authority a whai e fia whaia sau whaasea I se mata upu na e whaafonga I ai I le Samoa Capital Radio e re tau na lafo mai lau whaasea tustusia I le tuatusi Limatasi Mangavin Avenue Porirua Wellingtone pe ole I meli mai te alu .moresi@samoacapitalradio.co.nz e re tau na whaia I le tonu le luas furuaso whai ngā ruenga talu na whaia le whaasala launga. A whai le o whaamalia ina oe I se whaai unga o tu inatu e ma whai o na tu ina sao lau whaasea I le te mana whanonga kai pāho po o le Broadcasting Standards Authority e maua nisi whaamtalanga I le wha ngā solonga e whai ialo ia lau whaasea I le upenga te whailangi bsa.govt.nz whawhitai. Fa matala
se ia folasia I malae le malosi o lo umana o ua kilivili whaamano ma I lunga o puao se ia tu o le fetuao tau sangi mai manu o le vaveao le ilia ina upu pe atamama Pei o au male fiu I fafati o ulei matale fiu I maaia wele alofa ua tau aso I le masiasi Na ole fiu I whamatala o talu le alofa ua ato apele Le ingalo I tai sau whaasoa Si whonga mātou o fia o le sunga ia whanana Jerome Green link team o le tāo pei o hauma. Le utu ilo minuto tuene o le tāleu li tū lai valu tali tu lai valu whapopo mo mua o tātou telefon ma tātou tala mai Samoa. Ia le tua fine ana ia mānei fo le utātou mai fo le link team o le tāo. Ia o le whaiva vene o tātou mātua I le mālu o le tāo. Whanau fo I le wanga e tu aonga. Moni le Maria le whua a matau na wha pisi mai le tato au wala ia me se lawa tato ie a wala ia tate I loa tui whafo Mari Puirua I man Kevin ia ai o le saunga le mu lawa ia le tato fautuanga nei taimi o tai au o nei tele lawa ina tu puma ia wha lawe a me se taimi pisi mua so ti munga e fai sa po io tu lango le pisi lungo na le tele ai fa popo tu lo tu lango le wingo taula tu ti bunga pe na sa no sa o le lava ma se lungo la le tele ta ua lava fa mana tu e tau longo tu pe e le pa ia mal malo ta tu tu ta ua fa tu tu lungo ala tele me se anga ia tu na ila tala tani ya onga ma tu e sa na li miti na ia wa ia fa na wa onga Silia pui ile nei teimi ia o hanga ia tu foi ia mo le tu fa na le onga ia ta mo tene a onga ma lu le yaso sta il le fa ia onga fa longo ma le mana tu masani fa sili pe a ele mala mala a ria ai awa ai me se tato anum fa na ia Mari le wa masenga sfutasi anga ilunga sfutonu ia ta wa yo teimi nei ono walata mai fo ile suenga ia e telefoina Termine lo fili wa. Ai mana ia famanatu fesili ia ma to angai fai ia tatou mea onga. Ia awai otu fai ngā tau sanga lai mawhanwhana taimi o mai suenga. November. Mare e whautuanga e moni lei walata mai fai suenga fai o tau sanga. Ia mo la tau ia wasenga sifulu lua taimi nei. Tā ua i o maka ia i taimi nei. A wan tau sanga fau. Peo no fai atu taimi ua i nisi pol kalamele. Ensi ein tātu whataloina. E tā ua universite makole vasenga sulua. E wai whenga tāona whaonga ia makole vasenga sultonu. Ona li ia atu te mina e mo mia mea wale universite ia e mo mia vasenga ia resultatus vasenga sulua. Ia ai monuia tele le aso ia aonga. Ia awane ngalo whai mama dad whawhitai. Awane ngalo I love you ia mama dad. I le tāpenanga e ngātu fuleo mātua. Ia o la tu ia lo o talo sia o tau whaiva ia aonga. Ia mea fo ile le manu ye o tau aonga. Ia ona o tau mātua. Me se tapu inga grandma. Moni lei, alo whātu mo o tau umalawa nei aso. Ia ai leilau mea ai po e sau lunch. Na e tele ina whaia ia lunch po free lunches to tono aonga. Ia awana i wawa ai fo ia mama daddy se tupe. Whaonga ia tatou tau mawhanai sa palai atu na malo. Ia ai, le wo o taimi o tatou tala fau whafonga mai le tu lai walu toi tatou toi tata noa pe a mai a tala fau whaftai. Whatala whātu ilo ngātu tōnu le nefa iwa yaso i o tātou tino alo mai e se whaopopongo tala mai Samoa o se mai al whafonga. Walapita ia le ofisa le vai tau le mamalo le tino ia matai tu awala te pue ma whaasawina i le suabai, ono wa iaisa mo le tau mātutu, e whaititi e le suati mo i te tonu le ono māsina, pe a whatustu sa atu i te tonu leise se funma le lua māsina i tau sanga umawai, wa omia tuai le tau sanga le nei, ona whaititi e le suati mo mawa.
Ma wa whape na whoi o na ngā lulue fantasi le puna o wha na tura man si o manga, o le wha na papatonga le sua vai ma le wa ai tau. E le fautu ina pe o le atunu e wha soa te tau ma wha o ngā te tau le sua vai. Ina ia au le sua vai maua i isi nu o mafio anga, e vai le sua vai e maua e la tau o fe vai. O fautu ina fwoi le vai le tine mu le atunu. E tau fia lole se sunu ino ni la pisi te wha maota, po uta fwoi no whangalo wha tino ai manga, mai se solo o ni afi te tele le mo o mia, ma whaafeinga tae le vai le tine mu no la tu te pe ina, pe a fia e fwoi mota malawa. O se awa no ta ua le tau salo le atunu o whaapea fwoi le Pasifika, moi moana sa whatoa swanky, ma tau sala tau vai to se fulmane lima le nei tau sanga, na asia tuai ili no whanga le spray pe vai lima, e whaafafonga ia e whaasoa e sui te tasi lau whinga ruenga lo latu sao ma o latu foi tiute, o loo whaatino ia tunu o le Pasifika, e pui mai ia tunu o mai swinga o ngongo le tau, ma fafo ua tāpene ina, mo le pui leo le afio le sisi o manga. O le tasi neo baenga e masani o nā whea e fesili mō tau sala i tau vanga i tau sanga uma, o le a se tāpenanga se tamaita e pale mai i le tofi, e nā te sā malai nai pia lava le ulutala le nei, o ni pui ngā mō swinga o ngongo le tau, o na o se whaafi tauri no mere tasi le atunu umolalangi, o aafia ngā ngonga mai malafa le natura, wa whaitau 4 miliona tangato le laulangi ua haafia pe madiri wai. O le fontanga foia taitai o malo le tau pulenga le usuia mai isa moia o ke topa. O le mata auputa ua lunga lava foi le i fontanga atoa. O le sa i le lava o fo mo swinga o ngaungo le tau. Mai yona afia ngai lunga o le laulangi ai meise lava i atu motu laiti o le Pasifika. Wa whandia whanoanoanga le whionga le whamasina seli sa tiusi mativa perese, e le ngāiu inga o whaatino le whontanga matai o se tasi o awhio anga, o lanto whaatino i nai le tiute ma le ngā ruenga e patino i le tua leo. E na o lato wa ami se tasi o le awhio anga na awhien so ni ngā tula whono, mai o loo whi i eisu e su enga le mtanga ruenga, ma whaatino i eia lato lava so e su enga. Sau noa si mativa, wala asia li mawhai pule o lea whio anga, le vaenga le tula whono e patino i le matanga ruenga o leo. E a fua le finangalo le whionga le whamsina sili, ono se mata opu i se matai o le whio anga o salolonga, o se ti a kona foi, na mōlie lo na tau mawhai le whaatino ni sa wanga mata ngā i se tēnei titi, ma whao ngā i se ie e no noa ai o na lima i tua, whaatase mala na o mio se tamai nei fitu lou, e whaamata uele tamaita i wā awhia. O le tamao lo mōlia o se ave taxi, na ia whaia le ngā yuinga lea ina ua ia ave le tamaita i le se vaenga e le no nofo ai nisi, ma tau mawhai e le ngā yuinga e pei o na tā ua, na whaatai e le whionga le whaamsina siri le mālosi na i le tamaita i, na mawhai o na ia te ena leo sa whainga, ma sao e se mai ai. E se funu malevanu masena le whai unga le whaamasinonga e whaasala ina i le ali i le whalipui, ave ese mai e le teimi na tau fia ai. Ma ua whaatonu foi e le whionga le whaamasina sili i a le vaenga leo, e na ia whaapipi i le suafau le ua mōlia, e le lisio i la toe whaatino ina sori ngā tula whono, o sa wanga mata ngā. Wa mai tawina e le vaenga o ngā ruenga whaapaiteimi a Samoa, le maua le foi numera o alo mawhana wa le atunu e auto wa atu ia hapa noa, wa maari liu ili nei tau sanga rua whelua se funma le wha, a o iei te tonu ia atunu i New Zealand ma au se tālia, e le whaati nonga o ngā ruenga e fisoa swani ma tau tua mai ei a hinga. E tō tolu alo sa mo le u wha maunia mai e le vaenga o ngā ruenga wha vaitei milo tātou atunu, wa maari liu se wha lave e le i mawhau wina, pe nā fua mai fo ia i lātou. Le ua malili wai. Na whaalia reporti ale TV ale One News a New Zealand. Ia ata na pue i nei nisi a lātou telefoni le te mintu poi le whaalawe lave. E le ua whaino lātou whaamtala ina fōlinga na waaia.
Mai e lātou te le talia ina foi, le poina o ni ato i lātou e a awhia ni whaana vilawe whape nei, o ni tūlanga i le talia ngō fie a inga o i lātou wā a fia. E leo mai loa se teimi a wina mai i lātou le atunuu, ai o se whaanoa noanga foi le i lātou sa o lātou ngā lurue whaatasi, na iei le wha moe ngā lātou te wha mawai ai le i tuua ni usila, e toi foi mai e wheiloa i a inga. O tala ia mōne nei a solulu, manu e tele o siu tātou, tunu i ngā ruenga ma whi au la a whenga iai, whasoi foia. Tala flava o tala fau mai le si ufonga le laumua mo le nei tae au lua sifulwalu au kusolu a whelua whaa. E matuale ai lava se winga i wha ofisa tu la fono fo mu falawhai ngā luenga, e maua i tangata whai ngā luenga le ai a te tawe au aine Itali, pe awhiso o ta ia to la tau pule, ai ua umatai mi whai ngā luenga. E tu sai ma se fina ngalo o le asosio falawhai ngā luenga ma kamupani ngā o si o loa. E whai tau miliona tangata whai ngā luenga i au sa talia. Ua ma whai nei o na iei la la tau wai a te tawe te e nai se telefoni, po o se fiso o ta inga mai o la tau falawhai ngā luenga, pe a umatai mi whaatulanga i nau ngā luenga. O le asonga fua le na amata wha amamalu i nai le tu la fono. E le mawhai e pule ma whale whai ngā luenga. O na wha asala tangata whai ngā luenga e le talia la tau telefoni i taimi o mai la tau sifi i lalo tu la fono o le right to disconnect loa. O le whaanaunga o le whaululunga o le sosio falawhai ngā luenga ma kampani ngā o si o loa Alan McDonald. Ia awalava ne i whaulu whale mai lea tu la fono i New Zealand. O lea awalava tu la fono i falawhai ngā luenga ai a whai e mokmia e ma whai lava le tangata o na talanoa i lana falawhai ngā luenga ina ia awane i toe vili atu pe a mai a taimi whai ngā luenga. E silia maleiva se la waso na nono foi nei pango tā na o i lātou i le whale pui pui whaapitoa mo e o ngaonga ni tūlanga la matia e ono tutupu mai ai mo ua solia ai 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 ngā whaavao malo o ai a tatau ia le silia male se fulu le maaso o le taimi mo mole ua so esu e nai e le ofisa mo so esu e ngā whaapitoa lea whale pui pui ma sa whaatuina i le lua afis fuluiva ina ua tupu leo sifa inga whaatelo lisi kalai estete o le whale whaapitoa le e whaingo le Peru i le whale pui pui o Kilani. E whaanono foi pāngo tai e le talitununga o le matanga luenga o whale pui pui. E whaawau peo na mawalunga le tūlanga la matia. O le ono toi tūla i mai ai oni vevesi te tele. Ma e au fia i fo i manisi e au wai soli tūla fono e tau pule pule whaatasi. E to asfulu tolu pāngo tā sa wawa ai e te tono le a whale. Sa mawele su enga. Sa ovale mamafa o tu unga moe na tau fia ai. E to asfulu tolu tau le lea e ono se lau tolu sfulu luaso. Na tau fia ai i le afale, e to olima na iai mo le silia ma le iwa se la waso, ma le to olua e silia ma le valu se la waso, e le o pāngo tā umafo ia na whaasalaina, ona on sol to la fono unga, o nisi, o lo o tā fi e whaatalitali e yaso whaamsinonga, sa maua foi e to o tele pāngo tā sa le iloa, po ani mea la tau te mawhai o na whaia, e mawhai o na tu ua le Peru, ai a nga i se isi wawa ai ngai le mamafa tele tu unga, e le ini fautuanga na folasia e le lipoti, peita ai sao fieni whai unga se fulu malelua na maua mai le su enga. I vaenga ese e a file soifua malolo ina lelei, ma le ola lau lelei o pango tā. Sa whaali e whale pui pui, o whai unga ua maua mai ia su enga, o lea wha mautino ai le wha awau o ngā luenga wha leleia, i lea whale pui pui. I se whailo inga matusi tala i leo auliana na whi na wha manino ai leo na pāse pa o le loli na maafua i le wha alawalawe na whetau ia i ma le van na malanga atuai tangata i to ono wha ata se manisi ta avale se lua lea na mau ai soifua o tangata i to tolu na wha ali e Tony Wakeland o le ofisa o leo o le to tolu le na mali leo le wha alawalawe i le State Highway 1 i Aukilani le asonga fua e wha se fulu lima
tolu se fulu fitu, ma le tolu se fulu lua tau sanga le mātutua. O isi tangata i tolu na malanga i le ven na ave le fale mai, ma i lua se fulu tasi tau sanga o se tau le lea o lo te ngā aina, ma isi tau le lea e to lua, e wha se fulu lua ma le tolu iwa tau sanga le mātutua, sa a fieni manuanga e le onga o ngā tele, na wha lia fo i a Wakeland, o lo o wha awau pia so su enga ina ia wha maonia, po wai i la tau na a fia peitai, o e na malanga i le van, o tangata Samoa ngā lulu e ngā luenga wha vaitai ni wha toanga, ma sa i le fofuanga i toi fo i ai i Samoa i le vai so nei. Ele i te lini manuanga le aveloli, ma ua te ai tua ma le fale mai, o se wha lavelave ma ta utia tele, ma o lo o wha awau pia na tu ina atu le fisoso ani ma le lango mo i la tau umalava ua a fia, e au fia i fo i la la tau au fai ngā luenga, na o atu mo ngā luenga la vea ai, pe o na ta wai Wakeland, o se leo sue. Na ia whaafeta ia tangata na taunu o atu ma fisoso ani, peitai, na matua fai tua ina Wakeland, tangata na po e nā tau le wha lavelave, ma ilona manatu e matua ino sia lea ngā ioinga, ma o lana fisili fo i tangata na whaia lea mionga, po ani o la tau langona, pe ana o la tau a inga ia, ua bala au leo i so se tangata o yeini wha amatalanga, po ni ata na mawhai o na ilo aile taimina tupo i le wha lavelave, e fisoso ani ai ia la tau su enga. Samo musu le auti le vameli o Wellington e tufa ni pe polo e ni whaamtalanga le sa au winga le pule ngā nuu e au fie ma le wala awa i salama mō taime o tatalo peitai o le asalua sam whaiona tufa ia pepa i pusameli o ia pepa o whaamatalanga na tāpena ina le whaalapa tupatonga le peta Wellington o lo e ni tua inga e winga le mau o tupe whaalu le pule ngā nuu whapele sao whaatapula aina o taawale mangala i le a ai ma le folofalanga e whaapea mana o le pule ngā nuu ina ia whaasalalao le wala awa i salama mō tatalo. Ia na whale tāpua i ono i le a ai. Na whaalile sweepers tēnei le iuni a tangata whainga luenga tiliva meli. Sa siasi ni la se tolu i Wellington e le tae o le asonga fua. Ma sa tala no atu au whainga luenga ia te ia e le no folelea i la atau lea ngā ioinga o le tufanga o ia pepa o whaamatalanga. O na ia whaina i le vale lei o tangata ma e le o whaatasi fo i matutu unga le New Zealand Post. E valus fulu afe whale sa fua e tufa i ai. Ia pepa o whaamatalanga peitai e le tufaina le asonga fua ai i se whaamatalanga a le New Zealand Post o lo ta wai e le tala whea ngai mo la lātou au nanga. O na filifili po o ameli e tufa a o ameli e le te tau na tilivaina e le ioe i ai le sweepers tene o le unia le autufa meli pe amanatu i le oso whainga na tupu i whale tāpua i kalai stete. Na whaalia se suel pule ngā nu o Wellington Rebecca Matthews o tusinga o lo i pepa nei o lo whaatitau i swinga la tamai fofuanga lea ai lea sawa awa ai le swinga o ai ainga ina ia whaatanga whale tāpua i Mosalemi e whaonga masini whaale o tele e whaasalalau i le wala aunga mō tatalo ini taimi whaapitoa o le taimi nei ele umwhewna whaatanga ina lea whainga i Wellington maana tā oe Matthews o manilo lava o pepa o whaamatalanga nei na tufutufaina o se tau mwhainga i whaaitai tangata maa tili whaatupo i le titee i tali tonunga wha i salama. Ua whaalaulo ina whaalaua i tele au ili ilinga o le whaalunga o le pāketi mo le o la lau lei po le Wellbeing Budget lua afis fuluiva e le komisi mo le soifua malolo ina o le mawhau ma le o la lau lei i se li po tifone whaalaulo ina i le so. Ua whaalia e le komisi o le iwa 2% o vai ngā tupe uma ua mai o na whaanganga sa whaaluina pe sa fuafuai o mai la so tolu se fulo iune lua afe lua tolu ua mai a e mai le se lau ono se fulu tolu tesima le 2 miliona tala e le i whaaluina o lo awhia i le ono se fulu 2 miliona tala sa whaataatia ese moni polo keti po le whaapoponga o ni ngā luenga titele. Na whaalia le ofisa sili Karen Osborne o le tele la wale vai ngā tupe le tasi tesima le 1 biliona tala ua mai o na whaaluina mo ua whaamanino fo i vaenga na whaaluina i ai. Ona e tā ua le lea i o se whaanenefu mole atunu ona o le tele o le tupe o lea paketi o vaenga autu na maa wai le lipoti e luas fluiva ni polo kalame po ni polo keti na tu ina tu i ai ni vaenga tupe. 5% nalu i le soifua maloloina po le tasi tesima le tasi 2 biliona tala mo tau sanga e wha.
Na whaatanuina le beam ina ia o mai le tue tasi le minuta i le sfululua le vailuanga le pō le asolua ua tape umana i scooters o loo i awalau au kilani ina ua whaalea o ngā ina ila lātou laisene. Sa li iputia sa tele atu leo whaingo i scooters a le beams. Mai le numero sa whaatanga ina i tosai mala lātou laisene ai le ngata i lea sa tu ina atu fo ini whaamaumonga se se ina nā i leo whaingo o lātou i scooters mai ni li poti e o atu i le afe whase lau leo whaingo scooters sa whaatanga ina le pule ngā nuu mo le beam i au kilani peita ina iloane e lata i le whase fulupasene na tele atua i le fwai numero mai le au whainga whaatanga ina o le tue tasi le minuta i le tola sfuluma le lua i le pō na pō na whaatonu ina e tapea i scooters a ia o atu i le lima i le afiafio le asfaraile wa ave isia mai mga alau au kilani sa whaamaunia le pule ngā nuu o le atu ina atu le mata upu i le ofisa o leo leo. Na tāwhia leo leo le lata i le 15 miliona tāla o a seta ita i o se kengi mai se su enga tele na whaia tanu mai le 10 tausanga ua toa nai. O le su enga na whaia le headhunters i au kilani na tu ina atu e se whaamasino i le whaamasinonga maulunga i au kilani ni whaatonunga e whaawai a seta le pristene o le kengi i le asolua e au fie se tino i tupe lata i le lua se lau fitu 15 afe tāla. O ni whale se lua i Freeman's Bay, New Lynn Mount Wellington o ni tupe o teu i te tonu ni teo ngā tupe se lua ma se ta vale na ta wale komisino leo Andrew Costa o se tasi leo whaatonunga pito silio na umilo na wha ngā solonga peo na whaatino ina i le Asset Recovery Unit. I Ta'alonga, o se eatolu tamaita i o Lydia Kou, le numere tasi a New Zealand i le Ta'alonga Tāpolo, i le numere tolu i whaatulanganga o tamaita i le Ta'alonga Tāpolo a le Lalolangi. O se manu malolo na lua lea Lydia i le masina e tasi, talu maila na pine auro le Olimpeka i pale, e lua fo isi taamilasanga na iei tutono se fulupita lunga, mai le amatanga le masina, le satulanga lua se fululua i le Lalolangi. O lo numere mua pea ne li koda, lo na lua li lia vu, na maua Lydia li tupe, tasile miliona fase lau luas fululi mafe tala Amerika ilana siampini le tanga Apollo a Peretania. Tala fawia mali si ufonga le lau mua mo le nei vainga o le tai au. se pe ai lo tau taua o tō whinga mai le atua o tō lawe uluma tai mua ka le sia malo nu mahinga e ia te tamau le 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 o mea uma e a tonu a fili ngā whai mau whai uma wha moe moe le atua mai whao mana tai ala a le tau ma te manui au wha tau tainga Silelei whanau mo le rumana I manuia Tamalele I le malolo E sairi oi le au malepo E te musilo a inga nei o la whalolo E ia te tamau lelele o mea uma to
tau ia le atua lo o tō tau tinga. E a te tamau lele o mea uma. E a tonu o whiri whiri ma whai mau whai uma. Ma a moe moe i le atua mai whao ngana tai ala. Le a le tau ma te manu i au whātau tainga. E a te tamau lele o mea uma. E a tonu o whiri whiri ma whai mau whai uma. Ma a moe moe i le atua mai whao ngana tai ala. Le a le tau ma te manu i au whātau tainga. Le a le tau ma te manu i au whātau tainga. Lua sfurtolo minuti le ute nei li tu lai valu ia le tau tuare si fonga la mui Wellingtone i mai e o tātou telefona tātou tala mai Samoa i le nei tai au i le manatu e nisi o tātou whaasisilanga i e whialongo i natu i a wala whaafo mai o tōpa ia malo tō malu ia ala tātou mumatu whaasisilanga nei mai le awai pese lea ia ale Soul 7 Music ia pole wha ili lea le Soul 7 Music ia o leo lea malanga mai nei pori rua ia wale lātou whaafifianga e whaia i Last for Really nei ia so tolu se fulu au kuso ia featuring DJ Prez i Last for Really nei i whaia leile no fuanga o Norths United Rugby Football Club ia rono wingo ia tātou i Mungavin i nā i le malaya o Norths United Rugby Football Club whatonu i nā ia le wha mwe nā le whaafifianga a le wha ili le Soul 7 Music featuring DJ Prez o le tau o pepo urfale lua se fulu tā la tau o pepo urfale a matal wha mwe mai le fitu i e o atu ia i le tu level po whaasisilanga nā mai le Soul 7 Music Malo whaftai o le whaasisilanga o le fono. E whaatulo atu i lau whaafonga anga Samoa. Ai o le nei whaasisilanga e whaasinotonu i a loma whanau o tapa au masale lolonga i Wellingtone, maona nu utua oi, whapea foini o mātou paolo mātou te maluai, susu mai a fio mai, maliu mai matala mai a au. O le awhaiala tātou whono whaale maasina i le aso toona ai nei, o le aso tolus fulutasi leo au kuso, i le se fulutasi le tae au, o le nofuanga e whaiai le matanga luenga po le ekalesia metotisi i Porirua, o le toatu si ono tasi ko Kiri Crescent, Waitangi Rua i Porirua. E wha moe atu ia manatua mai a tātou la fonga. E wha mole atu ia manatua mai a tātou la fonga. Wha moe le finangalo alofa o le atua, e tai atu i ai lot o tau soifua maso mātou wola i le nei aso tau poina. Ia manu ia tele fe au o whianga iai le nei vai tau malulu, ai ai se isfesile fia malamalama atili ai, o na whaafso tai leo tai fono i le numera, o lua iwa, o lua o tolu, iwa o lua iwa, o lua o tolu iwa o, malanganga alo lava, whaaftai sai nie le laulau al mafutanga, o alo mawhana o tapa au masale lolonga i Wellingtone. Malo whaafitai o le tātou whaasisilanga mulimuli o le whaamoe le musika moana choir competition ia po le tauvanga lea au whaipese i Wellingtone le musika moana le peona whailolua tu fo e le fionga ia whipulea i Helen Tupai Monanu. O le aso fitua September o le aso tōna i le itu lai sfurma le lua whaatonu i nei le whaamoe lea i le Michael Fowler Center i Wellingtone ia mai o le tau o le pepo urwhale na o le 5 tā la le tau o le pepa urwhale ia o le amwhai on e whaafongai i le tauvanga le amu au whai pese i tono lau mui Wellingtone o au kilani ia o le tau whaamoe la so lusu tasi o September na le Dewdrop Event Center i Marukau ia o lo mwhai on a whaataua tickets mo Wellingtone ia mau kilani i lunga o le Ticketek
Ia pea te asiasi fo ilungo le musikamoana.com/tickets. Ia monisi o talanga fa so tai ia le tatou Musika Moana competition i le admin@musikamoana.com monisi fa talanga. Ia woni misia na fa moe na so fito se tema tatou Wellington ia awani misia na fa moe taua tatou wai lima tala le tau tickets people fale ia tatou fa alongo foi i au foi pese mana na ia malato fa fianga ia to fin ana ni sina fa sisilanga ia longo pui foi tatou tru me ola tupu ia ele nei fo ia vai tau sanga tatou ia Moni le awana i misia ia le a mese lava le tawanga le fionga fe pule ai man la tovaenga ia mana ia fa tau so pe palima ta la lango e fo ia lo Samoa ai mari mana i fo tele vaenga ta wain ta uai Savelina i tatu telefone nga tai lea i o tatu telefone mai Samoa malo fa ftai ana maria ia onisi fo mta puelo tau fo tatu telo tatu fa soai ile le tau tala fa no lo lunga ni va yaso mai lava laso nga fua ia le mali liwa yo ni alo Samoa to tolu ia ise fa lave tau ta vale ia le satu la mai nai au kilani le vao rama mau kilani state how we won ai ole u fa la lo mai tau nei to fine ana ia suafa fo yo la to ia ua mali liu ia u mo fo yo la to se fo no le fa lave tau ta vale ia le u fa la lo mai ele Radio New Zealand po le New Zealand ia ena amata fa lo mai le New Zealand Herald Town nei a pe foi fa si silanga mai le official commission mo lunga Samoa le sa fa mau ni mai ia la fionga ia fa masanga fa matala ia tulanga fo Ionisio o le tatu tunu le wa fiele tulanga fa la vela ta vale le ia manel tu atu night tu wal fa lo mai tatu ngofa mo e au pe o le tatu te a foi fa mana tu pe ia so fu oni tangata nei ia wa fia mai se fo ia fa mai se le nganga le tu nei ainga fa no normal fa vau ile nei te mi fa ngata malo lava Maria telo fo ia pa ia ma malo fo io ainga ila to lo wa afia ile fa lave ai ole o se tasio ila to ia to lu penta o Savelina au maui au kilani le tamai fa aufo wili fa aufo pe o ile se malanga au mai ia na yon teimal au malanga avi au kilani ia manai tau le ai o le aunga Jerry le aunga mata ava o kilimite o la uaia ia au maumana no foi Samoa le na o mai ngaluenga fa vai taimi ai pe o stamale ia fa aufo wili fa aufo io ie no foi au kilani pe tala fa no ai o lea tala mo tatou malava mari ele na o ainga foi la to e o mai nei aloio Samoa o tatou o Samoa le vesata no to le songa tu foi mtasi ni vai aso moni le lei o le ufa la ulo mai sua foi la tu lo pa ia malo ainga o lo fa lo mai le tau ia ai pe o le maua tu fa mtalango le tau sunga ia fa ofo wili fa ofona malanga mai o kilani e to ono lo na fa nau ia le wutu wale maftanga e malanga tu e iloloi o potiki poi nai Bay of Plenty ia e piki mai ia na iona to ainga nei po nephews ia leunga Jerry leunga ia mata va ke meti to malanga tu sa mon vai so nei fa ngon nei vai so ia o le taula o fa mo ia ono le fa la velavi la so na fila fa lo mai ia le mata lo le tu langa o le se mafu angolo masa mia le pasai ai o le pa o stasio loli ia ma a fia lole ta vale ila tona malanga mai lo pe o plenty nga tu sa au kilani ia stala fa no moni le sa no nga tu fine ana ta tu la ngona umale fa no le tala you level le ta o ta tu por club at ta ia ai au pe ona ta tu fa manatu pe ia ta tu lo pe mal ta tu ile nei foi fa la o lo tu lai mai ile nei te o lo fa aso pe su nga tanga lo lo fa su nga tele foi fesili tu lai mai foi ile fa la veia i kampania e ana le loli ia o pulenga o au kilani a wala ia te loai o le a fa nga solo tpeta to li poti matala fo e tu ina mai le aso male aso winga fo ile fa la Mari le wala tamai le sa tamai le wa maliliuna ia no o Samoa ia fa mai se atu le nganga le atu ai ainga ia
o mai la masani o i lātou fo'i maliliu lea whalamalai. O le moni leia ua lata mai fo'i lea sa tamā ia mo tātou i nei New Zealand. Ia o si tamā leo whaau fo e whāsu lima tausa. Le whaatali mai na i o nā aloe o to ono i au kilani. Ia au nei alo fo'i o tātou tunu tau lea ia. O le a fio anga o sili sa wa i leo wha maunia mai nisi wha mtalanga tau ne ia fio mai ia i la tau ne to tolu. Ia o rei fo'i nisi o alo tātou tunu o lo o whaatoto ni pei motanga se ngasi au kilani. Ia wale sa ili ngā tōng fiti nisi o fo'i manu anga o lo whia ngai ai. Ia tātou talo mo le tātou a tangata o lo whia ngai le tūranga whala vela vele. Mana tō i fo'i lau te talo ia i la tō o lo i ngaluenga wawai teimi. Ia wae pe o la toa e lo a fie nei fa la velave to fine ana. E le ise tūlanga o ye ise vanga fo le fa peoni ava malosi bo ani tūlanga le ai o le fa le tonu le o tūla i mai te no accident pe o fa Britannia la fa ngai. Ia ese fo no te inga ia nga ia te fo isa mo te liu fa ngambala. Ia e le o tūla i mai fo nei fa fi town. Ia e na le o for me ia tātou tu i le tua ia wha mai se le ngango le tua ia wha no noa ia ono nei wha lawe lawe ai mane te tala tātou le telefoni tua fine ana tātou wha soe nei tae au ma ufo lewa no tātou te tata noi le ua te ala i tila afori tu lai valu ia tātou tala noi la sauta ma i le ua fotua i mai le aso sauta ma i le aso sa nei ia ta ma malavo sa moa e iui lavo le ua tau lunga le sauta ma i sa mo i su tātou turu ia lele i o tātou ia i o newa yasu ia o tā ua o ta mā la tau ia o tofi o ta mā o le ulu o le ainga o le sao foi o ta mā i tono o le ainga ai le ngata foi mea whai anu mai ka le sia tō fina ana o wha ala potputonga te le i o le sao o ta mā ai le tāwhi sili le mā nei e foi whatu manatu ia ai la whatu foi langa whi sili tā ua foi se tātou wa ai po o whee li whaifina ngalo o tātou turu. Mānaia, e meise lava le tu pao ta mā, o tātou sirine na watu la sao ta mā talu ai. Ia o le visi whaile pai late, ia le na tele whai la taun wha aso mai ai. Au Neila Murray, tu sa o le visili whaile winga i tutongu no le ainga. Tu sa le o le lua mawhtanga mal tina le ainga. O na alu le tina e whaatau. Alu atu loa pewa pena soa ele ta avale tina ia ta avale fo ile ona le sa ilunga telefoni sa fa ila na text ma avel ta avale sa lo tina fale ta utama to so le la ta o ai o le wo wala verta ta avale ola ile anga uma tua le pampa le tua ona sa o text o le ala le la tali il tina le ainga il mele utu ma na ia fesidi whatever ai lei tolu valu lima lu o whātasi tātu numera o whātolu valu lima lu o whātasi whawhane Wellington. Ma ned whesili whātu manatu. Tu se lewa sau neile tina i le whale lewa whaatau, a latu la vere ta avale. O na la sa whailan telefoni. Na whailan telefoni, no mea na text. La whailan text. Sau rori ta male whaatale tu whane. O la ala tale ta maile, il mero tu. Mahani, so le, tala loto tele te sili ele ni tai o po fere la tali mai tama po la tali atina ele tu langa le wo o ye wo la wala via to ta avale moto tele ale o moto ye wai tatu tatu ye mele ai o tupu mene oi e ya la tu nga tali fo ye ai tu de tatu tunu ai me sala tama vidi mai tolvo lima lo fatasi foi von tali martina e per fisilia au nga tama ola la tali pe ana sauti naile la inga il fale le fa ya tu le wala nga ta vale pitoitu ta vale ai ta o tu ma fo anga le fa telefone ola la nga yo inga il vale la tali mana ia ai vi fa so mai foi ni se mata por tatu ta no ai mala lunga nei temi mo wala va no ana ma ne fo le si va mai va ta fa si le fo ni ta ole tu la la fa tu pule sa fa tino ina le sa mai mo te lo le sa mona le mai mo il tu la ole la fa tu pule sa fa tu ina sa fotu ia le ala fa sa fotu le na fa wale tai fo le kalisia katoliko Samoa. Moni lei Mari o le sa ma fa soi fo mo sa Savelina i tua ia o Savelina ina va ai mo ia sa fa ia le vai taimi o
o katina le pio. Ia, ai whataova ai a lea i se meta o se awa whaatupu. Ia ina ua whaia lea o whaunga lea lea fionga ia a kipiko po mō sisi. Ai mana ia e tatala leina Mari se i watatafa aspisili po aina ia ni awa whaatupu ai po a fo i wingo e isi o vaenga o e Mari pion tatala noa taimile tofo ai ele e ile tamali ile na nofo e tofo le awa ele i ai lulu le ulu ele nunui ele Ola e vai ele ava a. Mana ia e nisi vaenga nei sa no ai le lamu ai le ava tu no. Tole sa o vai tu fa ava. Fo ia tu sai ele la mua fo ele ana va matala la la utama fo ele ai se tu le ma sianga sa mo be lamu ia malu ia vai to tele o mataia matau le ai na lamu ina le. Ai fa tanga lamu fo ele. Ola tau fa fa tino le Julia. Ia maleanga le fai te mo o vaenga yo le ava fatu. Ma ne fa so mai na lamu i aso na mo. Ia ma ne fa so mai malu tatu tinu. E o foi leong o le ava fatu pula to ia le na leo e le mai ava mal ama. Moni. Vai tau tia foi le foi tu ma le foi yanga o tatu ai. Ma ne ia e se foi o vaenga ia ma video si e o ngā mō tato alum whanau i e soifo ani nei Mari e wawa ai ai pole ale i mea wale toi wa aia a wata teri wa aia ui e ia tū maanga i taimi o tai Samoa. Ma ne ia o le wele ta vesili a tali mo muele il fa vesili le ta au a fai le ua latu tina a inga vai atu tama le ua la verta a vali ia a ifta oto tina ma fu anga tama ia le fai mai ma fu Eric fai atu lo tama e ta mai la lea ale fai ta oka ale fai ta vali ue vai mania le talia Maria le talia ma fu Eric le ta le si ia o malutafa le mai fai mai e o lana tali e fai le tina pe a sau ai wala velta avale ai siana e leotia toli o vai le to nga tali le o to nga tali le ai sau tina lai ma fotole lai ma fatia ma tina lai bola verta avale le fa mangalo Maria tali e lua le o tau no mai tolva lima lo fa tasi a fai o ta ma le utau no atu tina longa atu ya o le meu tupu la velta avale ta o ma fu anga fa lang text o la utali ai pese nei mo ta ma le te mo ta vai toi foi fa fetai ile atua ia i ta ma pese pese nei vai toi foi mo le toi lo fa anga ta tu polo klame ia e vidi mai tolva lima lo fa tasi ta tu fa soa a fi fa so foi ni so ta polo lo lunga leva ya so tolva lima lo fa tasi fa fetai Ia ona le wei tātou walau, tālo whana walau mālo se fua? Ia, tālo whana mālo se fua lua wā se rua. Se whakaruia whamosili? E wā vea. Ia, ona halau tāli. E wā pēnā lo sa lo tau roho la vea, ia tā wada leri mana ia se tama. Ia. Lau tali whai, sorry baby, tā leanga lea tui ona wei whai e moa. Jangan main melo falak tanda ya kasi tai wala vena tanda maluwar so wala ya mandia dah mandia so mandia pun dah satu ma ya sai foi ya pasi fu ma ne ya
Le talia fa mo siri le tai au. Ai vai Mary Lee is ta fa soi. Ma tau te is fa so ye mai lunga. O le mana ye le fa so a fa oliuli a puliata. Fa ya tu lor ta mai le tina a wole popoli. E sili atu oela mana mea. I lor ta vali. Ai vili lor insurance. Mana ia talia fa oliuli a. Mana ia. O le talia lanta akpe. Ia. Mai ia failo tinai avelo tia. Mana ia tali le e sili o le ta vali. O nei lo ta vali. Ai alo e vili le insurance. Ta lo fa valau ma lo se fua. Ta lo fa lava ia te urua monita e fo le lo fa le tu. Ya, ta lo fa tina. A fa pea o la o tu fo ini o la be ta vali. Ia. Ia, no fa mai tama o la tu ta ia tama ia o la be ta vali. Ia o ni tali la tama tama fa pea mai. Fa mai ia te ia. Vai o me siri o nai la be ta vali a nai te ola. E to maua ta vali a lo ola de to maua. Ia. Sala tali na tama a te wa tu ai la fa sai sai na wa o na tu poi o ta vali na la be lo ni vai o la tama na no piki mai la na fa na de música. A o sa ni mai tai val au mai tia. Mam, e ma fai no wa lo ta vali le pito tu ai mai te fa na. Pa ia ala ta vali fo wa. O te ia te fa lo ngo ku tonu le fa. E pa kia mai me pa. O pa ia si lo lo tama. Umar ta vali wala via ai o so mai ro fa mai mam wala via ta vali pa preme wala via wa ta ai fa ta ai ta fa o ta uli pa o fa ya kilo ia sai o alo mai tama se mete pole ai e to ma wala pa asa de ma tama ki te o e wai it's okay wala ta ni na fa o te o tele mana fa pole la wa lu no ta vali alo o ba tu e se u po o vita ina tu ala ia sauro mata vale o patino se vi songa mena o ala tu wata e uma pita au ta fora o faata io fa ia tu so right to mo fo faata se me pole me siale me fai no vai ia sala na ia aftaiti na pa tai mo sa manuel le yaso ia manuel ia fa se fo ma le ele fa sortina le so vai ole ma le tali ele fa vesi o le popole o tina e ta mai so te o foto de mai me nei le o ti ja e tanga te fa so mai e pe talita tu tina mana nan vai ta to fa so tolva lima lua fa tasi o tali tina le wo mai ai le inta ma tolva lima lua fa tasi a fo o sta ma vi mai o la sa tali ya wa ma ne tali wa au mai fo le ta o tali atu Wala me fa situation le per vai oile tu la mail vai lo wa tu wa veta va ta lo fa va au fa sai don sai mai Ole pomari ya se fo maria Ole fundo va se lua ya bile ko le ta sa su tu wo le la vela ta ya but well I tell if I oh my baby girl ia ma fesili loe po ia se o la vea il cavan po ia ia o la me mo ar siaki o le safety o kangaka ia involve le la vea a to mai le ia o fai le ia tau lo si o to lo fo e vilin ka in ia va ia wa me me insurance o le por escava a la vea la Ma ya o ngi la vesi a darling way ya boga paso ya bodu la satama ya se foi ya toli le mana ai lai we vai le wa vidi mai tama wa vidi mai tama me le tama fa insurance pipi le tu ai pi le tu vai le vidi mai tama oh my darling ai ya talo si moi Stava finita ya le wili statu valau talo fa valau Hello ya talo fa malo soi fo ai
Malo so fu le lua vasa lua. Ya, malo se fua. Yo, la upa so yai. O ngā mangu lea mai maskonge. Malo. Ia manuia manu. Ya, malo so fu la le ngia so makango fio le kua. Yo, la ua akari yai. Ya, va pe lo sau siaka soko lua wala vien makavan. Ia. Ba, oi. La no kupu. Ia. O ese me oio la vea. Pe markinga la inga le ai ia me sili ngai fa kai lo la vea oi. Amerika vale nga ve kia ia fa kai. Makasista. Yo la kali kulea so fu mai mo. No vela sata ba si wala malu. Oi telo oi Mari. Vai de o mai ata ma. Wa ese uma me fa matalai. Tu se uma darling. Isa love baby or darling. Toyo mi mitali tu pa. Talo si e moi tama talo si e moi. Ya ale mani te ave. Ave tia. Tia ia fa tasi sta va. We vai. La tua te sa wa. Pa wo per tatu fa so le te mo ta hao. Ia, toi patala pato na lewa ili stato bala au nunga laina ta alofa. Ya, ma no te kua manuia i lua vate lua wa nei tai au. Te wa manuia oka, lau sunga langlango. Ya, ma no lava mo le pokala me matango fia nei tai au. Para molongo tu lava, ia, ai. Te vai atu tina manatu ile matau ku ko i por pa tili bo nei tai au. Ia, la la tali. Ava pe o sauna to lua va pe mai ata itara te no kono ko i to no fale ma. Ava pe mai wala ve ta vane a o tai au la sta ba. Ia. Ya, apa wala sala wa e le fa ina oi. Ava pe no e la sai mai o la io ta la tu si amo ai ave pel ma. Ai pai kala awate pole ta vale. O ta vale to maua. A o e le to maua. Soli, se lau pasendi. Se lau fa maoni, lau tali. Ma na ya po kala me ne futa yao, marin ma ana ne futa yao. Long te i nga wenga. Ya, ale si tulang ko na de ti fa so to ni ta yao. Ia. Ya, ono. O para vera de foi maua a pia foi si inicio alo mata pa na o ta to tunu. Mali. Ya, tato te moya manua sa mala ya. Ale tulang la ia ya kana kana foi de tua ya inga mawo. Awai ole me monia pe le so toto tato ina ia foi soma mawai para vera. Ya tau mai lor Samoa. Ya elangona lo tatino lo ta fa male matulang patena ya patoi foi ya pa mai senga ya o se aonga ya nga foi moi tato i lungo le ala pa pe pai malanga i lungo le wala o le memo mua siati le tavale siati lo sa o saunga le mul malanga i foi mar pa nau mar tolua ia o se fa atu na nei tai au ai pa manuia tele le tua i te o te mapaiva ia o pia ngai ko le tato tinu i le nei aso ia tai lama oka manuia foi le aso il nai tu on maunga lo fatu manuia le sata mai atu luso ia aso i foi Mario Maya mastone nele o mai ni tai fa te mastone le fa so mai foi le sunga ya saulo fa el ni tao fai lo el fini allo tu i tua tavali ia asa fai taka le ni Mana ele tele faso tele tali o tele faso tafsili Mari ora ma nei o faso okal de tao so le wa si yakki mo sanga le mortina po ba to lo ise mo tu putina si ilo ave falma Elisa Vali si ilo ma mo lo ave tina falma e to ma wota avaldi ma nei we va alongo i tali fu i le wa mai
ai muni avatu le o ngole fisili ma tala le ngao fisili nei tai au ia mona yo tatu tama ia mai se fu te wasa fa pitole wanga mai fai le fini ia ai anor fa nau ia mautino ese fo iali se fo ile se foi se para ese scenario fo ile le tu ngai fa nau fo ile le tama na fa nau ala tulo watali i ta o tia o se me tupu le ala utali i wa faina tina ainga e o fo ia lo fa nau o la sau la reaction ala utali atu lo fa nau pe fai te la tu o lo tu la mele ta lo fa lau Talo fa mari mana. So ifo manuia tortina. Ifo manuia mana ia programe ni sai au. Am ia tina na eu mai e fai atuila so fai o dua. O benji madali. Ahua a uru mai tonu fane e tupu se me fa pena. E momu fa pe mai ia lo todua. E loanga le tupe tonge tava le wole. Ya vale. Olha le mena ainda fai na text o fe na ele tudo tava na esse lo le sala lá na le tu de tava fai de text io amu ia na fascina ele fa bema ya o mai o tani ele ai na be mo family tu pele la fai ele tava il manuel coloca na manuel ya so Fase fu. Le wata tonu mai tina le ale me onu fa. Moe vai dai. Te no tau ta har be tu fa ta valda. Ala me fa tu fa so ona text mana pa fa telefon. Ma na Italia si dalia, o le si Italia mai ata Joani mo fesi. Oi na taxi ai. Moe vai lei. O le wingol mera. Oi na taxi ai. Tu sei le vesiri po i se si o sa po sa ngale mu oi na e taxi ta lo fa la alo fa se fa manuia ia ta lo fa ia mangem ka ia o manu le lunga ke fong ta lo fa manu ia alo fa e ka un malo tina we fa le fa te au ia si do e esse o fai ka ave o fal mai o ka vale ko mo e alu nge solo le alu nge peo ka ka me fala le ka vai io se sa to ma fa ngo ke moni ave o fal mai si aki pes me fale kom ia fa muri ka vai il ave mal fa lo fa kai Manuela sta tama ia va pena ko ia Fase foi. Ia. Male ia. Sele Ore fa pele o tinale, o te va lo tu le la volunga inicio fa so. Ya monil fa so tinale na umat. Tu so le sina tu o tali leo. Pe o te lo eta o te le fo ia. Ya e pe no ve mule va tu le o nga male. Male summary o tatu tala le ta ao por asi fe awe. Por mole mai fo ni fe sili fa tu manatu o mai fo tu fine an. Ya le mane foi fa so saulo la tu ia saulo e ta kale de ereni o mala fia fila tu ia ti ma fo pola me fa ta fal ioi ai o toi 5 minuti tale tu naiva fa pongo tato telefon ia on te fa o le tato fa so ia ai ta pena de fa so ile ava fa tu po ani onisio tu manga ia se tato tu no ia so na mo ma lo le wi sta tu valau ta lo fa valau Ya, fatalo. Se dua di taya. Malo se fo. Ia. Ma ai si. O ulai e sa lo kinga ke va ko o la ve. O ke ngia lo. Fai lo ia. Wa va ai lo de lo fo le lo fa ku ka va le ave mas ko inga lai sa bo a nga wa ya ko la ve. Ya le su pu fa ye e ko la fo ka va. Ai fa pele alu watu laila via. A fa pe ola sa wela via. Wa lo ave fa le mai ko ala ko o kingi. Manuel ya sa mo fa sa tama. Ya se foi ya. Ma je ole. Ma li vo talia to le. On mali foi le wa o me tup. Ia se ole. Mari. Me tup. Reta no me la tup. Na. O te gia. O te gia pe va pe ola ele ola vea ai ala vea. O te gia foi tonga fitila ve. O te gia. Ia.
Oli tātou ata I li tāu I tātou whaasoa mali whaasoa li tāu tātou proklame mo pelo wano pe ai fia whaasoa mai e a le iris whaasoa sunga le ia whaiva whangu sau lorti nā ua le verta awale whai atu loa oka e vai lo tātou wid pae le whanga vai tātou wid pae lo whanga vai so mali whaasoa sunga ia whaiva whangu le whaasoa mai lunga YouTube pese le tau runga tuale nei teimor tātou whaasoa, le utapena mai tātou talafu li tu laiva. Tue maua ia se awa noe te whaasoa mai ei I le te o li tu laiva le tāu. Nei ta mā o oe o le ulu le aingo le pese na mo utu nei teimor tāu. So atu pese le ta mā o ia o le ulu le ainga. Awalo whaatua tātou polokalame nei tena ta mā umalawa. Ia wartu o swapitoi la sawa. Ai mai. Talo fatu ilo ngatu tono nefo iwa yaso iso tātou te nuu, alo mai e se whao popongo tala mai Samoa usimai al whaafonga. Walapta ia leo fisala vai tau le mamalo lea te nuu, ia mata I tu awale te pue ma whaasawina I le swa bai, ono wa iaisa mo le tau matu tu, e whaititi e le swa ti mui te tono leo no masina, pe a whatustu sa atu I te tono leise se funma le lua masina I tausanga umawai, wa omia tuai le tausanga le nei, o na whaititi e le swati mo mawa. Ma wa whape na whoi o na ngā lue fantasi le puna o wha natura man sio manga, o le whala hapa betonga le swa vai ma le wa ai tau,
E le fautu ina peo le atunu e whaasoa soa te tau ma whao ngā te tau le suawai. Ina ia au le suawai maua I isi nu o mawhio anga, e vai le suawai e maua e lātou o whe vai. O fautu ina fōi le vaengo le tine mū le atunu. E tau fia lole se sunu ino ni la pisi te wha maota, po uta fōi no whangalo whaatino ai manga, mai se solo o ni afi te tele le mo o mia, ma whaafenga tae le vaenga le tine muno lātou te peina, pea a fia I fōi mota malawa. O se awa no tā ua le tau salo le atunu o whaapea fōi le Pasifika, moi moana sa whatoa Swanky, ma tau sala tau vai to se funma le lima le nei tau sanga, na asia tuai I no whanga le spray pe vai lima, e whaafafonga ia e whaasoa e sui te tasi lau whinga ruenga lo lātou sao ma o lātou fōi tiute, o loo whaatino ia tunu o le Pasifika, e pui mai ia tunu o mai swinga o ngongo le tau, ma fofo ua tāpene ina, mo le pui leo le a fio le sisi o manga. O le tasi neo vaenga e masani o nā whea e whesili mō tau sala I tau vanga I tau sanga uma, o le a se tāpenanga se te vaita e pale mai I le tofi, e nā te sā malai nai pia lava le ulutala le nei, o ni pui ngā mō swinga o ngongo le tau, o na o se whaafita o ri numere tasi le atunu umolalangi, o aafia ngā ngonga, mai malafa le natura, wa whaitau 4 miliona tangato le laulangi ua haafia pe mariri wai. O le fontanga foia taitai o malo le tau pulenga le usuia mai I Samoa o ke topa. O le mata au puta ua lunga lava foi le I fontanga atoa. O le sa I le lava fo mo swinga o ngaongo le tau. Mai ona afia ngai lunga o le laulangi ai meise lava I atu motu laiti o le Pasifika. Wa whandia whanoanoanga le whionga le whamasina seli sa tiusi mativa perese, e le ngāiu inga o whaatino le whontanga matai o se tasio a whio anga, o lanto whaatino I nai le tiute ma le ngā ruenga e patino I le tua leo. E na o lato wa ami se tasio le a whio anga na a fien so ngā tula whono, mai o loo whi I eisu e su enga le mtanga ruenga, ma whaatino I eia lato lava so e su enga. Sau noa si mativa, wala asia li ma fai pule o lea fio anga, le vaenga le tula fono e patino I le matanga ruenga leo. E a fua le fina ngalo le fionga le whamsina sili, ono se mata opu I se matayo le fio anga o san lolonga, o se ti a kona foi, na molie lo na tau mawhai le whaatino ni sa wanga mata ngā I se tene I titi, ma whao ngā I se ie e no noa ai o na lima I tua, whaatese malana o mia se tamai nei fitu lou, e whaamata uele tamai ta I wā awhia. O le tamao lo molia o se ave taxi, na ia whaia le ngā yuinga lea, ina ua ia ave le tamai ta I le se vaenga e le no nofo ai nisi, ma tau ma whai e le ngā yuinga e pei o na ta ua, na whaaftai e le whionga le whaamsina siri le maa losi na I le tamai tai, na ma whai o na ia te ena leo sa whainga, ma sao e se mai ai. E se fun ma le vanu maa sena le whai unga le whaamsinonga e whaasalai na I le ali I le whalipui, ave ese mai e le teimi na tau fia ai. Ma ua whaatonu foi e le whionga le whaamasina sili I le vaenga leo, e ne ia whaapipi le suafa o le ua molia, e le lisio I la toe whaatino ina sori ngā tula whono, o sa wanga mata ngā. Wa mai tawina e le vaenga o ngā ruenga whaapaiteimi a Samoa, le maua lunga le fwoi numera o alo mawhana wa le atunu e au tō vaatu ia hapa noa, wa maari liu ili nei tau sanga rua whelo se funma le wha, a o iei te tonu ia atunu I New Zealand ma au se tālia, e le whaati nonga o ngā ruenga e fisoswani matautua mai ei a inga. E tō tolu alo sa moa leo wha maunia mai e le vaenga o ngā ruenga wha vaitai milo tātou atunu, wa maari liu se wha lave e le I mawhau wina, pe nā fua mai fo ia I lātou. Le ua maari liu wai. Na whaalia reporti ale TV ale One News a New Zealand. Ia ata na poe I nei nisi a lātou telefoni le te mintu poe le wha lave. E leo mawhai no lātou whaamtala ina fōlinga na waaia, mai e lātou te le talia ina foe. Le poe ina o ni ato I lātou e a awhie ni wha lave wha penei.
O ni tūlanga i le te lia ngō fie a inga o i lātou wā fia. E leo mai loa se teimi a wina mai i lātou lea tunuu, ai o se wha noa noanga fo i lea i lātou sa o lātou ngā lurue whaatasi, na iei le wha moe moe ngā lātou te wha mawai ai le i tu ua ni usila, e toi fo i mai e wheiloa i a inga. O tala ia mōne nei a solulu, manui e tele o siu tātou tunu i ngā ruenga ma whi au la a whenga iai, whasoi fōia. Tui whaatala whātua le whaapoponga o telefon mai le si ufonga le lau mua mō le nei vaenga o le aso. Wa iei nei ni matati a fō ua whaatulanga ina le matanga luenga o le atina inga o ngā sotai ma o le tele o tupe whaaluina i polo keti mō ngā luenga o le ālu i benefiti mō tangata sa ili ngā luenga ai le o tangata e le o maua ni benefiti o se vai ngā tupe mai le tasi tesi ma le tasi biliona tala le MST o lo o whaavanoa mō polo kalame langolango ai mō ngā luenga e pei o le mana in mahi ma le flexi wage o le saunanga le minister Louise Upston e mana oi whaamua mua tangata benefiti i le laina mō polo kalame fsoswani e whaapopo i nai ni awanoa e mawaini a lātou ngā luenga na saunua Upston o le ona 2% o tangata na awai i le mana in mahi sa le ia i le benefiti au tu i le afalo na lua le tau sanga lua whelua tolu ai o le tolu sfultasi paseno i lātou sa iai i le benefiti mō tangata sa ili ngā luenga e lua ni matatia ua whaatulanga ina le mālo ina ia mautino e whaaluina le leitupe i tangata o lo opito silo na mo mia ina peo na saunua le minister i o atu le masino yuni lua whelua lima o le fitu se fulu i le fitu 5% o tangata e langolango ina e le polo kalame le flexi wage o tangata o lo i le benefiti o e sa ili ngā luenga ma ia o atu i a yuni o le 5% i le 5% o tangata o lo o langolango ina le polo kalame o le mana in mahi o tangata i o lo o maua le langolango mo e sa ili ngā luenga o le amawhaila vona ngā a tangata i le o maua se benefiti mō lea whesoswani. Mo li potia le telo ni fale fo i Cardinal West e lata i Massey i Aukilani e le o whaapipi inanga i le vaenga o whaalutu ma waiswa vaileanga ma o tauta mai fale ui. Ai o tauta mai fale e tolu se lau fase fulutasi e pamu eseanga i initane le tō mau ma lau ese ni loli. Na whaali ese so upo le water care. O tane i olo o whaalu i ai o tauta maswa vaileanga na o se taimi le tō mau e whaatale le taimi mo se ngaluenga te le tō mau e whaaluai sua vai leanga. Sa wha moe moe whaatino i le neitau sanga peitai, wa toi suwianga i le whai unga o le lua whilua 5, wali iputia le iau ni whaasea ua whao atu le pule ngā nuu, i le monongi leanga ua lātou sasongi ina. Toe onina yaso whaatau no ule kone seti mo mwai wa toe tolu po le te tālanga o le miau nui i Wellington e a whele a whaingo tangatai o fittono le a whale sa avea mo mo se maota le Salvation Army i le a whiwselau i wasfulu na i ele wha amui moe whaatau no isa whaafifianga a le Drax Project i le aso wharaile ma le asto na i peitai wa toe tolo i tua peo na whaali e Damien Jones o se tasi o e ona le miau nui o pe paulu whale na whaatawina o le whaafifianga le wha ile le Drax Project wa toi whaafoi i e na whaatawina e isi whaafifianga titele sa fofoina e whaiai i le masina fōu. E matuale ai lava se winga e wha ofisa tu la fono fo mo fala whainga luenga e maua i tangata whainga luenga le ai a te tawe awaine Itali pe awhiso o ta i ato la tau pule e ua umatai mi whainga luenga. E tu sai ma se fina ngalo o le asosio fala whainga luenga ma kamupani ngā o si o loa. E whaitau miliona tangata whainga luenga i au sa talia. Ua ma whainei o na iaila la tau wai a te tawe te e nai se telefoni po o se whiso o ta inga mai o la tau fala whainga luenga pe a umatai mi whaatulanga i nau ngā luenga. O le asonga fua le na amata wha amamalu i nai le tu la fono. E le mawhai e pule mawhale whai ngā luenga. O na wha asala tangata whai ngā luenga e le talia la tau telefoni i taimi o mai la tau sifi i lalo tu la fono o le right to disconnect loa.
O le whaanaunga o le whaululunga o le sosio whalawhaingalwenga ma kampaninga o si oloa Alan MacDonald. Ia aua lava ne I whaulu whale maile atu la fono I New Zealand o le ua lava tu la fono I whalawhaingalwenga ai a whai mo mia e mawhai lava le tangata o na talanoa I lana whalawhaingalwenga ina ia aua ne I toe vili atu pe a mai a taimi whaingalwenga. I se whailua inga matusi tala I le awauliana na whi na whaamanino ai leo na base pa o le loli na maafua I le whaalawalawe na whetau ia I ma le van na malanga atu ai tangata I to ono whaata se manisi ta avale se lua lea na mau waiso I fua o tangata I to tolu na whaali e Tony Wakelin o le ofisa o leo o le to tolu le na mali leo le whaalawalawe I le State Highway 1 I Aukilani le asonga fua e whaase fulu lima tolu se fulu fitu, ma le tolu se fulu lua tau sanga le mātutua. O isi tangata I tolu na malanga I le ven na ave le whale mai, ma I lua se fulu tasi tau sanga o se tau le lea o lo te ngā aina, ma isi tau le lea e to lua, e whaas fulu lua ma le tolu iwa tau sanga le mātutua, sa a fieni manuanga e le onga o ngā tele, na whaalia fo I Wakelin, o lo o wha awau bea so enga ina ia wha maonia, po wai I la tau na a fia peitai, o e na malanga I le ven, o tangata Samoa ngā lulu ngā luenga whaavaitai mi whaatoanga, masai e le fofuanga I toi fo iai I Samoa I le vaia sonei. Ele I te lini manuanga le aveloli, ma ua te aitua ma le whale mai, o se whaalavlawe ma tautia tele, ma o lo o whaabopeo na tu ina atu le fisosoani ma le lango, mo I lato umalava ua a fia, e au fia I foi la lato au whai ngā luenga, na o atu mo ngā luenga la vea ai, be o na ta wai Wakelin, o se leo sue, na ia whaafeta ia tangata na taunu o atu ma fisosoani, beitai, na matuawhai tua ina Wakelin, tangata na po eina tau le whaalavlawe, ma ilona manatu, e matua ino sia lea ngā yoinga, ma o lana fesili fo I tangata na whaia lea mionga, po ani o lātou langona, pe ana o lātou a inga ia, ua bala au leo iso se tangata o yeini whaamatalanga, po ni ata na mawhai o na ilo ai le taimina tupo I le whaalawlawe, e feso soani ai ia lātou suenga. Samo musu le au tili vameli o Wellington e tufa ni pepolo I ni whaamtalanga le sa au winga le pule ngā nuu e au fie malewala awa I salama mō taime o tatalo peitai o le asalua sam whaiona tufa ia pepa I pusameli o ia pepa o whaamtalanga na tāpena ina le whaalapatupatonga le Peter Wellington o lo I ni tua inga I winga le mau o tupe whaalu le pule ngā nuu whapele sao whaatapula aina o taawale mangala I le ai ma le folofalanga e whaape mana o le pule ngā nuu ina ia whaasalalau le wala awa I salama mō tatalo. Ia na whale tāpua I ono I le ai. Na whaalile Suibris tēnei le Unia tangata whaingaluenga tiliva meli. Sa siasi ni la se tolu I Wellington e le tae o le asonga fua. Ma sa tala no atu au whaingaluenga ia te ia. E le no folelea I la atau le anga ioinga o le tufanga o ia pepa o whaamatalanga. O na ia whaina I le vale lei o tangata. Ma e le o whaatasi fo I matutu unga le New Zealand Post. E valus fulu afe whale sa fua e tufa iai. Ia pepa o whaamatalanga peitai e le I tuwhaina le asonga fua ai I se whaamatalanga a le New Zealand Post o lo ta wai e le tala whea ngai mo la lātou au nanga. O na filifili po o ameli e tufa a o ameli e le te tau na tili vaina e le I oe I ai le suipristene o le Unia le au tufa meli pe amanatu I le oso whainga na tupu I whale tāpua I kalai stete na whaalia se suel pule ngānu o Wellington Rebecca Matthews o tusinga o lo I pepa nei o lo whaatatau I swinga la mai fofuanga lea ai lea sava awa ai le swinga o ai inga ina ia whaatanga whale tāpua I Mosalemi e whaonga masini whaale o tele e whaasalalau I le wala aunga mō tatalo ini taimi whaapitoa o le taimi nei ele umwhena whaatanga ina lea whainga I Wellington maana tāue Matthews ua manilo lava o pepa o whaamatalanga nei na tufutufaina o se tau mwhainga I whaaitai tangata maatili whaatupo I le titee I tali tonunga wha I salama. Na whaatanuina le beam ina ia o mai le toi tasi le minuta I le sfululua le vailuanga le pōle a solua ua tape umana I scooters o loo I awalau au kilani ina ua whaalea o ngā ina ila lātou laisene. Sa li iputia sa tele atu leo whaingo I scooters a le beams. Mai le numero sa whaatanga ina to sai mala lātou laisene. Ai le ngata ilea sa tu ina atu fo ini whaamaumaunga se ena nā ileo whaingo o lātou I scooters mai ni li poti. E o atu ile afe whase lau leo
au whainga o scooters sa whaatangaina le pule ngā nuu mō le pim I Aukilani peita ina iloane e lata I le whaase fulupasene na tele toa I le whainumera mai le au whainga whaatangaina o le toi tasile me nota I le to las fuluma le lua I le pō na pō na whaatonuina e tapea I scooters ai ia o atu I le lima I le afiafio les wharaile wa ave isia mai mga alau Aukilani sa whaamaunia le pule ngā nuu o le atu ina atu le mata upu I le ofisa o leo leo. Na tāwhia leo leo le lata I le 15 miliona tāla o a seta ita I o se kengi mai se su enga tele na whaia tanu mai le 10 tausanga ua toa nai. O le su enga na whaia le headhunters I Aukilani na tu ina atu se whaamasino I le whaamasinonga maulunga I Aukilani ni whaatonunga I whaawai a seta le pristene o le kengi I le asolua e au fie se tino I tupe lata I le lua se lau fitu 15 afe tāla. O ni whale se luai Freeman's Bay, Neolene Mount Wellington o ni tupe ola o teo I tatonu ni teo ngā tupe se lua ma se ta vale na ta wale komisino leo Andrew Costa o se tasi leo whaatonunga pito silio na umilo na whaanga solonga peo na whaatinoina I le Asset Recovery Unit. I Ta'alonga, o se eatolu tama I ta'i o Lydia Kou, le numere tasi a New Zealand I le Ta'alonga Tāpolo, I le numere tolu I whaatulanganga o tama I ta'i le Ta'alonga Tāpolo a le Lalolangi. O se manu malolo na lua lea Lydia I le masina I tasi, talu maila na pine auro le Olimpia I pale. E lua fo isi ta'amilasanga na iei tutono se fulupita ilunga, mai le amatanga le masina, le asatulanga lua se fululua I le Lalolangi. O lo numere mua pea Nelly Koda, lo na lua li lia vu, na maua Lydia li tupe, tasil miliona fase la ulus fululi mafi tala Amerika ilana siampini le tanga Apollo a Peretania. Tala fawia malisi ufonga le laumua mole nei vaing o le tai au. Luas 4 minuti le tene li tu laiva fa fianga nei te murtaao eva ya man fa fianga osso le la mana tu pesa mol tanto tu pele
i le loto ma le anganga ia o Samoa matalasi ina ua toe lua suleo mino te toe neo tale uli tulai sifulu tale tulai sifulu ele manatu tu fili ana ia se tasi whatatanoanga mana fionga ia te pule ai Helen tupai ia o le mawhai ona whatanoi fo ia le wha moe o le ma musika moana choir competition le whaatanu ina la sofitu o Setema ia me se fo i se tasi fo i o vaenga ia o le watu lai mei le lato vaenga i le signature choir ia po la fo pese fo i ia le sa ia i le whawhiwhianga le na whai ia o Kilani nei fo i Wellington tele o musika Pasifika le na tuelangi ina la fo pese le a Mana ia Mari, mana ia awana i misia le tatou whaatana noanga na i le tulai se fulu. Ia o montua le sa whaatana no whaila fionga ia whepulea ai le vai astalu ai. Le na lua taltala noa tua i orfa alawi loa ina lava o lato tauwanga po le competition le whai ai Wellington ne ma au Kilani. Ai mana ia Mari leo toi te tala tatou laina ni tae au le ua luas pulu minute te ele iwa. Ia te tala ai te loi Mari te mio tata tu telefon. Le il tato whaasoa le whaasoa mai tua. I winga il tato whaafesiri foi lea i tu pautama. Po le ala unga iuinga pia whapea lo atu le tina o le ainga whai atu ia oi. O lo wala vel tata avale ai sa texta sa whailan telefon. Mai tamale na vini mai tua i a whamausili a Mari. Whamai ele ai maseta mai whaapea atu. Darling. Darling, okay. Whamai e amata o te ngia toa nei e lua vai aso tolu o le umi au le vai ta avale le anga i luma le fale o le umi foi nano te ngia ai be moni le fa aso fa mo siri ana ia ai longai fa longo ti ngai ia upu darling okay oe e momo oe no to wa chao o ta vale mali ia ai o tu langa fo io fa tu banatu le ala u tali atu teimi o whawhita uni mwhangata pe o le tata noi fo ni tai au ili au ngor fisini ia ai o ta mao le ulu la hinga o te tai u tonu la hinga ia e to o mo fo mea umai le to o ta mala tau ia o ta maa pe wha mai pe pa e pe o tina e tele na tua ia ile ngā luenga ma tu la ngol waingo whanau ma ia pe o ta mao ta tai ai o la hinga o le ulu ia e se fo iale a to avota mai to o mo fo i me umai de tonu la inga tu fina moni le Mari to tsala tsala ina le fo i mo la no fa so mai ai ia a me se lava ia tamali i fo ia tamama tina ma tu e winga i le tu malanga le o ava fa tu pu sa mo ia pe o le fo le va ai ia al tupulanga ia mama to ele i mau ele i vai mo mo ia ai mana ia fa so mai po ai foi na aua ai ai po i vainga foi o le lamunga le ava o te matawina Mari pe ona i faso to shuto aya o ele i vainga ni la mo le ava to lo yo si tasi foi na tu o si tatu tu sa mo a yo lo fa nga solo po e le wa nga fu il fa ti mai fo a fa tu po sa fotu la to ia ia mo fa yo tatu i lo atu i fo ile tu ma le anga to fine ana mo tava no tata tanoi fo inisio meo tu Samoa i so tatu tunu na ilunga lo penga tfai langi ali si fongo la mo www.samoacapitalradio.co.nz la so na fit famla tu no se lauto sanga ole la kapi Samoa ana na ia ia o se tasi fo ine yo fa la tonga ia o lo fo ito sanga ta se lauto sanga la kapi Samoa ia po ole yuni la kapi Samoa pe ona ilo ai te lauto sanga ia ole sao tau fu o lea fu fa la tonga mona yo tatu tangata o alo mtama whanau Samoa ila tina ino talo ngolo la kapi Samoa ele ngato li tu pao ali oli tu pao tama itai an i esa mai tu le tumutumu mai lumo le ole whanau maloma ma vainga le whaila to sauninga ai ole vai atu fo i sa ai fo ile sui pale mia le na whai masui o le malo ia whaftai fo i sao tau an la kapi Samoa mo le telo tau sanga na awa ile tele o alom tam whanau Samoa sa whai ma vefua Samoa i fia tau sanga taluai matau tia pe ata mafofo tu fu ile whai o le se lau tau sanga lea i la tau na whai ma paionia po o tangata na asa ina le ngasura sa tai au ile a mataina o le whamoe moe o la kapi i Samoa a tau se lau tau sanga o whai fusina umi ia ai peona of ta o le ngata o le tupao li i tulanga lakapi
ia o le atina ina fo o ta longa la pila to ia moli tu pa to mai tai ia mo moli le fa tai mar fa malo i nei fo i tor ta to tulu wa ia tu tele o tama ma tele tuai me sia il old boys al manu sa mo la sosilia le tama tuai o le sosia manu sa mo le na ia ile il fa mo le sa va tu nu ina luma fa le ole fa le malo i tangi ngal lua ia va tu fa sina le sunga ya Brian Williams ia to tele la tu ia na ia ai ol va ngale na va ia tu so le se lau tu sanga ia le tatu au sorry le tatu uni le lakapia samo Mana ia malo faftai mari ia male tele o vainga tau tele foi vainga ia na o mai ele usa savelina i tatu telefon mari nei tai au le vainga le na watu le i telefon le tu laiva le va pe mai e aisi matati a fo po kalame mo ngaluinga le o fatulanga mai le MSD lo i tatu val au tu fini ana o ia talo fa malo soifua malo non sai men laina Talo fa Mori ma ana. Talo fa tuma malo se fua. Alu li tai au. Ia, o le asa fa so. Ole tinale na alu se ola veta vali. O la lau tali. Kedua fa ku pua mo le vesi va. Ole fa ya la sa kambanga me fe kai ngai. Afa pela le walu ele ale ngala velta vale o ngol text o sol ya o sa le kingala ai ngel fali va mai te mari o la verta o le bo ke fa longo i longo fia i lo se la via ke la velka vale o le ko va ya ku mo kinga ya fa ya ku ya va ye se o do pedi sa fa e ngel mo ko ya fa lo ya fai le val. Wai. O vinga nge o ko kinga nga fai mai aso a tamu ma eva. Leu si kai. Leu si kai o eva ya akam. Le ko ke fai ya nge vai. Wa ta o tu spai a. Ta le o tengia. O nga ku ki fa ngo ko le fa ku mai e sunga ko mi singa ya tasima. I kala ni. Ai ngi fa nga ke le fogi ma aver ka va. Ale mo ko le si ko si ka. Tai umiro tengi. Ya umalo fa le vai. Ya fa umaya I o meanga o la lo ifia nge nga kai ko ka u. Ya vai se me alo fa la sa ka ma. O e per ka va le se I o le songo fu. Ave o le la pisi e me dis ka va le fu. Tai fa so mai. Tai la. Ya bea ko kalanga fe kinga au fai ka ke kinga la le sa uni sa ia o fe me i taiti nale me so me alofa ya pero ele está tama ia fa ia fa foi ia vai lan mana ia mari so le va aipo so la americana le va aipo o seki ava piola seki matua o tengi tu sei fuole fuole o tengi pele o tengi foi il vai atola ia fatanga ngaulo sina lima foi del tina ia ele ai o le fa so merisunga ia tusa ia e tuale kasiano i lungon pauale tala to ine fai mai pe ana o sole ia o te lo po le ale o te le lopo le ale me te aruma texai averta aval o pe o esta mai te nei titi o e vai pe o esta mai te nei titi tu text dai e fai na me o text sole mo vai pe o tu e vai nei o upu mai e fa ngai tama e fa ngai tama il taimile ia o lo fa mai le si tele ai ngo tina e o fa apele mai nei tama ia tina nei vai aso mari o love darling baby la pele le ne fa mai toto o le no men tele le ai fa lili tui e me pese pe mose le ai e le surprise le o tato visiri taur nei ia fe le so me alo fa le tu ia la satina la ta penalty na ai o visiri na le ta pe tato tan no ia ai pe o le no pu te lo le wa lo i lo e ta male le la la ongortala la ongortala foi le ia vai lo o mai foi matasi ko misino le o ma o vai wala vea o malo tingianga le
le tau no longo mai si fonga lau mua a wala te feo ta wana ma text mo ta o tu mai ngo ta sim ta o tu mai komisino leo ia ai mana ia Mario tato pe ole tala foi le fa tupu manatu ile ne vai aso la satama e o ile e semina sa sam fa fen awa ya tu ai sa fa il fisili le la faila o nga le la faila o nga tu ai ya le la tala lena e semina awa e o fisili la le na fa ai pole ale poni la ngona fo yo tangata pe a e lua la tali na fa mai le tangata le na ta ia semina lua tali e te iloa e tali e le tama tali mua e whaapea mai whai tolo whai so na telefoni e te lua le ote le o man whaaso mai e stato to e ote a ila malesi i tu al tupe e pe whaapea mai tangata lea hoi talo whai o kei oe e se mea oe o la via pelen whaaso mai tato tunu o lea lai ma nai ai o whaasoa o le tatoatunu o le upu whaapirtania fo ile mari o le validation o le o lo ia whaatutu sau langona ma tangata lai sau ia langona le toa i awai o me e tutupu tono tatou a inga i aso uma mari ele ele pela la veta avale e la vaisi vainga e tutupu tono a inga ia staitasi e tau ai la valta o le toa le ia le vaenga le ue whaasoa tu finian. Tā ua i o le vai me furtina. Tu sa wae o whea o ele mea pe awhi o le sa wae oso mai lunga tama. Na ole whitongia i o mea hu i tono le ngaso i tono whale ma ia ta e ipu. Ia ape o le tūlanga voilo le o le to or tai ma o sai ma sai ini pe tūlanga ia wai te mo sti sta vali ia au sui fuma le ola ia pe ben ai tu sola o ngana ma le le fesili le ta ma le fu ile le o ngolo fa tu mana tu i pu ile pe mal mal ta tu ile nga tu tu pa ta ma ia ai le tu pa fotina tu pa fotina ma ta ta uma ai le na oli fa te inga na va tu la ngole o ta vale o sa wala vea mo fa ina pa lai le fe au le so se tu wa fu ile le so i fu nga ma le ola ia e tatu te vava ai a tatu tali e tatu te tali tu i whawhita auli ma ia wai o le ale me mo mai le ile ma e ma leo sorita ma le ia e tatu umai o tūlanga leo sorita ma tūlanga pena ia mai se o ngala e moli mai ei ile ngata ia wale lumana i o aiga ma whanau moni le mari ai matango file tali ia tali o tato whaaso te loe mari o whaapele mai a tali a tamane ia so ono le lumana i le wai mana i o tali a nei tama ia tu sa mana i fui nao lato o ratu la i fou ia ale mo fuse la e whaftai re ri o lai tu se leo mea lofa e leo pero si ofu fou whai la te ofu a leo lia mai o aso umala sa tama moni le lei i nei atuno e mo ila e le pila sa mo wa le sa fai wa umala ta sa tama e le sa fai la ta so malolo e pete o topi me vai ngai sa mo va pe o le wa sa tama foi mata te vini mai te la fatu ya toli tu na me mali luas falor minuto tenir tale o li tu lai se fulu ia mana tu ina tu peselia ia wa fa mo tatu tu ia te li mai fa o tatu fa so li ta oni ngalo li tu lai se fulu fa ta no fa toma le fiore ia pula ia Helen Monanu tu pai ia ai o li tu lai se matasi por kala me fa le ngol moli le apa honi me sir por kala na tu tai na tu stasio fa fianga va de toloa teu Sia vale li. Sia vale sanga teu. Sia vale le. Ai mo amitine. Ai sei la mai lewe. Sia vale le. Ai mo amitine. Ai sei la mai lewe.
sia tama o ye mo inga afa o mai no mai se lo ti la le la va le lo me apa o ye lo me phone where no mai se man me sa no mane sa to li lu mane awaina alaina asola de mata ina tu nele Luas voltol minuto tene ona tale o li tu lai se fulu mana ele sulu mata o fia mai o le lai fa fone o tata o fisa fa sa lawi por roi mana Gavin nei lima sultasi man Gavin Avenue mana yo le lato fina ana ele o yevo si tu lan lo le angi malo sio o savili nei te mo tata te loi le tato la aure tu no ma motor tato o fisa sole te vai atu fo ele ma se minoi nai te loi ele o si savili fule ya mana te vai tu nei manu lele fine lele ai le te mo o le mana ia voile Mario o mo se la ne aso ne vai aso wa le fa ngor vai aso mo le amatanga ne vai aso timunga lolo vai fo ile tele o vai ngo o nei la vai po ro tai fo il Hat Valley ia ile aso nga fo ia le fa tai le ali ile wa mana ia sulu mana ia la o vai fo na fai tanga me atina tulo yoi mana le ia so tanga me la to fa tai ai manita to fo il mata pulena e au mai ile I a tale tulanga fo ile ole ile vanga le ile tulanga ole MST e malta to por calamele mo ngalu benga to finana moni le pelena au mai nei talafoia Savelina matati a fo le wai ai fatulanga nga al matanga luenga watina enga wanga so tai pole MSD pe ole vainga tupe mai le tasi decimal tasi piliona tala al MSD le olo fa avanoa mo por kalame e langolango ai mo ngaluenga pe ole mana en mahi pole flexi wage tu se lua lani matati au fa atulanga mai le malo e fa mautino ai le fa aluina le leo tupe mana tua mari le telena to tele au vaia to tele tangata vaia le au nanga po au fangan malo ono fa tau fa ITT au tupe fa alu paketi ia le alanta no le minista ia o atu le masino uni le tau sanga fo o le fitus fu pasene o tangata lo langolango ina e le pol kalame o le mana en mahi po le flexi wage o tangata lo o mawalango mo e sa iringa luenga o le ama fai o nanga vaa tangata ia le o mawali benefiti mo le langolango nga luenga mo hita ungo o le support job seeker le langolango job seeker support le lala mo tangata ia e o le anga vaa I tangata le o mawali benefiti so le o va mo le va pe ia tam fai malo ia to anga I tangata ia la ma fai na fai ngalu ia poro tau sa ili pe se ngalu ia ngai pe sa ili le mo wel to fiti le tu langa le job seeker support ia pe fai le mo mai tu langa benefits o le no te ngal malo le va ia to ia tau ese tangata mar benefit na tangata la mo mi benefit ia ai mo la tula nga fatia no ingal benga o tiro le fi fu tupula nga tal vo mo la tula ia tau no e su ingal benga pe ona ile job seeker support level vai toi ale wil tatu val auto final talo fa malo la vat soi fu na no te tu mi so ai le badao por tai fu ia vai bater na
Alo soifo manuia tama. Ia, manuia. Rapoi. Le ko fi fa so atu a. Ole na pai mai le apo le fa so le tao. Au no fa ma fo. O ala ngo ma fo. O le yo skinga ta ye o ma fo o le ko me. Ya lo fa e. O me fai kala nga. Ai o tino fa ma fo. Apa to se me le tupu. Ya. Marginal ai. Pola tu sa, pola tu konga. Ia. Ala o tu la sa tina. Ala ma ko biki male o mo ko me ko lo vita pa. E no fo le. Ia. O le dai no fai. Ci do tina. Ci do li fale. Ci do va now. Ia. Some guy con straight low ma po le fe le a. Ala le to fai. Well, because there's an accident for the Yue, Mali. Nana faso roi, mamma no mavo. Le mavo. Le ta wurgina. Voilà. Io la me amo poi. Io volevo sapere che la verità ma. Oh, vai, come che io fammi che il cooking ha già un mole. Saudade. Ele se já está em como vou de cavaleiro, vai aço. Eu não levo solo mas por favor também. A papel original é fiz bata vai pia. Ali é bonito lá da algo tudo não pena. Ele trabalha fora do mais. Ali vou ver. Tá na mela lá ali mas por favor também. Mali. Lá vai lá lá eu fui lá cavalo até o lá o tudo le yang o me tudo lá Mali o tamala ba e la bala na fa jo janga mala na ba ai poi le yo la ba ma lo mutu e nei dola ia ele fa ya na supu ia sa o e yang ke fa do de o wa ji kan kama Iya. Que paga lo ves, que vaya por me le papel. Ele aí assistia esse cabo, ele papel do sol em cabo. Mali. No para dar tipo papel. É nada, nem ele o falta, vai. O merda ele tipo isso, tá? Nam tipo balbe o solo balfari. O eu le aí, mas o tá mal ali, né? Aí tilo. Dia ngali tak balik. Ada sangat jenazah apa di bayar tu mentau sangat tu. Dia lagi sud, boleh dia lumah pun. Kabar is nothing. Ai kawal Cina. Lena ke fei rumah ada kau mau pun kabar le. Dia bayar sub tu tak bawa sebut. Cina. Dia kapelan beli ini. Kwa misiala le ko ngamele ingawi ai ngala ko wa lo vo ya sona tua ke u tama mata ni foi o ga a ola sa ki ai ma ko ki do ngai ki ngala yo nga kan ya kwala e ku ola udo wa mo de ki na tai e pa sa tu na ma na ye pa so tai to tama mo we foi la sa tama ya oi ya tai lava. Ia. Tai. Faso fo. Tai, faso fo. Mari faso sto in le. Paton, wal faso tamale Titilo il falli. Titilo matto fal tamaiti. Titilo tina. Ja. Titilo taval. O fe CD formen. O le toa te le mo me tamale le ta faso ile toa. Le taimio fa fitauri fa pia wai. Moni le ele stangata fa pe la ya lue la fofua ya lue fa la mela ntavale ma na ya o le fesili fa tu manatu le vai tu me tupu ai tu so le o le tali atu ta male ta tu te tu lo in le town fa so tu fa fitaule o vai fa so al sunga si wini ya ta alo le fa so o so le ta ile anga la me alo fa mo ya o le lava la fa so o tau fa ini so wala ta tia lo fa pe o vai fa so si wini o ai o fa so ye sa o mama o me lo tu no o ainga ai
toi le liwa to fai le vaenga le wai e foi le I me tupu ia lava to ama ia tapinan ma fa on ma lo sia ma fa ama ta ua tele ia ai to fine ana no tatu te mi ua tu lata foi te ulungo tatu fa so ai pe moni ai le ua te mo fai le ma lo tu langa le pe na mai foi tatu fa so ni ta le tatu telefonia ia tu se avele le benefiti le mo la tu le tau sa ilia le ia ni ngaluenga a ai lo la tu lo mo benefiti moni le e foi la tu e lo le benefiti sa ilinga luenga po lango sa ilinga luenga wa mi maloa ia tau sanga lo ia o fa tali pe lunga ia ole tu le pe e o lo tele la vonga luenga mari te vai ai lunga o pe te vai langi fo im fai ona sa ilinga luenga pe ole trade me ia o ia o lo ia la val tele o luenga fai ona apalai matar sanga ia ai ona tatu taimi mari ta pena me tatu fa tatan noanga ile tu la sifulu mele fionga ia pulea alo ia tu fin ana ia ve ia leva noi mo le talo fa anga I nei tatu ai nga mi nei tatu tama ia ai mo moa ia mo le atu ia o lo fa anga shu tama ia pai mo tu to fin vai valu mo le tele la sa tama ia o dad after mo lo sa fo to no tatu ai nga man to fo iso ma tu tama fale nganga su ngel va ve ia tu pai sunga fio ia sunga ai taulia ma tu e kali si tau ia mo le tele la sa tama tatu o finga luenga tu fo matasi Jeremia ia le fionga foi li pule ia masanga ia mo le tele la sa tama ia tu ma lo fa tai Maria mo le foi lo fa anga ia e si o tamalo o fa fonga mai ia le ataua a sefo si nio ia Manuela sa tama daddy o ta ua ia o le loto ai fai me lo fa wai le lo ale laki Manuela fo ile sa tama ia anko fa savalu ia o manua o Nick fa mausili a mosa mo la to mala o tama fo ia te nei ia Manuela vala sa tama ia I tama uma fo o si mato au lotu I tai sanga te petele un paulo ia I lawa hata lo fa atu manu ia tele ia fofuanga masa uninga foi o le a tape mala sata manito sanga me se foi la fionga le pule tato I nei si fonga la moya fam sanga tan Maurice malo fa talo so luso ia matini mo lu la sata mai to luso ia malolo sa mo I nei tau mo le atu langa fa tai nei tatu tama ia tatu proclame wa sulu de tasi ia to tele ne o tama ia la le tu lo ino tu swafa ia mo ia tele la vala sa tama after lo tu sa tonu o tatu ainga ia me se fo ia tu tonu o tatu anu me kalisia fa after lo sa tawa ia mo le o tatu tangata tau lunga tu tatu proclame to fine ana ile fa vifianga nei mai avani to lo ta pera mai tatu fa tanonga li tu na sfulu ia pesen nei o te lo fa ia o el tama ia mai avani te lo lunga tu tatu proclame ato ta manu ia tele ama tu ino la sa ta mai nei tu sanga ia o te ronu sir nei malalangi ai awani mo sia le vano tatu proclame tau la vali tu la lu tu tu si fonga lo mo nei ta ia mo nei temi fa so vani te lo so fo ia Sa e oa I mawhaatonu ia te au I lo tamai titi Sa e wha o fu mawhawhanga ia te au I lo tamai titi Ele I fo I lau sasa Ele I vai lau tau tala Na e tau mo ita O na olua lofa ua maua Ia uona o oe o lo tama O te alofa ia te oe lo tama O lo o ia te a nei Lo leo ma ho folinga Tau a veina o e lo tama Ua o te pua e malo utino malo si Ua o a o
e se lava ia ona o oe o lo tama o te alofa ia te oe lo tama o lo ia te nei lo leo ma ho folinga o te tau a veina oe lo tama na e wha ma whana mai ina ua timunga na e whawhaina ina ua ole lava na e whaamauti noa ina o te lenga lala o se whaawhetai whaale lava una o oe ulo tama Olo o ia te nei lo leo ma o folinga Utu tau a veina oe Utu tau a veina oe
Ua e taifu fo I uta Malo e fua ua maua Le atua ua whawheta I tele Ua sapai a whātua ele Le lau lau sa saa o le whaiva Le soifua le ua matsaina Ua tini pa o le uto Malo tau sala Ua e taifu fo I uta Malo e fua ua maua Le atua ua whawheta I tele Ua sapai a whātua ele Le lau lau sa saa o le whaiva Le soifua le ua matsaina Ua tini pa o le uto Malo tau sala Awe Awa lava ne ia te I matou yo vae Ai atu Natsuya o elevinga Male mamalu Awa o oe o le tupu o tupu Le matai sa ue o mea uma O papa tiso ai le meto tisi Ifa amanui anga Malo o le masui sui Le whaatoto e le nganuenga O lea ua toe nei o se anga Tau nuu tamo o moonga I le whai taunga o le lua afe Le lua afe tau sanga o le alofa Samoa se isisia e ia Le fua o le sa o lo tonga Malo o le masui sui Le whaatoto e le nganuenga O lea ua toe nei o se anga Tau nuu tamo o moonga I le whai taunga o le lua afe Le lua afe tau sanga o le alofa Samoa se isisia e ia Le fua o le sa o lo songa Awe Awa lava ne ia te I matou yo vae Ai atu I Natsuya o elevinga Male mamalu Awa o oe o le tupu o tupu Le matai sa ue o mea uma O papa tiso ai le meto tisi Ifa amanui anga Awa lava ne ia te I matou yo vae Ai atu I Natsuya o elevinga Male mamalu Awa o oe o le tupu o tupu Le matai sa ue o mea uma Wa papa tiso ai le meto tisi Ifa amanui anga
pasa tele le tapa e ua pa e pa e ua lele atu i sa sa e maona fulu o tamuli e umi umu pa auli. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue. Look what you done, my baby. Look what you done, my baby. Look what you done to my heart. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, 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 me and you. I got some lonely, 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 lonely blue. Lonely, lonely blue. Ole rupe la lelei, ole bo e tau felei, ole mongo ua lele, ma ua fa a pepe pe. Le pasa tele le tapa e ua pa e pa e, ua lele atu i sa sa e, ma ona fulu o tamuli e umi umu pa auli. Ole rupe la lelei, ole mo e tau felei, ole mongo ua lele, ma ua fa a pepe pe. Le pasa tele le tapa e ua pa e pa e, ua lele atu i sa sa e, ma ona fulu o tamuli. Ele ato atoia te au pa ia sawa. Sasa
o paia e tā ngutu o le vausa Whainga tā o fue lave lave I fue lolo amale au tula toa Oto o pule matu mua o paia aua tamaiga O paia na o te lenga whatauli maina Wa o whaasanga I o uwhaiwa aua le mamalu lea ua o fia Ua maua lunga lea so Aua o Samoa wa poto Waile vai ane I lo utangata O le tangata whatauwa Aua e a fio mai o oe o le matua whaitama Alo mai la ia Ai se I o uwha a fia Ua lau I ula lea so I lau tali whaalo Wa e singia e lo uwaa I runga o le maasalafa Lau whaalo wa maua lunga Talula uwha tala ula Wa feta I lo uwha ea ula ua o ta ula Wa o pale malo fio uwha ua o le mailo ule tangoli Ua malie malofa fetai I lau pule to Lau pule lea watoto te tele Talisa paya fatua ele Lo ua lo fafoa ia tauia ia matua tele Alo maila ia Ai se I o ufa a fia Walau I ula lea so I lau tali whaalo Wa e si ia e lo uwaa I runga o le maasalafa Lau whaalo wa maua runga Talula uwha tala ula Kwa feta I lo uwha ea ula ua o ta ula Alo mai la ia, ai se I o uwha a fia Ua lau I ula lea so I lau tali whaalo Wa e si ia e lo uwha I runga o le maasalafa Lau whaalo wa maua lunga Talula uwha tala ula Kwa feta I lo uwha ea ula ua o ta ula
Fia whanongo So si ufofonga Se maku ai Lo vai vai Ai awa e te Fateme teme Ba ai mamao Le lau tele Olo o tau Fatso alota La ele ele Sil tau Fia samor Au tau mawhane iso O la e Wala wiloa Waso ai le la no la nia to Si fa il leveto ai le moa Ma le miti le patua moa Ma sina ia e teu Le mea atoa Tau mawhainga pila ea E lava singanu Le whininga ma le anufa Ia Samoa Ne I polonga Va ailo fa vai o le suafa Oh yeah To ai le moa Ma le miti le patua moa Ma sina ia e teu Le mea atoa
sao sao Tui sa vai lu pe moni e la ufa alongo Ta fia tauria se tu fanga so malo Oi Samoa Oi Samoa Oi Samoa Oi Samoa e pea ea sa ufa a fofo vai to a fia malie isi o uitula ua e masani ile aini usamie Sia fo ila ulu se va ia mato Ole la male masina olo uanga se toto Olo upale uale so Ua matu sia la ufa asalo Ele fanya so ulo to ae aloita ile fa alongo Auewe tali Soria ete whaanoa Ono ua lufa lena dia ua e loa Tasilua tonu whale alofa Ae lima ila utautama Ua lave ai o umama Au utotonga Sau yo tau ta eva le I o Peta te no nofo Ile mali e o si o loto Awele I e toema Salo fuma Pe e te tali tonu pe ata sola I maunga Tali tonu pe ata sola I maunga
to e whatalo whatu le tato o whafonga nei tae au. Le ua o mai le taimi o le tato le istato porkalame. Pe ona whaalawilo atu le tae au ana le la. Ia le fo iwa maua le taimi e tatano atu ai ma le awhionga ia whepulea ai. Helen moa nanu tupai. Ia e whaalawilo fo ia o lato whaamoe moe al musika moana choir competition. Ia le whaamoe moe mo tato au whaipese i nei i Wellingtone ma Aukilani. Ia ini nai aso o iluma. Ia e fifi whailo atu leo whaatasi mai la whionga ia whepulea i nei tae au. Tā lofa lau whionga whepulea ai. Ia tā lofa lawa ilo sunga ana. Ia whaatalo whaatu le pa ia malu a Samoa. Lo whaafonga le nei tae au fo. Fo ele vi inga le atua o tātou whailua iluma nua. Ele o tua no o malo le soifua maua. Tā lo whaatu fo ele au whaingaluenga pa ia le atua. Ia malato whale tua. Ia ai mai se fo ie o iai. O lo iai maota malawa lo whaafonga mai. Ia manisi fo ilunga au wala lo whaingaluenga. Whenga ia ngaluenga. Ia tā lofa lawa. Malofa tai a whepulea ai pe o le vai astalu ai lena mawaila manoa e te lua taltanoa i ma le tongane a Murray ia whaalawiloa ina fo i o tau wha moe moe. Ia e mana ia e to atu nai e tatu lava noa e whaalawiloa ai fo i pe toi wha manatu ai fo i ia tau wha moe moe leo lo olo manei ia i le aso fito o se tema mo Wellingtone. Whaafitai mon matua wanoa ia e pe o na sire fiel malu le atu nuu ia o umana whaitau masina, whaitau vai aso. Ia toi ona i aso. Moni. O le aso fitu a se tema lo nuingala le aso tona i le iluma. O le a whaatau nuu ai le wha moe moe lea o le musika moana choir competition o si tau wanga pese mo whaala tonga po o e ka le sia foi au whai pese e tau wā i le whaalanga tamalea o pespesenga mea o maasani e o tātou tangata ia o le aso fitu o se tema i le Michael Fowler Centre. Mana ia fia ni au whai pesena wa iai taimi nei. Leo wa iai e mato e to iwa ia au whai pese lewa iai whaafitai i le malu. O mato i lofo ia o le vai tau taimi nei e tele ana pisi ia tātou au whai pese. Ia me e kāle sia wāta penanga a lota maiti ai whaafitai ona o nei au whai pese. Ua mawhai ona langolano inga. Ia mawhaatasi mai le nei wha moe whaafitai lava. Mana ia malo whaafitai. A whepule ai le vaenga le te whamoe le to te tāpina tuai mo le aso atai au. I le tufanga whailonga fo i musika Pasifika po le Pacific Music Award te le lua wha. E i vaenga ia ua whaatuina pe nominate fo i le to au whai pese signature choir. Sa o leilo sanuanga e pe ona Silvia po o lo Silvia le malu atanuu na fia ngai fo i ia le au whai pese nei signature choir mani pu na pese na whai i le tausanga lea. Ia na release ia le mato album Mana Moana. Ia leo te lea ina mato pese ai. Ia ai whaafitai i le alofa le atua. Ia watau lia fo i si tau mawhai al whanau. Alum whanau le tato atunuu. Ia e tolu li nominations ua maua e le signature choir. La Mana Moana o le best gospel song. Best Pacific gospel song. Ia o le peselea lo ufisosoani le me le salamu se luas futasi. Ia o le best Pacific language. Ia o pese lea le pese niue nukutu taha. Ia ma le best Pacific album lea o e tolu ai a nomination a signature choir. Ia o te leiloa pe tau lia pe ai le mea sili lewa o lunga le fua. Mana ia o se matati a tele fo i lea mo le tau wha moe ia po le tau fo i awhai pese o te loa mo o le isa sa moa po nisi fo i tangata nu e le i mai moa ia i le taulangi ina fo i o pese ia lewa nominate ai o tau whepulea ai pe o le tau konseti lena whai nei i Wellingtone ia marko konseti tele lena whai au Kilani i Eden Park ai mana ia ma lo whaftai ia ai mana ia e sau noa i le tau wha moe le whai au Kilani mo le asos fultasi luas fulfito o ke topa. Yeah. Lusu tasi a se tema. Luas fultasi o se tema. So o e amata ia le tauwanga pese i Wellingtone ni i le aso fitu.
ai lua vai asu so ai o e whaataunu atu i Aukilani le asu lusu tasi se tema i Aukilangi i le Dewdrop Center. Ia whapena fo i fo i au whai pese le o a le stala ma o lato o le alato. Whaafia fo i le nā aso. Ia ai moe ele a whaina wo umana tāpunia ia le stala mo au whai pese. Au ele i ulufale se lato au whai pese. E mana o mia alto lango ma to su mai mua ma whaafonga fo i tau mawhainga au whai pese taitasi. La tōnga luenga o umana tāpena. Ia e aile ulu o le tatou wha moe lima tā la e maua i le tikatek. Be maua fo i le Michael Fowler Center e talo sanga atu i le mamalu o le tatou whaafonga Samoa ia i su mai malango se wha moe i le aso fitu ia po o e olo o au mau i Aukilani ia e o le aso lusu tasi e whaotau nuu ai. Mana ia o le lima tā la lea whepula e peona e tā ua e mawhai ona luatu tangata malana lima tā la i le Michael Fowler Center whaatau ai o le ai mai senai tātou ta mamatina i le mwhaiona whaatau i lungo penga te whailangi. Ia esa, e ai le avanoa, e ai le whale box office i luma tu o le Michael Phelps e mawhai aina na whaatau nuu lo lim tālana. Mana ia whaftai ia. Te rola mwai foe, tō taliu mai wha o ta whatala noanga o le tō umwhisato taimi a le ala taina tu le pese lea a le tō awhai pese. Se taswe o pese na tō whawhiawhia i tai le Michael Fowler i le lua tau sanga taluai. Pole tau sanga taluai. Ia au tā pena tō ai foe ia wale tō wha moe le ngatai leo le tō nomination le nominatai o tō i le asoa tai au. Ma tō te tarum tapua ia manui o tō whaiva whaftai. Nisi o whawhiwhianga fo i mai le mana moan, o ma le Signature Choir ia ma le New Zealand Symphony Orchestra mana moana luafe lua. Ma tata noa tupea ma le tamai tae po la fionga whipulea i Helen Moananu tupai whaalawi loa fo i nisi o wha moenga ia olo o whianga i nei ma le lato au whaipesi. Ai whipulea ai ia o mana fo ia e sau noa i tape nanga fo i olo tau wha moe le whaitai Wellington e po ai fo ini MCs ia awa fo ini tape nanga olo o aloa tuai ia lawa fionga ma le au whaipesi. Whaftai, o le tangata o le awhaafoina le aso po MC i le aso o le tauwanga o le sunga ia ili to whinga whpuleai ai o la uilua te le ia i le alo lea o le ali ilea o to whinga o ia le a whaima tato MC lo na winga la a le ama lie to whaafonga anga to e fia li loto i le whaafonga ma ata mai amatanga tau le whai unga i o le a fia fo i ia le se alo le tato atonu ia le a fionga ia ili to whinga whpuleai ia o te
mea fia fo na mo mato ia le mo to entertainer ia tato le au mai mo il na so yo le fa fia fo ia ia fo le avano le fa fia fo le signature choir e fa fia e le tau va ai o mai o pongi le fa mo ia awa tau mafainga au fai pisi tai tasi fa fitai atu ai i le lato langolangoina o le fa mo Mana ia le alo fia ia le tau a hoi pese pe pule ai ona le ana mana tua le tele o tangata toi tarasanga mai i se tau kona seti tele foilia i na wa umana tau faalinga le na fai i au kilani. Ai mana ia le mau atu e maua lava noe fia i le tau va. Mana ia foile tau MC o te loe o tātou sa moe fia le ata. O le atali mai ala le amatanga o le whaamoe. Ai mana ia o ani si whaamoe what's coming up for Signature Choir malawa fionga fe pule ai. O taimi nei lai e pisia si faisi na pisia le mata o fai pisia o le ngalulu le taimi nei o e fai mata o pu e ngā pisia i le vai aso fo so next week lai na ule o ta pena ni si o mata o pisia ia awa fo i wantua fo i talano atu o tatu o pisia o pine wha amau i e wha manatu ai pe o pine wha amau mea na tutupu o le mata o porteki lea o fai e winga i Dawn Raids ia na tupu in the 1970s, 60s, mea na tupu. Ia nea o ta pena ia mato pispasinga. Ia awa fo i pine wha amau matatou o talaanga i mea na tutupu i le Dawn Raids. So o le vai aso fo o le a ngā whatia fo ia le au whai pese i le asungalua, asungafua ma le asolua i matopu e ngā pese ia o lo tā pena fōi ia nisi fōi ia mato performances ma Orchestra Wellington i le ia November ia o le ia le opera po o se musical fōi e lo lauiloi i tele i le in the Western world po o le pālaini Porgy and Bess. So o le amato whaafia fōi na ai o le avea ia Signature Choir ma le chorus ai whaapitua soloist o le the genre po o le tuainga pese o lo ia it's opera it's presented in opera style so lo winga la o muto i leona fo e ai te ia o mato fai ta se opera po se musical production ia soloist Mani. Ma ai the chorus ia ata o le chorus ia o le au fai pese ia o Signature Choir la fai ma chorus ai ia tangata ia o le a whai Pesi to atasi lato to features the soloist so on matunga luenga na ia November ia au le tausanga fo ia la ona ole moli manao mana mai a talusanga mai o tatu atunuu ia e mai se tat fo whanga Samoa ia la ato e whaafia fo ile mana muani o Kilangi i Spark Arena ia toi fo i mai i Wellington ia so ia uni so o fa moi na lewa ia e toi whaafia ia toi au mai ia le tatunga luenga le our project a mana muana ia manisi o na tato pespesinga fo la fa apopo i le porkalame ia awa fo ia mo le whaafonga anga malua Samoa ia mai se fo ia tu motu o le a whaatasi na so Ma lo whaptai whi pule ai mana ia wainga le wa e whaasoa iai i tau whaamoemoenga po tau tāpenanga fo i o lo o tāpena tuai le nei taimi pisi o tau le masino se tema le lumana i nei o le tele tau fuanga e whaima tau polo o keti mana i wharongongo atu i le tau polo o keti le o puenga o pese mai le Dawn Raids o pese la ia tau te langina o pese na whatu lava e o tau ia Sa ole na o pese na fatu ina il mato committee so so o pese o le nona ta inga wa o tele o tato almfano ele malama so lo mato tu sia pese palangi so they can understand yeah munatala anga wa onisi ele fitala no because it was a very emotional time. Or traumatic, you know, it's taimi whaingata ana mo tato tangata. O se tala fo I lea ele fiatala noa ina, we wanted to share that with the young people. If you whaasoa mea na tutupu,
e ui lava na whainga tāle teimina ai whaafitai, you know, o na avea nā tausanga tele ia na whaia i ele whaamangalunga na whaato esi ai le malo a New Zealand i tātou tangata. Pea na tupu i nei tausanga le tuana. Na whaile i whonga le Moni. Ia na su atua le pale mia Jacinda ia whaile i whonga o Kilangi. Ina ia whaato esi i tātou tangata mea na tupu. So o nei pine whaamau i ele whio na tupu. Ai len toi whaato esi. Ai a tātou wa ai fo i le angai o tātou tangata ma le a tina i o tātou ngata. Ia, it's, you know, na amata i le mea whaingata. Ai whaafitai wo solo manuia. Ia wa avea le nei atu no whai mo tātou no whanga le o tātou au mau ai taimi nei. Ia o tātou o tupua e, ia o tātou contribute for i le malo o New Zealand, you know. Mana ia te le fofuanga ia mātou te o wholo whamwhamanuia atu i tau tāpenanga uma ia o ala wani vaenga tā uolo o tau tāpena tuai a me se lava isi vaenga tā o tau whawhiwhianga le ngata i leo le tau wha moe mo le asofito se tema ia ai whasirisiri ano mātou tapua i le tau wha moe le aso atai au i le tūwhanga whailonga a le Pacific Music Awards leo lo whai au Kilani ia leo lalo na winga le te alu fo i whatalau wa ai te anga ia tuai ma ia whigo toi au Kilani le aso atai au aso atai au le amalanga tuai o le po atai au e whatau nuai ia le wha moe i manukau i le Dewdrop Centre le whalea leo le a whatau nuai ia le tauwanga pise in 2 weeks o tae au ia la lofalia li whai malanga ati o Kilani ia e le mua umani waa ia leo matu atu matu i loa matu malama e le mua umani waa o le mea masi whaafiafianga e matu ia o lunga le fua so o le participation na lewa ia whaafitai o taulia ia singa luenga masi tau mawhainga a le matu vaenga matu o whai pese. O le mana ia whepule ai o le wa nominate e fia se lau ia au whai pese ma ai le wa whaatuina le tau o whai pese mo whailonga nei. Ia ai mana ia mo tātou mita fo ile anganga o tai tātou ai meise lawa fionga o Samoa ia manai tātou alon whanawi o lo tutono le tau vaenga ia po le signature choir. Ia ai mane watu lewa noa lea whepule ai nisi vaenga o e fia whaalawi loa i ai li mai al ta whaatana noanga. Ia whaafitai. Toi wha tahusanga atu i le paia ma le mamalu o sa molo o whaafonga. Ai me se paia le atunuu ia e langolangoina, se wha moe le asofitu a se tema i le mako whaala sinta e limatala le ulu ia to mali mai ma fio mai fa fofonga i ta penanga ai foi pese e fia le wo le sauni atu wa le fa mo musika mo ana competition i Wellington fa pena fo ile asolus futasi se tema i au Kilani i le Dewdrop Centre e limatala fo ile ulu ai talo sanga tu e silia talo sanga talo mo matou ia o lo ngalulue ia manuia ia se le fa mo uli masao le alofa le ali ai moli atu le ngang faaftai sa mo to talo sanga ia o ata mfainga mfano sa mo matou manuia ai faaftai fo ila au nanga ia sa mo Capital Rain si ufunga la mo le afionga i le taitai ia afmasanga ia ai mai se o le uso ia oi ana ia mamari ia male malu to officer ia ona o langolangoina se matou toma fainga ia famnuia le atua famnuia fo ile atua ia o lo fa fonga le neta ia mawalunga pea le vi inga le atua mea uma e fai o matou lima fa fitai ia fo iwe se upu wa sala po se pati wa sasi ia malu po inga alofa ia fa moi lo fa to fa le tu fa manga lo mai le au na ai fa fitai lava manuia nga lo fe ngai o lo toi le nei vai asu ia mai swe an fa now lo ia onga ia ma tato malu tato ma tua lo fa fonga fa fitai malo fa fitai lo fionga fe pulea ai molo taimi fa no fo e tsa fo fa la wi loa ia va inga taua ia la fionga fe pulea ai Helen Moana no tupai ia le tau fa ai lo fo ia lona fo ia sao i tono o fa la putonga me se la fa pese le signature choir
ia sau mauli fo i tau mawhainga whaalao ala le ea ia ma awala fo ila tau ia ia me se tau whaimalanga atu i au kilani mo wha moe le aso atai au ma tau tapu ai atu. Toi mau voices taimi tato toi tatala no fo i ia ai sa mua mana tua ni ia le la fionga whipulea i malana au whaipese ia o tau tarosanga whaipea. Whai iwa tūl tato whaatatala noanga i le pese mai le au whaipese ia o le usuina le pese lea Te Hiva. Usi mai le whaafonga. E nau whaafong sa mo le whatata whaatalanoanga nau mai atu ma le whionga whipulea i Helen Moa Nanu Tupai. I whawhiwhianga nā Te Hiva mai le Signature Choir mai le New Zealand Symphony Orchestra. I ato whamalo atu leo toi ono minute tali tu lai sfultasi. Charles Fultasi o na toi whaafonga le se tasi o polkalai menu mo lio le awa ua mai a whaina au ina atu. Ia i le tu lai sfultasi sfulua wa uponga o tatu talafo. Tato I vaiva to ale tau ale tu lai lua ma lo whaftai.
Toi fatalo fatu leo lea o mai foil time le tato por kalame fa le ngon moli o le ava. Se tasiro por kalame sa tapinaina i le susunga le fa fenga ngai a Reverend Missionary Twitter mai mai le kalesia metotisi sa moa i Dunedin usi mai le fa fonga. So lulu manuia i le anga le o le atua malona alofa tausi mai. Ua tātou ia i nei aso i po kalame o le mōli o le ava. Ia au te whawhiroa i atu i lau whawhonga anga sa moa. Pa i o tai o kāresia ma lau whai ngā nuenga. Ia matua tausi o ta māma tina. Ta pa au ma whare upolu o whare tua ma tausi o sa au ma au manga. Ia e o lawa fo i alo ma whanau, mis fo i nei whanau o whairi whai ngā tuanga, whatalo whatu fo i paanga maasani o le nei por kalami. Ia e maise fo i o se whatalo whai le di pule ma le malola o whai ngā luenga, i o le tātou le itio. E o le o amataina le tātou por kalami se tātou talo. Whawhitai tele le atua i lo wanga le lei ma lo walofa. Lo lava wha maoni e le mawai lea mo o tangata. Se o mātou wha manatu lo to e tū ma malu mai le tūnga mau le nā sā o mawai. Ua mātou la ngona lava lea li i ele whaorotanga o e saunia. E le ima whai lava e le ele o na tāo fia o e le manava o le ele. Ua e to e tū manu malo. Ro lava to e tū manu malo. Ua whaalia ele mamalu o le atua i mea umalava. Mātou iei fōi le nei vai aso, ma le nei aso o mātou sauni na mātou por kalame o le mōli o le awa. O mātou wala au o fio mailo o nganga mo i mātou uma. Mātou te whaasoa, ia ua fionga ma mātou tala tala. Se ia whaatupu ina pero mātou whaatua tua i ato. O mona iei le whaavai o la ngā luenga, ma le whiau o oe le atua, o oe Jesu Keriso. Mātou te atia e ai lau ngā luenga ma lau whiau. Ai o mātou te talo, fio mai alo nganga pa ia i le wha moe moe ma le nei por kalam. Whaia i mātou uma se wha soa māta ngofie, e vi ia ai lo suafa e lea unoa. O le mātou te talo lea ma leo lenga, wha maa ngalo o mātou wha le tonu, ke riso wha ola o mātou wala au atuai. Amen. O le tusi whai tau e fia wha ngā ina mo le neita e au le tātou wha soa, a fionga pa ia le atua le Ioane wha, ai o le au whaitawina le whai upo mua mua e whangata mai le whai upo sifurma le lima. Ia, sila ane e lau tusipa ia. Ia ai au le au whaitawina le tātou le soni. Ia ma mawhau whau e fui whalea nganga le tātou whaasoa e le neita e au. Whaafonga mai e le awhionga pa ia le atua. Ua sila fia e le alii ua whaalongo le au wharasayu. E toa tele soo ua whaia Jesu ma papatisoina. Ai to e titi a Ioani,
Peitai o Yesu e le ipapetiso e ia na o na so o na tu ua le e ia o iutaia a ua toe mali watu i Kalileia. E ao ina ui atu o ia i Samaria. O atu ia i le tasi a ai o Samaria o su kara le ngoa. E la talata ane i le whanua na avatu i Iakopo i rona tali o Iosefa. Ua iai le vaipuna o Iakopo, ua le la vafo i Yesu i lana malanga. O na nofo i lea o ia i lunga o le vai, pa ua o i le tūtonu o le laha. Ua sau le fafines o Samaria e utu vai. Ua fitara iatu Yesu i a te ia. Au maia i a te au o te inu. A wā ua watu o na soo i le tasi a ai e whaatau wai ni mea e ai. O na whai mai leo fafine o Samaria i a te ia. Pe whape whiona e whai mai se mea e inu i a te au. O le whafine o Samaria au oio le iutaia. A wai le aini mea whea vea i a iutaia ma Samaria. Ua tari atu Yesu i a te ia. Ana e loa le mea fua i fua le atua. Ma le ua whai atu i a te oe. Au mai a te au te inu. Po ua e ole mai i a te ia. O na fua i atu le e ia i a te oe o le vaiola. Ua whai mai le whafine i a te ia. Le li ie. E le aisa o mea utua e ai. E maua lalo fo i le vai eli. E te maua e i whea le nā vaiola. E siri e oe lo mātou ta mao i a kopo. Nana tuu mai i a te i mātou le vai eli. Ua inu wai fo i o ia. Malana whanau mana manu. Ua tari atu Yesu i a te ia. O le inu le nei vai e toe fia inu ia. Au se inu le vai o te avatu i a te ia. E le toe fia inu lava ia. Au le vai o te avatu i a te ia. E a vea i tonu i a te ia o le vai puna. E puna i lunga o le ola whababau. Ua whai mai wa fine i a te ia. Le ali ie. Au mai a te au le nā vai. Ina ia o le toe fia inu. Ina ia o le toe sau fo i nei e utu vai. Ia, whamanino ma whamalamalama mai ele anganga o le atua. Ia, le lana fionga pa ia sa whaitawina, wāre tusi tātou te whaasua ai, nei tae au. Ia matu maulawa ia te ia luna vi inga nei e o le whaavavau. Ia, tari tonu lava o se tala malamalama, le tala le nei. Ai, a whapea mai ar tātou pesi o le ataina. Ia, ona whairo leo tātou whaasua, o mea nei tātou te whaasua iai ma le tala sa whaitawina nei. Mua ia, a mai lava lau whaasua, le asou sau whamatalanga e, te whamatalaina ai, tangata Samaria, o ia tangata. Lua ia, pe whai foisou sau whamatalanga e winga i le vai Elio Iakopo. Ia pe, e o foi sau whaasua i le vai Ola. Ia pe te whaasua foi i whafine Samaria. Ia pe foi sau whaasua i le whaitau lea. A wae le aini mea whea vea ia iuteia ma Samaria nei le whai upo iwa. O le ase whe au i lea upo la whine Samaria. Ia ni whai atua ia Yesu. Tātou te tala ai ma tātou tala noa ai. Ia i tātou mta oku nei o tātou le soni o le whailoa inga Yesu ma le whine Samaria. Nei tei foi wa tu tātou le soni nei ai tātou wanga i nisi mea. Ia e anga sa o mari tātou le soni tātou te tala noa ai ma whaasoa i le nei tai au. Ai ole a tu atu le awa noa i le tamai ta ia ana na te tu ina atu e se pese. Ia ona tala leo le leina mo tātou whaasoa.
tātou numera e te walau mai ai, pia whapea whatoa māua mai lau whafonganga tātou pūkalami. O le tolu valulima lua o whātasi, ia mō tuatu o Wellingtone o whā, tolu valulima lua o whātasi. Tolu valulima lua o whātasi, o le tātou tusi whaitau o le tala i le whilo inga i Iesu, ma le whina Samaria i lunga o le vai Elio Iakopo i le whanua o Sukara i Samaria. O le tātou whasoa o tui nātu e whasoa mai lava sou whina ngalo, po le ase o sou sila fia, po le afu se mea e te fia tala noa mai ai, tangata Samaria, o ia tangata. Lua ia tala noa mai le vai Elio Iakopo, ia pe whare fo sou whina ngalo e winga i le vai ola, le ena tā ua i Iesu i whawhine. Ia pe te tala noa mai fo i le whawhine Samaria, ia po le whaitau fo i lea e le whai upo e iwa, a ua e lei ni mea e whea ia i Uteia ma Samaria. Le ase whe au i lea upua le whawhine Samaria. Ia na tala noa atua i a Iesu, ale no mela o le tolu valulima, lua o whātasi, e se iau tau whaapapula atu i le amatanga o le tātou le soni nei. Ia, taritonu lava na o Ioane o loo whaamawina le tala le nei. I le wheloa inga Iesu ma le whina Samaria i lunga o le vai Eli Sukara i Samaria. Whai mai le mauli maua Ioane ua sila fia Iesu ua ta ale fili le tala le whaavea i o le ale au Fariseu e winga i le tōtele o so o Iesu o mau le papisonga a e titi a Ioane. O le pongai leo le whina ngalo Iesu e tu ua lo yu teia e malanga i Kalileia mauna so. Whai malanga tangata yu teia i Kalileia. Ia e lua au wala e masani o na ui aile tangata whai malanga. Pea malanga tangata yu teia mo Kalileia. Mua, o le awala pupu e ui atu i Samaria. Lona lua, o le awala umi e taamilo atu i le vai o Yordana. So se yu teia, o le ale umi ma le taamilo o le ui atu i le vai o Yordana pe asai foi masusu i le asanga o le ala umi. E ui ei lava. E le ai masetasi e fia ui le awala pupu le ui iai i Samaria. Ona e iai le pongai. A o le mōri maua Ioane, o le whina ngalo leo Iesu le ta ua le tustala. E au lava ona ui atu o ia i Samaria, e iei le pongai. Ia, lea lae, tala noa iei le tusi ua whaonga ina e whai iei le tātou whaasoa ele nei tae au. Whilo inga Iesu ma le whina Samaria i lungo le vai Eli Sukara i Samaria. Le vai Eli o Iakopo ma le whanuan fo i atu Iakopo i a Iosefa lo nā tari. Ia ai o mai sau whaasoa i le talanoanga pe ona o whailo atu. Ia ona whao atu ile so mātou langona mulimuli. Tolu valulima lua o whaatasi, tolu valulima lua o whaatasi tātou leina. Ia, whai mai sau whaasoa.
Whātālofa le wala au. Ia, whātālofa atu le nita e au. Ia, whātālofa atu lau sunga tau simtanga anuenga. Ia, porau sunga fuua. Teita ia tātum tā upu matango whia neta e au fōma ana ia. Ia, o le whaasoa fo i tu sai man mata upu a forosia. Ia, o te au mai al whai upu le iwa. O le vafi e mo ia le na le man lama le lau whaamtalai na mai fo ia. Ai te o tūlanga le Stina Sa Maria le na la teo tu vai. Ia, a le na whai mai elo le Stina Sa Maria. E le se avea ia ina ua tapatu Yesu. I se ina ua tūtongo la le whai mai na malolo ai. Ia ai tapatu ia ai na te le tali ina. Pela o so urango na ia i ma le tāua i sa u paasoa le nei tūla. Pe wa mawhau wa i wholava ia te ia. Awa le iloa le wāpe aloa ima le iloa le alofa. Wa e whamai o le sirio nane o le alofa lea. Sa tau ana na alofa ia matalia ina ia le tūlanga le wa whai atua ia Yesu ia te ia. Le wa whamanino mai a whamai. Ia tali matangofie ana e iloa mea po i pua le atua. Ma leu whai atu ia te oe au mai o te inu. Ia, o ina, o lo maua i se awa o ngā. Ia, wa leu whai mai i le isi whai upuna si fulurua. Whai mai, e siri ea oe. Lo mātou ta maa ia kōpuna na te umai a te mātou le vai eli. A wale ai ma pau ma fe whaasoa ai. Po a sate ka inga a pai o te lo fai lo te ma la whanau ma lo a inga e po ai a se e mana o mia se sosoani pe te masani pe le masani e te tau wa ona talia le mana onga lai tangi mai ai ia a lea la o a fai mai o talia to Yesu o le inu le vai to fia inu ia ai ana e lo le vai lea o te abati ati oe. Ia, te reto e fia inu. Ia, lona winga la, o sea o onga e maua mai a te au e sere matango fia poi. Ia, na manatu foi e watu e pasto atu le neitu la. E au ngā uma e moni ai e le iei nai whai upu ia. A matanga mai o le malanga i Kalilaia. O le malanga e tā ua ma le taimi o sao niuni atu le le fui sa tātou iei le asto le pamana tuina lona maliu tinga pi ona tā ua sa ia o tu lava i lunga le sa tauru le fui na o lava le tunga mau a le ale mea na tuku na toi manu mando mai lava i le manu mando le le kanguai ona winga la a tātou ma pau o ti iei e le ai a se me tasi le mwhaia tātou tama o le langi wa le fai mai o au tonga tama fo i tonga tau e tasi ai ma ua o luna winga o so ula ngona ma so o ma fau i ai e ta ua lo fo i so tangata au e te whai lunga tangata au a fo i te manatu i palava oe i ate oe a oa mea wa e maua a oa i fo i o fia maua le kisoswani te ni tonu wa leo oe o le au ngā fo ina o rau ngā ruenga le whai, tu sa o le ua e wha au a wina le whina ngalo le atua, le na whai mai ai, le taimi muri lava lat, le na o elo nana au so atu o atu. Ia maua e o tau le no fo whea whani, wa a maua e tātou le whea whani, maua le loto maulalo, maua le ona sa in tūlanga papena, e le ai ase me tas, a le ua o whai mai i le mai, ia ai tele o ongolo au mai ai tātou i le tūlanga ia ai taluai o le ai whamai ana e lor mea fo i fua le atua ma le o whai ati oe ia lona winga whamai e te re koe fia inua e o le whavau e vaina ia oe a le vai o ke watu ati oe e puna pea e o le ola e whavau ia o sia o whaasoa atu lea pupu leanga ai pui o iei nisi pia whaasoa mai lau mta upu matango pie le nei tai au pu matango pie po nei tūla ia manuia alu walo atu mo le mta upu fo i nei wa e sao ia mo le nei tai au matango pie lo wawa lava mo lo whaalo alo whaafitai tele lava mo le awa noa ia whaafitai noa mo le whaasoa whaafitai tele lava
Ia, alo whangia fwe le li lo tu soi fua. Anga le le tau sipea ia so uma. Wa ngā luenga mwhi au. Waftai lava. Ia. Ia whataro whātu I le wala au. Ia talofa lava. Talofa lau sunga kwa ke naiga. Ia talofa. Ia. Han whai lau sunga mule. Tau pun ne chai au. Ta no no whaka no no atu le. Tau ne chai au. Via rei. E pe fōringa mai le. Tandoanga Yesu ma le fine le. E se me o lo mana o Yesu e. Hallelujah. Ia la. Samaria o lewa ngā ola I se ola ngā whapau. Tua koe no vai luenga ngu. O isi maenga I o tua inga sifu. Esa vai luenga I sa la elu. Ma mix la tangata o whewsuai. E maua mai leo mo ka whakasia mai la maku whangu po. Wa pai ala ku kaulanga ia la ku whangau. Ia Ila lenga mga o loyu kai e kure ese Samaria o la mai ku ala ku wa mio mala ku wanga ye fai. Ele o mangia. O mala ku pulanga ngala ku amaka mai me ia. Ai wo o ka fo ma baba ya ku Yesu wo ko sol pa ba lo ko le ye pelanga ka uale. Le wala nga I Samaria skame wala pu wa e uya kwa Jerusalem nga yo Samaria awa wa ku ia ga ka yu ka ia la wala ka milo ai o ngai le ko manga o ko uya ko wo Samaria e wala nga o malonga faile ma fukanga le Yesu fa ka pelo la so fa lo ia ka ko wo o Samaria ai fa mai la o ke mo uya ku nga ai ye fe au nga mga o Yesu sa we fai ako o Yesu o yo le lengo me ole nanga ya la me sa Yesu e kom fai ko e ka le pen pa le ai ko fai so kanga o ngu ye luo o fai kuskusi di mai fai lo ngalang ai manga ya inga wala ku ai Saule finge o Samaria o lango ko Yesu no le vai. Pela o ile ale pe nga kangia mai ai ile le ango kongo le o le fa o Yesu. E va ko Yesu me se vai a fa marcala finge. Va tenga fe mai ki au o le yukai o Samaria. Anga ke man la male ya o ku ma ku la fongo ka ko ye wo ye ni. Ele se ave ia me angu ye ru. Ama kala Yesu anga I loa le o fa yaku yaki oe. Ia. Ia. Ai fa merkala Señor vai nga tengo fongo foi. O vai o maku kama o Jacopo. O vai nga mai o maku kama. Me siri o nga lo maku kama me vai le ang maku fingwe maku mang. Ama kala Yesu sa mamla mai Yesu ko nga kapwa ila kapwa el finge. Lo ma ko ka po I male loa o ko ka po I male le loa. O ke le yo ka fa penga lo sunga ka fe ngai. Ele lo ku ele ma bla ma bela fa. Na nga lo ku. E pu le ai lo so fu fa le nga nga o la. An ba nga ye ngwa wa o ele. E lu ala le lo ki lo yai. O la si lo fia Yesu finge le lo mo le lo mo finge. Pe ka wa I le ka kongunga ka o mabai. Fa lango ka po ina mang ka kongunga I kwa o mabai. Ke lo fo yo le fa ale nga so fu mai ai. Le upu fa ale nga ka ko kwa nga ma o ko le. Ko kwa nga ma o ko le. Ai kai me sa wele ku fa su ya inga le so fu nga ma le so fu o nga. O fa me lango le lokwa ngi fa me en ma ku kama
Awangi mako ese maluku lango le luku angeng fa meyen mako ai. Mole mga pala ibyo o Yakopo. Alaya e ka ia finger ka kung. Ole sila Lord finger ngai. Ngo kung pakulanga me fa yelo. Ku sa fa yelo finger kwa o yo luku ya yi. Kamerkala finger ya Yesu. O ko el luku le monga ma ko el luku Yerusalem. Ke nga ba ia e pe fa pe nga so fuanga luku le ye ko ke le ka ko. Paki fa mai langa o ko luku pispisa o ma ko luku ngungu. Ke a fe e nga fika no wosu ma ka no saunga. O ka mai le ma ko le fa pe nga fe ngo ma ko. Merkala Yesu. Ke lo le luku la nga o mai le ko. Ele loko fa Yerusalem, ele loko fa le bunga, ele loko pa kipasi, ele loko pope, ele loko metisi. Mai ole nganga e kapwa yaku, ban fa maungi le ku. Ole loko nga la singa nga loi le ku. Ola la ke fa fike. E kala imba nga loko. A kala ngoa ko e fa mai ole kapwa. E ka un kapwa ile nganga ko ban fa mau. Ole nganga la mga oile ku ele mga o sengo se lo. Ale mga yala ki leo o ngai. Merkala finge. Aku ye so mesa vai so wingu. E ke vai le ke sa so oi. E ke fiu ke sa wai ke fia ingua, e ke ngala la. Ale upo le ola le ke maku ya oi. E be e fa maria inga lo ngala la. E punga e o le ola e fa va. Anda ngai la inga wa. Fili wa inga le loko. Ole si me manga ngai. Al fi ma polo ku ale le yo la. Ai se va pena. E fi ka un loko ka la i la bela fa loko. Apa aro la. Ele kala ngoa i le finge kala ngoa ku e le finge le vai kala ngoa mai ka pu inga ka ko ngoa. Aka ku kala Yesu. Alo fa ma vai ya wa ba ya ukange. E fa saule. Aka me le kange be su sa o le ya oi. Ele se kange ele se kamalo ngalo moya kamalo ko ngalo moya po ele sa kamalo ma ngai ka lai ai le le lang ka pena le lang o ngama le lang ka po yo lang ka ya pai le to fa sem ka po inga marka lai ila la ki kiro ye a pela suga pol mkau a ga kupu ngor ba eli Samaria o le kupu ba eli ka ke eli me lo ka ko alwe ma wa ngai e pe la fa so aku ngai de ka po la su ya fa fta ile sa no va mol o ile o kala me la su ngai ya so ya fa fta so e ta tu te tala no pe la verità tu le soni tu spaia e ta tu te fa te ngata ile a feole tala no i lotu a o ye lava le ta tu fai ta tu fai ta ngata ma fulma le lima ia fa so mai tatu tu sfaitau tatu tu sfaitau e fai ngofi e ona mo se fi au ta ua mo tatu ia tatu te fai ti tinga tate le lo te fu kalesia ma tapu inga au manino lava tatu tu sfaitau o lo ia nei fi au ta ua e au nga ai mo tatu e fa ftai mo fa so mai Say
maua pere tātou wawanoa, tolu walu lima, lua o, whātasi, ia e leo se purkalame umi fo i tātou purkalame, ia ne i meane ua toe au mai sofi na ngalo muli muli wa le talafea ngai mara taimi, au lo maua pere a wanoa e whaiedi whasoa, tolu walu lima, lua o, whātasi, ia pe lava o nau talanoa atu e winga i me fia maile whasoa, fia whasoa mai tangata Samaria, ia po ai e tangata, ia pe whasoa mai le vai Elio Iakopu, pe foi o whasoa au mai nei, o le vai ola, ia po le whai tau fui lea, wae le aini mea e whea vea, ia iuteia ma Samaria le whai upu e iwa. Ia fui ni whea au tau, po sesi foi lava mea, o e fia whasoa mai atu si whai tau, ia e le vau ia e pe lava o nou fautu atu. Ia i tūlanga o le lo te fua o nofua e kālesia. Ia o lo manino lava le tātou tu sifai A o le tātou nu mela nā tolu waru lima lua o whātasi. Ia mai isau whasoa whale anganga tu sifai tau a tātou whaunga ina nita iau. Ina nei me ane watu ai lau sau whina ngalo. Ia au whau mātu tātou pokala me waile o toi telefo si awa no o toi. talo fole bala au ia fa talo fatu ia o molo wa manoa fa ele fa so ni tai au ai fa tai vi ele ali malo la sunga fa se ngainga ia pe ni na le te talo fa pe ni fa so le tatu tusi ia vi ele ali tatu no le le ala batato te ia ile vai tau le fa mana tuina to se fu mai o tatu ali fa ola ile to fili na ia fa matio le oti ia mana ia tu si wa mai le nei tai au vi ele li te fia mai le fa upo se fulu e fa autu ia lo fa so ile tu si le wa mai le sunga mai wa tadi atu ia su wa fa pe atu ia te ia ana e lo le me fo i fu ale tu ma le wa fa ia tu ia te oi au mai ia te o te inu po we o le mai ia te ia ona fo ia tu le ia te oi o le vaiola ia mai amo au ia le nei tu si se o ngata ua o le feilo a Yesu ma le fafine Samaria tai tono na wa vatu ni se sui Samaria ia o le aile ina wa vailua ina ia le nu o Israelu ia ona o le tipu mo le po le au ona le ta vita ngo ya Yeroboamo ia o fatu ina ile tipu auro I o fai Samaria ma la to la mua o nisia tangata Israelu o fapea ona
I foi te pua, ia ma ua feu sua ia tu manisi tu ai ngata o lo no foi le la wel ele vai tami ia o mix up ai marta tonunga ma wale to o mai Jerusalem e tapua ia I pe ona masanya ia o le pe e ala na u ia tu ia Yesu fa mai e tatau na o I Samaria mua o sila fia le li o fa longo fo Yesu ele o farisaio fa mai o to tele so o fa ia Yesu baptiso ina pe ia se lo to ele I o sila fia Yesu nga ile o farisaio pe wa ele leo la to lo to tele tangata o atu ma o baptiso ina le li pe fo yo no atu so o Ioane ile mata o pule e luma atu mata o petolu le o atu o fa ia Ioane o to tele ala o e baptiso o tangata le na e baptiso ina ia le ala watu ua ia Yesu te lo le si mea le sa ti ngā ele fina ngalo le ali I le vai te meo tangata ele fatu atua ia e pe e na te tu ua le mua na luese lea o na olo o ia ele fa o le tanga o lo fia mana o mia ni tangata ia le saulo na nu e la tau te le talia o le alu la Yesu fa mai o te fia o ato te fia u ia tua I Samaria ele o fina ngalo le atua e tu ua lo na nuu e tu ua lo o na tangata o lo na nuu lava lea o Samaria e ui na ua ifo I te pua e ui na ua se I latou ona o le fina ngalo fo yo le atua na o mai ele fasalanga na ua ngasala Solomona ma ua sailua ina ele malo Israel ia o le fina ngalo le atua fa mai Yesu ile fine tu rom sai tonu na o sa ili ma moe ale nu fanaunga Israel o fanaunga ma o Israel o tu ua po o se po ia lela ia le fine Samaria le wa uia tu ai o le fanua fo I wa monta to lo ia sa fa sa wina mai e Israel po ia ko po mai fanaunga ha moro o le alula ia Yesu fa tau nu fo ia le fa manu yanga na fa manu ia Israel lo natali o Joseph fa tono ai kopito o ia o le la au fa mai o Josefa o le la au solo lungo le pa vai loto ia le pe ona tau tala ia le fine pensa o ni se sui ia o me tau tapo inga o Yesu la o le la au pe ona tau tala ia isa Yesu tasi o ia la au e tupu mai I le pongaio yese ia o Yesu lava leo le watu o le wata mo fa Yesu solo lungo le pa vai loto lea ai fa mai o la au e fua ia lo fua to Yesu fua le ngang pa ia ono sai o le fa pale ia o le alo fatu ia le fine ona o te leo le pongi sai mea tapo inga o le fa pe lava ia o maunga fo ia na fai tau le tu la fono o I Paul ma kerosene I Nepolis po I fo se kema ia o maunga na tau tapo ia lilo na manatu o le o fai atu ia le li faola ia pe on ta o ni se sui ta to fo tangata fai tau tusi o masani ia le tau tino to Yesu po Jerusalem lava po po Samoa po New Zealand ta to te ia mana o mia lava ta to ta po ile tua ile nganga ma le fa maoni ia ole tapo inga moni na lo sa ili mai lo tatu wali o te fia o mai ala fa upe se fulu ina o tali ia Yesu o lo tatu wali fa ola ele fia inu Yesu ai o se mea wa mata Yesu o na ia fisilingia ai le loto le tina fa aftai le tusi wa au mai ai ma na ia le tali Yesu mai mau pe ana e lo le mea lo fa fo ai fu ale atua o ai ale mea lo fale ale na tato wa ai le nava yaso le famana tuina o lona to so fu manu malo mai le mea lo fana au mai ele atua mo tato ina ia o tato talia o le feilo ai lunga o le vai puna ia o le vai puna ai fa mai Yesu o te avatu ya te o ele vai ola o Yesu tato te maua mai ele vai ola tato te inu pea I vai o le tino o Yesu foi o le fai loa mai le nei mata upo e se ta o ia te au fa mai wale la vale ali faola e tau foi ona tali tonu I tato e moni lava o Yesu na fio mai le tino wale o tino tangata le loko ua mau o ia mai tato ua langona lona le lava o lona faalongona le fa le tino e o foi ona popo ngale sa tato fa manatuina sa ia langona le mafatia sa pa u ai le pa u ai pea na toi tu la I lunga amo lo sa tauro take le ta place lunga ole maunga kolkota I lunga sa tauro awa ole sa tauro le tauna tau wai ta tau tanga sala au le fai loa mai le tala le nei tai au
fa mai le o Yesu o le ufe talai mai a te au nei tae au mai mau pe nina pa nei loa le mea fo i fua le atua ma le tangata le fai atu ia te oe o le upo le atua te au mai pe le vai aso o ia lava le o lo fe talai mai a te mātou ina ia tupur tātou whatua tua ina ia tupura tātou i loa ma le mana malama ia nā whionga awa tātou te mikisina la na upu o le upu e piua o le upu e mama o le upu e sao ai o tātou loto e fufulu ai o tātou tangata e lelea o le upu fo i tātou te maua i le poto tātou te i loa ai me whaalinga ma mea lilo mai a te ia whai mai a o avatu le vai a te oe tina o le vai yola lava e puna i te tonu i a te oe mai mau pe ana e loa o awa nei mai maua mai moa o le nei tu la le tae au le au mai ngole tusi awa nei yo mai maua la meo te le whaia Yesu au maia peo na nau toe nau le fufine au maia se yo winu e ui na langona whaale tangata ona o le tina o lana te i loa Yesu ai atato whaitau ele nei tala pau lava leo le tina na tau ya Yesu fa mai le tina o lo matau whaatali e yeri taimia sau ele mesia vai o lai tali tonu le tina o lana te i loa i ele taimia toi a fio mai a Yesu i ele keriso e fa mai Yesu I am o a ule nei o lo tau tala kia te oe o le taimia ta te say yes Lord give it au mai au ta te nau ai le upu e va ai e flow atu a e a matau na tainu mata malili fa mai lea o to tonu e taua e tafe atu a ile vai pe nei tae na wa mai la sunga le upu faftai o le vai wa tafe o le vai wa puna i te tonu ya te au ia le wa tafe atu vo i mo fa so atu fafetai mo le afiong pa ia le atua ia o malama o Yesu sa liutino tangata pe ona fai mai la apostolo Ioane o e o mata utino o Yesu na fio mai le tino ia o la tau lava na fa na o le atua o ele ta utino ia o antikeriso nei vai taimi ma tato vava ai atu o uma na fesala Yesu ia tato ia o tato no nofo ma tato matala fa ia e o tato ulu me o tupu o lo o iai lava o ia te tato o lo sile mai pea e avatu le vai ia te oi ia mai mau pe ana e loa aua nei mai mau ia te au le upu e au mai ai o whaangaina ma o wola ia se o malava ona o le suafa Yesu whaamanuia le atua amene waftai whasoa pe nina me se fo yo tina ia noa ma le tamana whasoa mai nei au te tunua le se teimi o tutoe te rore teimi leo le whasoa le whaimita ia o leua pe a mare tu se fulu mare tasi minute ona fai u le o le tatu por kalame au te mamoli atu le nganga fa tai tele i le faso mai ale lo to mamalu tari tonu foi e ye nisi o le mafai ona faso mai a lo fa fonga le mai o lo la to la ngona ina foi le ta u se fe au i lo to me se lava nisi o ma fatia ini fa fita u le tino fa fita u le nganga ya me se foi fa fita u li ainga ya mai me se foi nga duenga le ali paftai tele ole ona i motunga afa le faimta au puli nei taia ole lava ona maua mai so to fina ngalo me sa avatu e fa au tu yeso se manatu le tatu fasoa o te mua i fia fasoa lava ile nuule nei o Samaria po ai nei tangata Samaria le ana maua mai ile talanoa mai anisi fo i to ole nei taia ai o te fia o fo iai ono lo yesi fe au taua ina o valu ina Israel te mi o reo po mo me lava na valo mai te mi o Solomon ia na futa te unu i lona tali i o reo po mo na le lua lava i tu a inga na to toe ia te ia reo po mo na o yuta ma peni a mina ona ta ua leo lo latu malo o le malo yuta o lo latu lau mua o Jerusalema Pauia tribes na tau aveina le leina o Tabita. Au tu ainga po tribes umai se fulu, tu ainga se fulu. Tu ainga ia nao umai a Yeroboamu leo au na Solomona. Ona ta ua lea o la tu whainga malo o Israel, o la tu laumua, o whaingua ia Samaria. Ina ua fatu i lalo i Asuria, ia Israelu, ia desa ia Yeroboamu. Ona
Avele fa tangata o tauaina o tangata Israelu i Asuria e whaaleanga ina le lau mua o Samaria. Walu lea vai tau. Finangalo lea o tupu ma le malo o Asuria au maini fita po nisi e tau whaatoa ma vaaia tau sia le file mui tono Israel. Ina ona o mai lea o tangata ia mai Asuria ma la tunu nofo Israelu le temile. O whainga lea na afuai o na whenofo ai tangata onu ese mai Asuria ia matangata na totoe i Israelu ele i o le tawhianga pio na maua mai le tai au le nei. E whai mani mori mau, o se mea na matua i ti ngā ai le ai mai a Utah, le rua tribes ia sa ia reo puamo na matua ti ngā ai le ai mai, i e tūlanga wa i tangata na totoe i Israelu. Le ua whenofo ai matangata onu ese, o soli le tapo Israelu e masani ai, ia mawhainga na whaavai mai ai. O le pongai lea na tō tāwa vai ese inai la tō i o whenofo ai matangata Asuria onu ese. Whai mai la tō le tō ta ua o tō ni Israelu moni, pure Jews, leanga o tō tōlua, mixed races, o lea whai ngoa o tō tangata o Samaria. Tangata uanga sala, tangata inusia, tangata e lea tō i fia lata yeise tasi, e o lava i mea whaasoa ai, mwhea ai, whao ngā, o tapu foilo na whainga. Po ngai tonu lava lea e le i, fia ui ei tangata i utea i le ala i Samaria, mō Karilaia. Po le ala vale umio le oso atu i le Yoritana, peus, oso atu i ai, masusu ai. Ia, e le ia se tasi e toe fia oso ai. Peta, i le pongai lea na ui mai ai Yesu i Samaria pio na tā ua. Wa fuairi tala o le whiloa inga ma le fafine Samaria. O le mōli mau fo i le neia Ioane, i le tala le nei, ua taua tuai e Yesu i a iuteia ma Samaria ma le lalulangi. O iuteia ma Samaria, o le whanau a le usonga. E tasi le la tupuanga. Apura amo, isa ako, ya kopo e ou le whanau lea. Ia lea tutupu mai tangata ia leua whaitau ese iai. A whai o le whanau o le usonga, e tasi le ipu e te tau na whainuai. E awa noa i la tau umai le vai eri, e awa noa tu tusa fo i le whaolatanga. Watu nuu nei fafo, e ia ia le whaitau e maasani o na whaitau waia to telefoi o tangata. E mai o e kale sia o sia sau ma sia opo. O tangata Samoa ese nu o Samoa o mai ai. E tau ana uto e fia whamanatu Samoa, leanga o le whaitau lea ia sia sau ma sia opo. O le whaitau wha a inga ma sa la whain ngā. Ia o le upumonia o sia sau ma sia opo. O le uso. O lona winga, e te tau ana wha o ngā le whaitau lea lona winga le lei. O e kale sia ia tunu i whafo nei ma le atina e ina o le ngā ruenga, o le whanau a le usonga. E tasi i la tau, e ore toi whao ngā ina o sia sau ma sia opo lona whao ngā ina o tangata ese. E whao ngā ilo na winga le lei o le whanau a le usonga. O le wha moe leo o tātou ngā ruenga ma au i meolo e punou ma au nai. Ma tia ele ngā ruenga le atua i e kale sia. Ngā rurue o le whanau a le usonga i a Keriso. Awa wala ona tātou wa tia e kalesia, ono le a inga o Keriso, male malo o Keriso, male whaoratanga i a Keriso. Ia e kalesia po a inga le atua, e inu le ipu e tasi, e utu vai le vai eli e tasi o le tala le lei i a Keriso. A ti ngā whatasi, a mafuta whatasi, a ngā lulue whatasi, a fia whatasi, tasi le wha moe, ia manuia whaatasi i le whaoratanga ma le malo e whaavavau. Rua o se mea o te fia whaasoa atu ai le tai au lene, o te fia whaasoa atu le vai eli o Iakopo, o le vai eli leo Iakopo. Ia, lea maua mai, lea ipu se tasi e leo sila pia e le su e le tuspa ia. E whai mani moni mau se tasi tangata e leo se vai eli e puna pea, puna o na sua lea. Whai mea o le vai eli se ilonga lava e timu na tafele ia i o tawhenga, ma mau ai se vai, e le ngata i lea, e le te me to ai sau i papa pito i lalo. O na mau ai lea o se sua vai. O le ponga i lea avava ai se ata na tusia e se tasi tangata. Ia e ai lava le maia umi lava e nonoa i le pakete. Ia o le pakete le nā le ta waso mai e le vai. O le fai longa le nā e ta umai e maula lo le vai. E le maula lo le vai. Ia ua tau mana i tina le nei ngā luenga. Wha alua i le aso ta e ao ma le afiafi i le vai eli maula lo.
Pe tai o le lotu mai o le neifa pine i le auli. Na whaai loa mai ai. Na whaai loa ai e Iesu ia te ia le vaiola. Ma ua whailoa i ma le vaiola. O le whailoa inga foi lea. Na utu vai ma ngalo e le fafine lea. Ina ua pupune e Iesu vai ali. A ta tala vaiola. O le vai elio ia kopo ia. Lea uta ua. Una o le tali lava o le ngalala. A o le vaiola. O ke riso lea. O le vaiola. O le whaoratanga lea. O le vaiola. O le nganga pa ia lea. O le vaiola. O le fina ngalo moni lea o le atua. O lo tātou ola Samoa. E whaatali ua tumutumu o maunga. E whaatali timu au vai maunga. O lo tātou ngā lala whaalea nganga. Tātou te inu malia i manuia mai le atua. O manuia foi mai le atua. Ia tātou te maua pea lava pea. O le whaitau lea. Le whapea e le aini mea whea ve e iu teia ma Samaria. O lo ni wina ni ngana whapea tani e whapea. Jews do not use the same cups and bowls that Samaritans use. E le whaunga ina e le iu teia le ipu na whaunga e le Samaria. O le mea lea sa iai. Lātou te le whiinu i se ipu e tasi. A o le fio mai o Iesu. Whaai loa ia i lātou. Tangata uma o le lalolangi. E inu lava le ipu e tasi. O le ipu le tala le leima le whao le tanga. Ua ia sa unia. Amana tua foi ina ua sila fia Iesu o tau nuu mea uma. Whai mei leo lana wala au lunga o le sa tau o lo mo le mau ia Ioane. Ta fia inu. Ua inua ia i le ipu. Ia inu ua tau nuu mea uma. Ia ua wala au o ia ua tau nuu. Ion tu natu leo lo na nganga i lo na tamaa. Ia samo wai. O fea lava o e puno wai. Mai ngalue ai, ka le sia mga luenga fea lo tātou utu wai. O lo tātou ngā la lau wha moe moe ina ia tātou mawale manu ia e wha avavau. O tātou ia i fo i mwha tali lo na toe fio mai. Ia tātou te tāpena msa uni umai ai. I le aso, tātou te mōri mau whaatasi ai. I le tā ua o le mea sa e utu wai ai le lalolang nei. E ala i le tala le leia le atua o le a tātou te talo. Whawhitai tele le atua i lo wanga le lei ma lo alofa. Ua mātou whaasoa i la ua fionga pa ia e moni a le mōli mau a le salamu. Oa ua fionga pa ia o se mea ua. Si lava o na sua malia, ua sua malia lava i o mātou ngutu. Po le a lava le meli fatu asisina ifo i lo na whamoenga. Ua siri lava le sua malia o fionga i o mātou ngutu. Mātou te tau ma vi ia ai oe le ali mamalu. Whawhitai le nei whaasoa tā ua le nei whamoe moe. Ua mātou teritonu. O se mea whawhanga i nairo mātou wola whale whātutua. Ia mātou te talo whamanuia ngā luenga o le nei vai aso. Manuia le au mātutua mai o ngase ngase. Manuia nei whanau o whea ngai matuanga. Whea inga i le ea o le lau le ele marisami. Ia tausia e loa lofa. Whamanuia le whaafonga mai le atunuu. La mātou whaasoa i la le whātutua. Ia iai loa lofa e le mawai. Whamanuia le li pule. Ma le au whai ngā luenga le leiti o. Ma le au nanga o whasara laupea. Le tala i lau lava whao le tanga. Whamangalo mea uma o mātou whaale tonu mai. Se aso mātou o leu i lau sila mai. Ia e alofa whamangalo i mātou uma. O la mātou wala au lea ma le mātou te talo. E ala atu ia ke riso Iesu whaola. Ua ole ma wala au atuai. Tu mau i mātou lunga lo manuia lo file mu. Ta mā oe le alo male anganga pa ia. Nei ta iao e o i le whaavavau lava. Amen. Amen. Yeah.
Whatala fatu ilo ngā tutono le nefo iwa yaso i tātou tinu, alo mai e se whao popongo tala mai Samoa o se mai al whaafonga. Walapta ia leo fisala vai tau le mamalo le tinu, ia mata i tu awala te pue ma whaasau ina i le swa vai, ono wa yaisa mo le tau matutu, e whaiti e le swa timu i te tonu le ono masina, pe a whatustu sa atu i te tonu leise se funma le lua masina i tausanga umawai, wa omia tuai le tausanga le nei, o na whaiti e le swa timu mawa. Ma wa whape na whoi o na ngā lue vantasi le puna o wha na tura man si o manga, o le wha na betonga le swa vai ma le wa ai tau, e le whautua ina pe o le hatunu e wha soa te tau ma wha o ngā te tau le swa vai, ina ia au le swa vai maua i isi nu o mafio anga, e vai le swa vai e maua e latou o fe vai. O whautua ina fwoi e le vaenga le tine mu le hatunu, e tau fia lole se sunu ino ni la pisi te wha maota, po uta fwoi no whangalo whaatino ai manga, mai se solo o ni afi te tele le mo o mia, ma whaafeinga tae le vaenga le tine mu no latou te pe ina, pe a fia e fwoi mota malawa. O se hawa nota ua le tau salo le atu no o whapea fwoi le Pasifika, moi moana sa whatoa swanky, ma tau sala tau vai toa se funma le lima le nei tau sanga, na asiasia tuai ili no whanga le sprepe vai lima, e whaafafonga ia e whaasoa e sui te tasi lau whinga ruenga lo lato sao ma o lato fwoi tiute, o loo whaatino ia tunu o le Pasifika, e pui mai ia tunu o mai swinga o ngongo le tau, ma fofo ua tāpena ina, mo le pui leo le awhio le sisi o manga. O le tasi neo vaenga e masani o nā whea e whesili mo tau sala i tau vanga i tau sanga uma, o le a se tāpenanga se tawaitai e pale mai i le tofi, e nā te sā malai nai pia lava le ulutala le nei, o ni pui ngā mo swinga o ngongo le tau, o na o se whaafita o ri numere tasi le atunu umolalangi, o aafia ngonga mai malafa le natura, wa whaitau 4 miliona tangato le laulangi ua haafia pe mariri wai. O le fontanga foia taitai o malo le tau pulenga le usuia mai isa moia o ke topa, o le mata au puta ua lunga lava foi le i fontanga atoa, o le sa i le lava o fo mo swinga o ngaongo le tau, mai yona afia ngai lunga o le laulangi, ai meise lava i atu motu laiti o le Pasifika. Wa whandia whanoanoanga le whionga le whamasina seli sa tiusi mativa perese, e le ngai uinga o whaatino le fontanga matai o se tasi o awhio anga, o lanto whaatino i nai le tiute ma le ngā ruenga e patino i le tua leo. E na o lato wa ami se tasi o le awhio anga na awhien so ni ngā tula whono, mai o loo whi i eisu e su enga le mtanga ruenga, ma whaatino i eia lato lava so e su enga. Sau noa si mativa, wala asia li ma fai pule o lea fio anga, le vaenga le tula fono e patino i le matanga ruenga leo. E a fua le finangalo le fionga le whamsina sili, ono se mata opu i se matayo le fio anga o salolonga, o se ti a kona foi, na molie lo na tau mawhai le whaatino ni sa wanga mata ngā i se tene i titi, ma whao ngā i se ie e no noa ai o na lima i tua, whaatese mala na o mio se tamai nei fitu lou, e whaamata uele tamai ta i wā awhia. O le tamao lo molia o se ave taxi, na ia whaia le ngā yuinga lea, ina ua ia ave le tamai ta i le se vaenga e le no nofo ai nisi, ma tau ma whai e le ngā yuinga e pei o na ta ua, na whaatai e le fionga le whaamsina siri le malosi na i le tamai tai, na ma whai o na ia te ena leo sa whainga, ma sao e se mai ai. E se fun ma le vanu maa sena le whai unga le whaamsinonga e whaasalai na i le ali i le whalipui, ave e se mai e le teimi na tau fia ai. Ma ua whaatonu foi e le fionga le whaamasina sili i a le vaenga leo, e na ia whaapipi i le suafau le ua molia, e le lisio i la toe whaatino ina sori ngā tula fono, o sa wanga mata ngā. Wa mai tawina e le vaenga o ngā ruenga whaapaiteimi a Samoa, le maua lunga le foi numera o alo mawhana wa le atunu e auto wa atu ia hapa noa, wa maari liu ili nei tau sanga rua whelua se funma le wha,
A o iai te tonu ia tunu i New Zealand ma Australia, e le whaatinonga o ngā ruenga e fisoswani matautua mai ai a inga. E tō tolu alo sa mo le u wha maunia mai, e le vaenga o ngā ruenga wha vaitai milo tātou tunu, wa mali liu se wha lawe e le i mawhau wina, pe nā fua mai fo ia i lātou. Le ua mali liu wai. Na whaalia reporti ale TV le One News a New Zealand. Ia ata na poe nei nisi a lātou telefoni le te min tupuai le wha lawe. E le ua whaino lātou wha amtala ina fōlinga na waaia, mai e lātou te le talia ina fōi. Le poe ina o ni ato i lātou e a awhie ni wha lawe wha penei. O ni tūlanga le talia ngō fie a inga o i lātou wā a fia. E leo mai loa se teimi a wina mai i lātou le atunuu, ai o se wha noa noanga fo i le i lātou sa o lātou ngā lurue whaatasi, na iei le wha moe ngā lātou te wha mawai ai le i tuua New Zealand, e toi fo i mai e wheiloa i a inga. O tala ia mōne nei a solulu, manu e tele o siu tātou tunu i ngā ruenga ma whi au la a whenga iai, wha soi fōia. Tui whaatalo whaatol whaapoponga o telefon mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. O le asofito se te mo le amata i le tauwanga o whaipese o le musika moana choir competition mai iwa o whaipese o le atau vai bi o na sauno le fionga fpulea i Helen moana anu tupai. Le o loo whaaululu i le nei tau mawhainga i se whaatala noanga ma ana whaasolo i lunga le si ufonga o le lau mua. O le Michael Fowler Center o le a whaatino i le a whaamoemoe mai lima tā la le ulufale o to finga fpulea i o le a whaima fufonga o le aso. O le aso luas fultasi o le maasina nei lava o le a whaia i le a whaamoemoe mo au kilane. Whaalia le fionga fpulea e. O le taimine o lo iai nisi polo keti o lo ngā lulue ai le o whaipese a le moana kwaia. Pion whaalia i le fionga fpulea e. Ai tolu ni whailonga o lo o au fia lea au whaipese i whai ngā filfilinga o whailonga a le Pacific Music Awards lua whelua whaa. O lo iai fo ilo lātou whaamoemoe whaafia ai i le masino Juni le lua whelua 5 i Aukilani ma Wellingtone. E o atu i le 5 miliona tala o le a whaaluina e whawini ofisa fau se tolu mo ministyle palemene o na ole fe oma i ofisa pe o na ta wai. Na whaalia le fonga whatalai Jerry Brownlee e ta ua tele ia ngā luenga o na ole tutu mo ofisa peitai na saunole taita i le vaenga whaapwhaya le Labour Chris Hipkins. O le whaafolinga lava o le malo ma ia tupe whaalu o na ole ala tauteu na e mata ngā luenga ina ia sa ili awala e whaasawa i tupe ma whaititia tupe whaalu e whaitau miliona tupe whaalu ele nei whainga malo mo ofisa taungata mo minista e tolu a ole e whaititia tupe whawai whale a onga to e whaapa u tupe moni whale fōwa le malo e no fwai tangata pe o na sauno Hipkins na sauno le taita o le act David Seymour e matoa mawa e lava le tau le nei ngā luenga mai le longo malia ia te ia le mata upu i le tele o tupe whaalu i lea ngā luenga mai lona i loa o lo le lava ofisa mo le whaatinonga o ngā luenga o le atoe whala i titi le whale ainga le palemene le Bella Mays ma toi sifi ese mai le tuolo i ai i le taiminei. Wa wala au pole a onga o kolisi na ia toe mata i tū lava polo kalame ona o le whaitau wafi o tamaitele i pasi isu e ngā tusi ma le whaitau tusi whaapea ma le numera ai pito sile o na onga fianga o Maori Pasifika o whaamaunga pito la tamaile maasina o meena whailo ai o le mata upo le numera e to o 5 fe wha se lau ono walu tamaitina sue ai tolus fulu afe se lau i waono po le 5 pasene na le pasi o le afo i lato na le pasi le numera o Maori
Maori po Pasifika. E fitu pasene o tamaitia o ngā Pasifika e li ipasi, ma le fitu tasi pasene o Maori. O le faitautusi, e 5% o Maori, ma le 9% o Pasifika e le ipasi, ma le tusi e 5 Maori e le ipasi, e 5% Pasifika e le ipasi. E te tauna pasi umasu enga i e tolu ilunga le interneti, au le mawhai o na maua la tau whailonga o le NCEA. E whaafaina pe ilunga atu fo ile mawalunga o Polo Official Company e Letisial Meridian na ilo le tau sanga wha le tupe mua atu e iwa 5 miliona tala sa wha mawina i le tau sanga mua atu o tupe maua e whaatesi ma le 8 biliona tala wha atustusa i le tolu tesi ma le 2 biliona tala o tupe maua le tau sanga ua tea na ta ua ele ofisa sili Neil Barclay o le tūlanga le leo tupe le company ua mawhaiona inivesi le tolu se lau fast fulu iwa miliona tala monisi a se tafaumo ele tise i le tausanga peitai ele o mautinoa tele le vava atu i le tausanga lua a whelua 5. Wa iei nei ni matati a fō ua whaatulanga ina le matanga luenga o le atina e ngawanga sotai ma o le tele o tupe whaaluina i polo keti mō ngā luenga o le alu i benefiti mō tangata sa ili ngā luenga ai le o tangata ele o maua ni benefiti o se vai ngā tupe mai le tasi tesi ma le tasi biliona tala le MST o lo o whaavanoa mo polo kalame langolango ai mō ngā luenga e pei o le mana in mahi ma le flexi wage o le saunanga le minister Louise Upston e mana oi whaamo mua tangata benefiti i le laina mō polo kalame fsoswani e whaapopo inai ni avanoa e mawaini a lātou ngā luenga na saunua Upston o le ona 2% o tangata na awai i le mana in mahi sale ia i le benefiti au tu i le afalo na lua le tau sanga lua whelua tolu ai o le tolu 10% i lātou sa iai i le benefiti mō tangata sa ili ngā luenga e lua ni matatia ua whaatulanga ina le malo ina ia mautino e whaaluina le leitu pe tangata o lo opito silo na mo mia ina peo na saunua le minister i o atu le masino yuni lua whelua 5 o le fitu se fulu i le fitu 5% o tangata e langolango ina e le polo kalame le flexi wage o tangata o lo i le benefiti o e sa ili ngā luenga ma ia o atu ia yuni o le 5 se fulu i le 5% o tangata o lo o langolango ina le polo kalame o le mana in mahi o tangata i o lo o maua le langolango mo e sa ili ngā luenga o le amawhaila vona ngā waa tangata i le o maua se benefiti mo lea fesoasoani. Wali ipotiele telo ni fale fo i Cardinal West e lata i Massey i Aukilani e le o whaapipi ina nga i le vaenga o whaaluto ma waiswa vaileanga ma ota mai fale ui. Ai ota mai fale e tolu se lau fase fulutasi e pamu eseanga i initane le tō mau ma lau ese ni loli na whaali ese so upo le water care. O tane i olo o whaalu i ai ota maswa vaileanga na o se taimi le tō mau e whaatale le taimi mo se ngaluenga te le tō mau e whaaluai sua vaileanga. Sa whaamoe whaatino i le nei tausanga peitai, wato e suianga i le whaai unga o le lua whelua 5, wali iputiele i ai uni whaasea ua whao atu le pule ngā nuu, i le monongi leanga ua lātou sosongi ina. Toe onina yaso whaatau no ule kone seti mo mwai wato e tolu po le tatalanga o le miao nui i Wellington e a whelea whaingo tangatai o fitutono le afale sa avea mo mose maota le Salvation Army i le awhiva selau i wasfulu na i ele whaamwe moe whaatau no isa whaafifianga ale Drax Project i le aso wharaile ma le aso tona i peitai wato e tolo i tua peona whaalia Damien Jones o se tasi o e ona le miao nui o pe paulu whale na whaatawina o le whaafifianga le whaile le Drax Project wato e whaafoi i e na whaatawina e isi whaafifianga titele sa fofoina e whaiai i le masi na fōu. E matuale ai lava se winga e whaofisa tu la fono fō mo whalawhai ngā luenga e maua i tangata whai ngā luenga le ai a te taue awaine Itali pe awhiso o ta i ato la tau pule ai ua umatai mi whai ngā luenga e tu sai ma se fina ngalo o le asosio whalawhai ngā luenga ma kamupani ngā o si o loa e whai tau miliona tangata whai ngā luenga i au Satalia ua mawhai nei o na iaila la tau wai a te taue te e nai se telefoni po o se fiso o ta inga mai o la tau whalawhai ngā luenga pe a umatai mi whaatulanga ina o ngā luenga. O le asonga fua lena a mata whaamamalu ina i le to la fono. E le mawhai e pule mawhale whai ngā luenga. O na whaasala tangata whai ngā luenga e le talia la tau telefoni i taimi umai la tau sifi i lalo to la fono o le right to disconnect loa.
O le whaanaunga o le whaululunga o le sosio whalawhaingalwenga ma kampaninga o si oloa Alan MacDonald. Ia awalawa ne i whaulu whale maile atu la fono i New Zealand o le awalawa tu la fono i whalawhaingalwenga ai a whai mo mia e mawhailawa le tangata o na talanoa i lana whalawhaingalwenga ina ia awane i toe vili atu pe a mai a taimi whaingalwenga. I se whailo inga matusi tala i leo auliana na whi na wha amanino ai leo leo na pāse pa o le loli na maafua i le wha alawalawe na whetau ia i ma le van na malanga atu ai tangata i to ono wha ata se manisi ta avale se lua lea na mau ai soifua o tangata i to tolu na wha ali e Tony Wakelin o le ofisa o leo leo o le to tolu lea na malili o le wha alawalawe i le State Highway 1 i Aukilani lea songafua e wha se fulu lima tolu se fulu fitu, ma le tolu se fulu lua tau sanga le mātutua. O isi tangata i tolu na malanga i le ven na ave le whale mai, ma i lua se fulu tasi tau sanga o se tau le lea o lo te ngā aina, ma isi tau le lea i to lua, e wha se fulu lua ma le tolu iwa tau sanga le mātutua, sa a fieni manuanga e le onga o ngā tele, na wha lia fo i a Wakelin, o lo o wha awau pia so su enga ina ia wha maonia, po wai i la tau na a fia peitai, o e na malanga i le ven, o tangata Samoa ngā lulu e ngā luenga whaavai taimi whaatoanga, ma sa i le fofuanga i toi fo i ai i Samoa i le vai aso nei. Ele i te lini manu ango le ave loli, ma ua te aitua ma le whale mai, o se whaalavlawe ma tautia tele, ma o lo o whaabo peo na tu ina atu le whasosoani ma le lango mo i lato umalawa ua a fia, e a fia i foi la lato au whai ngā luenga, na o atu mo ngā luenga la vea ai, pe o na ta wai Wakelin, o se leo leo sue, na ia whaafeta ia tangata na taunu o atu ma whasosoani, peita na matua fai tua ina Wakelin tangata na po ina tau le whaalaulawe ma ilona manatu e matua ino sia lea ngā yoinga ma o lana fesili fo i tangata na whaia lea amionga po ani o lātou langona pe ana o lātou a inga ia ua wala au leo iso se tangata o yeini whaamatalanga po ni ata na mawhai o na ilo aile taimina tupo i le whaalaulawe e feso soani ai ia lātou suenga. Samo musu le auti le vameli o Wellington e tufa ni pepolo e ni whaamtalanga le sa au winga le pule ngā nuu e au fie ma le wala awa i salama mo taime o tatalo peitai o le asalua sam whaiona tufa ia pepa i pusameli o ia pepa o whaamatalanga na tāpena ina le whaalaapa tupatonga le Peter Wellington o lo e ni tua inga e winga le mau o tupe whaalu le pule ngā nuu whapele sao whaatapula aina o taawale mangala i le ai ma le folofalanga e whaapea mana o le pule ngā nuu ina ia whaasalau le wala awa i salama mo tatalo. Ia na whale tāpua i ono i le ai. Na whaali le sweepers tēnei le iuni a tangata whaingaluenga tiliva meli. Sa siasi ni la se tolu i Wellington e le tae o le asonga fua. Ma sa tala no atu au whaingaluenga ia te ia. E le no fole le ia i la atau le anga ioinga o le tufanga o ia pepa o whaamatalanga. O na ia whaina i le vale le o tangata ma e le o whaatasi fo i matutu unga le New Zealand Post. E valus fulu afe whale sa fua e tufa i ai. Ia pepa o whaamatalanga peitai e le tu whaina le asonga fua ai i se whaamatalanga a le New Zealand Post o lo ta wai e le tala whea ngai mo la lātou au nanga. O na whiriwhiri po a meli e tufa a o a meli e le te tau na tili waina e le i oe i ai le sweepers tene o le unia le au tufa meli pe a manatu le o sofa inga na tupu i whale tāpua i kalai stete. Na whaalia se suel pule ngānu o Wellington Rebecca Matthews o tusinga o lo i pepa nei o lo whaatitau i swinga la mai fofuanga lea ai lea sawa awa ai le swinga o ai einga ina ia whaatanga whale tāpua i Mosalemi e whaonga masini whaale o tele e whaasalalau ile wala aunga mō tatalo ini taimi whaapitoa o le taimi nei ele umwhena whaatanga ina lea whainga i Wellington maana tāua Matthews o manilo lava o pepa o whaamatalanga nei na tufutufaina o se tau mwhainga i whaaitai tangata maatili whaatupo ile titee i tali tonunga wha i salama. Na whaatanuina le beam ina ia o mai le toi tasi le minuta i le sfululua le vailuanga le pōle a solua ua tape umana i scooters o loo i awalau au kilani ina ua whaalea o ngā ina ila lātou laisene. Sa li iputia sa tele atu leo whaingo i scooters a le beams. Mai le numera sa whaatanga ina i tosai mala lātou laisene. Ai le ngata i lea sa tu ina atu fo ini whaamaumonga se se ina nā i leo whaingo o lātou i scooters mai ni li poti e o atu i le afe whase lau leo
au whaingo scooters sa whaatangaina le pule ngā nuu mō le pim I au kilani peita ina iloane e lata I le whaase 10% na tele toa ili fwai numero mai le au whainga whaatangaina o le toe tasile me nota I le toa la sifulu ma le lua I le pō na pō na whaatonuina e tapea I scooters a ia o atu I le lima I le afiafio le asfaraili wa ave isia mai mga alau au kilani sa whaamaunia le pule ngā nuu o le atu ina atu le mata upu I le ofisa o leo. Na taafia leo le lata I le 15 miliona tala o aseta seta ita I o sekengi mai se suenga tele na whaia tanu mai le 10 tausanga ua toa nai. O le suenga na whaia le headhunters I au kilani na tu ina atu se whaamasino I le whaamasinonga maulunga I au kilani ni whaatonunga whaawai aseta le pristene o le akengi I le asolua e au fie setino I tupe lata I le lua se lau fitu 15 afe tala. O ni fale se luai Freeman's Bay, New Lynn Mount Wellington o ni tupe o teo I tatonu ni teo ngā tupe se lua ma se ta vale na ta wale komisino leo Andrew Costa o se tasi leo whaatonunga pito silio na umilo na wha ngā solonga peo na whaatinoina I le Asset Recovery Unit. I ta'alonga, o se eatolu tama I ta'i o Lydia Kou, le numere tasi a New Zealand I le ta'alonga tāpolo, le numere tolu I whaatulanganga o tama I ta'i le ta'alonga tāpolo a le lalolangi. O se manu malolo na lua lea Lydia I le masina I tasi, tanu maila na pine auro le Olimpeka I pale, e lua fo isi ta'amilisanga na yei tutono se fulupito ilunga, mai le amatanga le masina, le asatu langa lua se fululua I le lalolangi. O lo numere mua pea ne li koda, lo na lua li lia vu, na maua Lydia li tupe, tasil miliona fase lau luas fululi mafe tala Amerika ilana siampini le tanga Apollo a Peretania. Tala fawia malisi ufonga le lau mua mole ne ya wauli.
Pese atu, tele mea sui, lo o langa, le mafau mea na mata mai ai, ai vala au mai, fo I atu. Matango fie, Samoa, o feleni, Yamasani ai, Matango fie, hey, Via le malanga il tau sangafo. Hey, via atunu no ola mai ai. Pese mai e fai lungai nai. Hey, ala mangoto si va mai e fai lungai nai. Hey, ala mangoto. Alamangoto, Alamangoto, hey, via le malanga il tau sangafo. Hey, via atunu no ola mai ai. Pese mai, fai lungai nai. Alamangoto, si va mai. Alamangoto, pese mai, fai lungai nai. Alamangoto, si va mai, fai lungai nai. Alamangoto. Fai pulu fa malo, olo tofi ole toto male fue, ole le tu malo, fa fitai mo awala ngalue. O so leo whātaua a e whai masui o si au a manga maso o se tau lea le au tautua I ala la whanga. E leilo mai e Beyoncé, le whainga tau le nei o langa. Leo sui le tai au puma le hamo, e asi nai mea whawhanga. Fo I me whawhango lau tama tui o le laa I le maa o manga ma lea I le langa langa maa wai le I malama lama. Taunu tu yuta si ki mua mea ngauia o koko o talo o popo o vai o kasele manuia se I male se fululua whapapa I le fia fia mai mawai tu tau na whatau I whangu pia e lau fio ngā o le whanonga mai o le aso manatu whai mai saufika Fai mai le tusi paia, o le asuna ia faia. E tatou te oli ma fia ia. No! Ua amata o le lafo. E le te atu le pongisa. E se I fai se ngalu e ngā. Manoa le ia lua e ave o le la. Ua amata o na sina I fo le fui le palapala. Ai fai nei mea o mamala le fia. Pei se ata whaasolo Ta amilo isi o mawhawhau Leo wana ngau ia utalo Whai male salanga tau O unei talo talonga I whai ta talalo na soa tau Ai se I o mua ina pingi e la whanau Ua o tomana tu Pesa o ea nei talo talonga Pena sili e o na o moiloa Whai sa malolonga Ala mai le pili a ki tu I le laina mo se ta alonga Pe o solo I le pasi E la mai sale la longa E la ufionga O le whanonga mai O le aso manatu Whai mai safika Whai mai le tusipa ia O le aso na ia whaia E tatou te oli ma fia ia
Tali il tele waso Sao no fo pe matatalo Ei ai se taimi Sao se aso Fa tau nu ai Olo manao I se fai fua Mai le atua I tiu te mawhai Wai a fua O ana mea lofa Nā mo i taua A ole wha maoni E sili o na taua E le atua e Pa manu i a mai Taleni ua maua Wa e poai mai O whaamanuianga E malino ai o la uwa ai Te whaamaoni I ngā luenga uma o te whai
e malosi awa le wha vai vai E taimi le lumanai O le afua mai Lo wha maoni E te manui ai Awa e te whiu I mea whaingata Awa e te wha alongo longo tinga Lalu e puno ai E tau ia e taua Au le wha maoni E sili o na taua E le atua e pa manui a mai I taleni ua maua Wa e poai mai O wha manuianga E malino ai o la uva ai Te wha maoni I ngā luenga uma o te whai O te wha moe moe I le malosi e te au mai E le atua e wha manuia mai Taleni ua maua Wa e poai mai O wha manuianga E malino ai o la uva ai Te wha maoni I ngā luenga uma o te whai O te wha moe moe I le malosi e te au mai
se e alofa ia mawhai u. A o tau mawhai o te musu musu atu. A e tau oso ia te au male salu. Anu sa po ilo le iloa ina. Ele o a whaina o lau ingoa. Ae tainga ne masi o tino. Ua ele toi loa ino ina. Aue e pai mai o lohu lea o ai. Ae leilo mai si o mutu o le amawhai. E sili ai o se mai asai. Nonoi lo ua manolo mino ai se mai. Mai. Vai atua wai te losi vale. Ele mawhai lo fia tia tamale. A whai sauo au mai i le whale. Tamai pisangi e sue ane le ai sautane. Aue e whai mai o lohu lea o ai. Ae leilo mai si o mutu o le amawhai. E sili ai o se mai asai. Nonoi lo ua malolo mino ai se mai. Mai. O mai si o wa'ahu o te o le tai. O le uta a le poto e wheta lai. Ai a whai lama e te leo si tai. Nonoi lo ua malolo miloa i se mai Si mai ale whakafonga, se i whai atu na utala, te winga i le na ai na masia uala. Wa o leiloa, se fuafuanga, ua amea mauanga sala tele i a songa. Ua sui rama i la ua ai, o nisi kaili ua tula i mai. Ua malila umata aile i masani mai ai. Oka te ofo, i au whainga whaasolo. Ua sili o na molia o eile tūna foto. Whai nei o sau fuafuanga, toi whaako mai le mawhutanga. Ina ia maua so talu mana e la 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 la. Ua ole o whaatatau, tau malea na uma whau. E o wholea nganga e malini ai o uloi mata. O ana whainga, pe o se teine o le ata. A ua le tu sai ma le matua tele o tau sanga. Wa ole mala
Soy fa'afo ai le mafutanga Ina ia maua so talo malai La 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 la
Tui whaatalo whaatol whaapoponga o telefon mai le si ufonga le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. O le asofito se te mo le amata i le tauwanga o whaipese o le musika moana choir competition mai iwa o whaipese o le atau vai pi o na sauno le fionga fpulea i Helen moana anu tupai. Le o loo whaaululu i le nei tau mawhainga i se whaatala noanga ma ana whaasolo i lunga le si ufonga o le laumua. O le Michael Fowler Center o le a whaatino i le a whaamoemoe mai lima tā la le ulufale o to finga fpulea i o le a whaima fufonga o le aso. O le aso luas fultasi o le maasina nei lava o le a whaia le a whaamoemoe mo au kilani. Pio na whaalia le fionga fpulea i. O le taimine o lo iai nisi polo keti o lo ngā lulue ai le o whaipese o le moana kwaia. Pio na whaalia i le fionga fpulea i. Ai tolu ni whailonga o lo o au fiai lea au whaipese i whai ngā filfilinga o whailonga a le Pacific Music Awards lua whelua whaa. O lo iai fo ilo lātou whaamoemoe whaafia ai i le masino Iuni le lua whelua lima i Aukilani ma Wellingtone. E o atu i le 5 miliona tala o le a whaaluina e whaweni ofisa fau se tolu mo ministal palemene ona o le whioma i ofisa pe ona tā wai. Na whaalia le fonga whatalai Jerry Brownlee e tā ua tele ia ngā luenga ona o le tūtu mo ofisa peitai na sauno le taita i le vaenga whaapwhai le Labour Chris Hipkins. O le whaafolinga lava o le malo ma ia tupe whaalu ona o lea lātou teu na e mata ngā luenga ina ia sa ili awala e whaasawa i tupe ma whaititia tupe whaalu e whaitau miliona ona tupe whaalu ele nei whai ngā malo mo ofisa taungatā. Mo minista e tolu, a o lea e whaititia tupe whawai whale a onga, to e whaapa u tupe moni whale fōwa le malo e nono fwai tangata. Pe o na sauno Hipkins, na sauno le taita o le act David Seymour, e matoa mawa e lava le tau le nei ngā luenga, mai le longo mali e ia te ia le mata upu, i le tele o tupe whaalu i lea ngā luenga, mai lona i loa o lo le lava ofisa mo le whaatinonga o ngā luenga, o le ato e whalai titi le whale aingal mene le Bellamese ma toi sifi ese mai le tuolo iai i le taiminei. Wa wala au pole a onga o kolisi na ia toe mata i tū lava polo kalame ona o le whaitau wafi o tamaiti le ipasi isu e ngā tusi ma le whaitau tusi whaapea ma le numera ai pito sile o na onga fianga o Maori Pasifika o whaamaunga pito la tamai le maasina o meena whailo ai o le mata upo le numera e to o 5 fe wha se lau ono walu tamaiti na sue ai tolus fulu afe se lau i waono po le 5 pasene na le pasi o le afo i lātou na le pasi le numera o Maori po Pasifika. E fitu pasene o tamaitia o ngā Pasifika e li pasi, ma le tasi pasene o Maori. O le whaitau tusi, e 5 pasene o Maori, ma le 3 pasene o Pasifika e le ipasi, ma le tusi e 5 Maori e le ipasi, e 5 pasene Pasifika e le ipasi. E te tauna pasi umasu enga i e tolu ilunga le interneti, au le mawhai o na maua la tau whailonga o le NCEA. E whaafaina pe ilunga tu fo ile mawalunga o Polo Official Company e le TCL Meridian na ilo le tausanga whaale tupe mua atu e iwa 5 miliona tala sa whaamawina i le tausanga mua atu o tupe maua e whaatesi ma le 2 biliona tala whaatustusa i le 3 ma le 2 biliona tala o tupe maua le tausanga ua tea na ta ua ele ofisa sili Neil Barclay o le tūlanga le leo tupe le company ua mawhaiona inivesi le tolu se lau fast fulu iwa miliona tala monisi a se tafaumo ele tise i le tausanga peitai ele o mautinoa tele le wawa atu i le tausanga lua a whelua 5. Wa iei nei ni matati a fō ua whaatulanga ina le matanga luenga o le atina enga o ngasotai ma o le tele o tupe whaaluina i polo keti mo ngā luenga o le alu i benefiti mo tangata sa ili ngā luenga a ele o tangata ele o maua ni benefiti o se vanga tupe mai le tasi tesi ma le tasi biliona tala le MST o lo o whaavanoa mo polo kalame langolango ai mo ngā luenga e pei o le mana in mahi ma le flexi wage o le saunanga le minister Louise Upston e mana oi whaamua mua tangata benefiti i le laina mo polo kalame soani e whaapopo inai ni avanoa e mawaini a lātou ngā luenga na saunua Upston o le ona 2% o tangata na awai i le mana in mahi sale ia i le benefiti au tu i le afalo na lua le tausanga lua whelua tolu ai o le tolus full tasi paseno i lātou sa iai i le benefiti mo tangata sa ili ngā luenga e lua ni matatia ua whaatulanga ina le malo ina ia mautino e whaaluina le leitu pe tangata o lo opito silo na
mo mia ina pe ona saunua le minista i o atu le masino iuni lua whelua lima o le fitu se fulu i le fitu 5% o tangata i langolangoina e le polo kalame le flexi wage o tangata o lo i le benefiti o e sa ili ngā luenga ma ia o atu i a iuni o le 5% i le 5% o tangata o lo o langolangoina le polo kalame o le mana in mahi o tangata i o lo o maua le langolango mo e sa ili ngā luenga o le amawhaila vona ngā a tangata i le o maua se benefiti mo lea fesoasoani. Wali ipotiele telo ni fale fo i Cardinal West e lata i Massey i Aukilani e le o whaapipi inanga i le vaenga o whaalutu ma waiswa vaileanga ma ota mai fale ui. Ai ota mai fale e tolu se lau fase fulutasi e pamu eseanga i initane le tō mau ma lau ese ni loli. Na whaali ese so upole water care. O tane i olo o whaalu i ai ota maswa vaileanga na o se taimi le tō mau e whaatale le taimi mo se ngaluenga te le tō mau e whaaluai sua vaileanga. Sa wha moe whaatino i le nei tausanga peitai, wato e suwianga i le whai ungo le lua whilua 5, wali iputiele i ai ni whaasea ua whao atu le pule ngā nuu, i le monongi leanga ua lātou sosongi ina. Toe onina yaso whaatau no ule kone seti mo mwai wato e tolu po le te tālanga o le miao nui i Wellington. E a whelea whaingo tangatai o fitutono le a whale, sa avea mo se maota le Salvation Army i le a whiwaselau i wasfulu, na i ele whaamwe moe whaatau no isa whaafiafianga. Ale Drax Project i le aso wharaile ma le aso na i peitai, wato e tolo i tua peona whaali e Damien Jones, o se tasi o e ona le miao nui. O pe paulu whale na whaatawina o le whaafiafianga le wha ile le Drax Project, wato e whaafoi i e na whaatawina, e i isi whaafiafianga titele, sa fofoina e whaiai i le masina fau. E matuale ai lava se winga e wha ofisa tu la fono fo mo fala whainga alwenga, e maua i tangata whainga alwenga le ai ata tawe awaine Itali, pe awhiso o ta i ato la tau pule, ai ua umatai mi whainga alwenga. E tu sai ma se fina ngalo o le asosio fala whainga alwenga ma kamupani inga o si oloa. E whaitau miliona tangata whainga alwenga i Ausitalia. Ua mawhainei o na yeila la tau wa i ata tawe te e nai se telefoni, po o se fiso o ta inga mai o la tau fala whainga alwenga, pe a umatai mi whaatulanga ina o ngā luenga. O le asonga fua lena a mata wha amamalu ina i le tu la fono. E le mawhai e pule mawhale whai ngā luenga. O na whaasala tangata whai ngā luenga e le talia la tau telefoni i taimi o mai la tau sifi i lalo tu la fono o le right to disconnect loa. O le whaanaunga o le whaululunga o le sosio whalawhai ngā luenga ma kampaninga o si oloa Alan MacDonald. Ia awalawa ne i whaulu whale mai lea tu la fono i New Zealand. O lea awalawa tu la fono i whalawhai ngā luenga ai a whai e mokmia e mawhai lava le tangata o na talanoa i lana whalawhai ngā luenga ina ia awane i toe vili atu pe a mai a taimi whai ngā luenga. I se whailo inga matu se tala i leo auliana na whi na wha amanino ai leo na pāse pa o le loli na maafua i le wha alawalawe na whetau ia i ma le van na malanga atuai tangata i to ono wha ata se manisi ta avale se lua lea na mau waiso i fua o tangata i to tolu na wha ali e Tony Wakelin o le ofisa o leo o le to tolu le na mali leo le wha alawalawe i le State Highway 1 i Aukilani le asonga fua e wha se fulu 5 tolu se fulu fitu, ma le tolu se fulu lua tau sanga le mātutua. O isi tangata i tolu na malanga i le ven na ave le fale mai. Ma i lua se fulu tasi tau sanga o se tau le lea o lo te ngā aina. Ma isi tau le lea i to lua, e wha se fulu lua ma le tolu iwa tau sanga le mātutua. Sa a fieni manuanga e le onga o ngā tele. Na wha lia fo i Wakelin, o lo o wha awau pia su enga ina ia wha maonia, po wai i la tau na a fia peitai, o e na malanga i le ven. O tangata Samoa ngā lulu ngā luenga wha vaitai mi wha toanga, ma sa i le fofuanga i toi fo iai i Samoa i le vaia sonei. Ele i te lini manuanga le aveloli, ma ua te aitua ma le fale mai, o se wha alavlavi ma tautia tele, ma o lo o wha abopeo na tu ina atu le visosoani ma le lango mo i lato umalawa ua a fia, e au fia i foi la lato au fai ngā luenga, na o atu mo ngā luenga la vea ai, pe o na ta wai Wakelin, o se leo sue, na ia wha awhetaia tangata na taunu o atu ma visosoani, peitai, na matua whai tua ina Wakelin, tangata na po ina tau le wha alavlavi, ma ilona manatu e matua ino sia lea ngā ioinga, ma o lana fesili fo i tangata na whaia lea mionga, po ani o lātou langona, pe ana o lātou a inga ia. Ua wala au leo iso se tangata o yeini wha amatalanga, po ni ata na mawhai o na ilo aile taimina tupo ile wha alavlavi, e feso soani ai ia lātou su enga.
Sa musu le au tili vameli o Wellington e tufa ni pe polo e ni fa amtalanga le sa au winga le pule ngā nuu e au fie malewala awa i salama mo taimi o tatalo pei tae o le asalua sam faiona tufa ia pe pai pusameli o ia pe pau fa amtalanga na tape na ina le fa la putupotongo le Peter Wellington o lo e ni tu inga e winga le mau o tupe fa alu le pule ngā nuu fa pele sao fa atapula aina o ta avale mangala ile a ai ma le folofalanga e fa pe mana o le pule ngā nuu ina ia fa salalau le wala awa i salama mo tatalo. Ia na fale tapua i ono ile a ai. Na fa alile sui Christian o le uni a tangata whaingaluenga tiliva meli. Sa siasi ni la se tolu i Wellington ele tae o le asonga fua. Ma sa tala no atu au whaingaluenga ia te ia. Ele no foleleia ila atau le anga ioinga o le tufanga o ia pepo wha amatalanga. O na ia whaina ile vale lei o tangata ma ele o wha atasifo i matutu ungale New Zealand Post. E valus fulu afe fale sa fua tufa iai. Ia pepo fa amatalanga peitai ele tufaina le asonga fua ai ise fa amatalanga ale New Zealand Post o lo ta wai ele tala fe ngai mola lato au nanga ona filifili po a meli e tufa a meli ele te tau na tilivaina ele ioe ia ile superstiene o le unia le auto family pe amanatu le osofa inga na tupu i fale tapua i kalai stete na fa ali se suel pule nganu o Wellington Rebecca Matthews o tusinga o lo i pepa nei o lo fa atitau i swinga la tamai fofuanga le ai le sava ava ai le swinga o ai inga ina ia fa atanga fale tapua i Mosalemi e fa onga masini fa ale hotele e fa salala wile vala au nga mo talo ini taimi fa apitoa o le taimi nei ele umfeona fa atanga ina le whainga i Wellington maana ta ue Matthews o manino lava o pepo fa amatalanga nei na tufutufaina o se tau mwhainga i fa ai tai tangata ma tili fa atupo ile titee i tali tonunga fa i salama. Na whaatanuina le beam ina ia o mai le toi tasi le minuta i le sfululua le vailuanga le pōle a solua ua tape umana i scooters o loo i awalau au kilani ina ua whaalea o ngā ina ila lato laisene. Sa li iputia sa tele atu leo whaingo i scooters a le beams. Mai le numero sa whaatanga ina i tosai malalato laisene ai le ngata ilea sa tu ina atu fo ini whaamaumonga se ina na ileo whaingo lato i scooters mai ni li poti e o atu ile afe fase lau leo fa ingo scooters sa whaatanga ina le pule ngā nuu mo le beam i au kilani peita ina iloane e lata ile fase fulu pasene na tele to ile foi numero mai le au fa inga whaatanga ina o le toi tasile minuta ile to las fulu malelua ile po na po na whaatonu ina e tapea i scooters a ia o atu ile lima ile afiafio les whareile wa ave isia mai mga alau au kilani sa whaamaunia le pule ngā nuu o le atu ina atu le mata upu ile ofisa o leo. Na taafia leo le lata ile 15 miliona tala o aseta seta ita i se kengi mai se so enga tele na faya tano mai le 10 tau sanga ua toa nai. O le so enga na faya le headhunters i au kilani na to ina ato se whaamasino ile whaamasino mawalunga i au kilani ni whaatanunga i whaawai aseta le pristene o le kengi ile asolua e au fie setino i tupe lata ile lua se lau fitu 15 afe tala o ni fale se luai Freeman's Bay ni ulin Mount Wellington o ni tupe o teu i tatonu ni teu ngā tupe se lua ma se ta vale na ta wale komisino leo Andrew Costa o se tasi leo whaatanunga pito silio na umilo na whaanga solonga peo na whaatino ina ile Asset Recovery Unit. I ta'alonga, o se eatolu tama i ta'i o Lydia Kou, le numere tasi a New Zealand i le ta'alonga tāpolo, i le numere tolu i whaatulanganga o tama i ta'i le ta'alonga tāpolo a le lalolangi. O se manu malolo na lua lea Lydia i le masina i tasi, talu maila na pine auro le Olympia kai pale, e lua fo isi ta'amilisanga na yei titono se fulu pito ilunga, ma i le amatanga le masina, le asatu langa lua se fulu lua i le lalolangi. O lo numere mua bea Nelly Koda, lo na lua li lia vu, na maua Lydia li tupe, tasil miliona fase lau luas fululi mafi tala Amerika ilana siampini le tanga Apollo a Peretania. Tala fawia malisi ufonga le lau mua mole ne ya wauli. Fatalo fatu ilo ngatu tonu nefo iwa yaso isu tanto tinu alo maye se fa opopongo tala mai Samoa usimaye alfa fonga.
Walapta ia le ofisa le vai tau le mamalu le tunu. Ia mata i tu awala te pue ma whaasawina i le swa vai. Ono wa iaisa mo le tau matu tu. E whaiti e le swa timu i te tonu le ono masina. Pe a whatustu sa atu i te tonu leise se funma le lua masina i tausanga uma vai. Wa omia tuai le tausanga le nei. Ona whaiti e le swa timu mawa. Ma wa whape na foi o na ngā lue fantasi le puna o wha natura man sio manga. O le whala po betonga le swa vai ma le wa ai tau. E le fautua ina pe o le atunu e wha soa te tau ma wha o ngā te tau le swa vai. Ina ia au le swa vai maua i isi nu o mafio anga. E vai le swa vai e maua e la tau o fe vai. O fautua ina foi le vaengo le tine mu le atunu. E tau fia lole se sunu ino ni la pisi te wha maota, po uta fo ino whangalo whaatino ai manga, mai se solo o ni afi te tele le mo o mia, ma whaafeinga tae le vaenga le tine muno la tu te peina, pe a fia i fo i mota malawa. O se awa nota ua le tau salo le atu no o whaapea fo i le Pasifika, moi moana sa whatoa swanky, ma tau sala tau vai to se funma le lima le nei tau sanga, na asiasia tuai i no whanga le spray pe vai lima, e whaafafonga ia e whaasoa e sui te tasi lau whinga ruenga lo latu sao ma o latu foi tiute, o loo whaatino ia tunu o le Pasifika, e pui mai ia tunu o mai swinga o ngongo le tau, ma fafo ua tāpene ina, mo le pui leo le a fio le sisi o manga. O le tasi neo vaenga e masani o nā whea e fesili mō tau sala i tau vanga i tau sanga uma, o le a se tāpenanga se te maita e pale mai i le tofi. E nā te sa malai nai pia lava le ulutala le nei, o ni pui ngā mō swinga o ngongo le tau, o na o se whaafi tau ri numere tasi le atunu umolalangi, o a whianga o ngonga, mai malafa le natura, wa whaitau 4 miliona tangato le laulangi waha a fia pe mariri wai. O le fontanga foia taitai o malo le tau pulenga le usuia mai i Samoia o ke topa. O le mata au puta wa lunga lava foi lea i fontanga atoa. O le sa i lea lava o fo mo swinga o ngaongo le tau. Mai yona a fia ngai lunga o le laulangi ai meise lava i atu motu laiti o le Pasifika. Wa whandia whanoanoanga le whionga le whamasina seli sa tiusi mativa perese, e le ngai uinga o whaatino le whontanga matai o se tasio a whio anga, o lanto whaatino i nai le tiute ma le ngā ruenga e patino i le tua leo. E na o lato wa ami se tasio le a whio anga na a fien soni ngā tula whono, mai o loo whi i eisu e su enga le mtanga ruenga, ma whaatino i eia lato lava so e su enga. Sau noa si mativa, wala asia li mawhaipu leo lea fio anga, le vaenga le tula fono e patino i le matanga ruenga leo. E a fua le finangalo le fionga le whamsina sili, ono se mata opu i se matayo le fio anga o salolonga, o se ti a kona foi, na molie lo na tau mawhai le whaatino ni sa wanga mata ngā i se tene i titi, ma whao ngā i se ie e no noa ai o na lima i tua, whaatase malona o mio se tamai nei fitu lou, e whaamata uele tamai ta i wā fia. O le tamao lo molia o se ave taxi, na ia whaia le ngā yuinga lea, na ua ia ave le tamai ta i le se vaenga e le no no foi nisi, ma tau ma whai e le ngā yuinga e pei o na ta ua. Na whaatai e le fionga le whaamsina siri le maa losi na i le tamai tai, na ma whai o na ia te ena leo sa whainga, ma sao e se mai iai. E se fun ma le vanu maa sena le whai unga le whaamsinonga e whaasalai na i le ali i le whalipui, ave e se mai e le teimi na tau fiai. Ma ua whaatonu foi e le fionga le whaamsina sili i le vaenga leo, e na ia whaapipi i le suafau le ua molia, e le lisio i la toe whaatino ina sori ngā tula whono, o sa wanga mata ngā. Wa mai tawina e le vaenga o ngā ruenga whaapaiteimia Samoa, le mawalunga le fwoi numera o alo mawhana wa le atunu e auto wa atu ia hapa noa, wa maari liu ili nei tau sanga lua whelua se funma le wha, au iei te tonu ia atunu i New Zealand ma au se tālia, e le whaati nonga o ngā ruenga e fisoa swani matautua mai ei a inga.
E tō tolu alo Samoa le uwha mauni mai e le vai ngonga luenga wha vai teimi lo tātou tino wa mali liu se wha lave e le i mawhau wina pe nā fua mai fo ia i lātou. Le wa mali liu wai. Na wha lie reporti ale TV e le One News a New Zealand. Ia ata na poe i nei nisi a lātou telefoni le te mintu poi le wha lave. E leo mawhaino lātou whaamtalaina fōlinga na vaia, mai e lātou te le talie na fōi. Le poeina o ni ato i lātou e a fie ni whaanawelawe whape nei, o ni tūlanga i le talie ngō fie a inga o i lātou wā a fia. E leo mai loa se teimi a wina mai i lātou le atunuu, ai o se whaanoa noanga fōi le i lātou sa o lātou ngā lurue whaatasi, na iei le wha moe ngā lātou te wha mawai ai le i tu ua New Zealand, e toi foi mai e wheiloa i a inga. O tala ia mōne nei a solulu, manui e tele si o tātua tinu i ngā ruenga ma whi au la a whenga iai, whasoi foia. Walo solo minute te elitu lai tasi mai a whaimale au ina mulmuli ato tatu talafo mai Samoa ma talafo i New Zealand nei. Ia whawhiwhianga sui whiwhinoi ia wafo i le tau whafonga mai fo ia mese la tolo o whataua i le nei tu la mulmuli le tautua lungo le Facebook o le YouTube ma le Samoa Capital Radio app. Whawhiwhianga sui whiwhinoi tautua si ufonga lau mua le nei vaenga o le aso. Ia la uke nina mala upa anga ua mali eo Sauia ua ome toe whairoto Ome a se no ua a e maloro Na foia le tauna i whanua ua le vale po Ia whaatala ia whaatala tala Au mai se tala mai le uale sie E ua fo i mai la umarara Sa e ta amilo ia Samoa Sami e anga isi sifo e anga isi sa e aene Ilo ama ilo tilo ama te Mala ufatu e mongomo i le luma i luma i te ofo Anei ama lepe si a taso, ma si a taso Tala tala, au mai se tala mai le uale sie I le whafo I mai la umanana Sa e ta amila ia Samoa Ema e ita ile anga I isa sa e Petawi matanga tato e no I anga I isi sipo E ta ino ino Isi a mea pa ama le walea Wa ina mea tele Ile la uleva o tele kea Tamo ema e ita ile anga
Oh
sina o mea taua ia mana tua e taua i whaabai i lea lofa mai lea tua Tatala maia le whai tatoa Fia i losu ai o saua lofa atoa Ua beita o se palonga Fia i losu ai o saua lofa
Ia moli le anga whawhitai nai tātou mwampa anga malawan mafuta mai le tātou por kalame nei aso. Whamangalo fo le tautua si ufonga lau mua peo i se upua le tau tamali i lau whaafonga anga ia ai manu ia te le lawan nei afiafi. Tātou toi whelo ai le tai awa i le itu lai fitu le tautua si ufonga lau mua mai le afionga le li pule ma le au whainga luenga mātou te whātou wha soifua atu mo le nei taimi.